Саясаа байцгааны үзэгчтэй заастаа очлоо энэ. Тэр нэг юмд орж үзэж байгаа стрим аналист дээр эхлэлчих. Тэгээ молц за ямартаж одоо тийм алдаа гарахгүй. Иргэд ямартаж болоонлого иргэд орцгоо. Жаал. Яг одоо Weekly Survival 2-7 хоног гэдэг зэ явагдаж байгаа. Хацал мацал таахгүй явж байгаа хаа. Цоглог цоо. За дуу дүрсэн цаанаас зөрж ивэл таах юм бас хилээд мэдэг дээрээ. Тэгэхгүй бол сайда манарч чадтагаа. За. Ингээд 2 өдрийн 6 тоглолтод өнөөдөр ямар ч 6 тоглолт явагдаж байгаа. Өчигдрийн байдлаар бол 5 баг чиг хийдэг гараа авцсан. Одоо өнөөдрийн 6 тоглолт, маргаашийн 5 тоглолт гэдэг нийтдээ 11 тоглолт бид үгдээ хүлээж байна. За нөгөөдрийн хувьд бол амарч байгаа. За яг одоо бол Данава 6 дахь тоглолт нь Min дамор Кифэс 6 тоглолт хийсэн Virtus Pro. За Genji эхний өдрөөр идэж чадаагүй. Өчигдөр эхний тоглолтыг бол Circle-ээс идээд 2 дахь тоглолтыг Genji-лээс идсэн. За ер нь бол өчигдрөөс харьцангуй идэхгүй байх таа гэж бодож исэн бөгөөд маш амжилттайгаар идээд яваад гисэн. За Virtus Pro. Тэгээ Chicken-сэн баг нь Weekly Final руу орж байгаа. Weekly Final-да points таймер явж байгаа. Virtus Pro өчигдөр Chicken-д ингээ алдаад гэхдээ Chicken-д чадаагүй л да. Шууд өрөөсөө тоглолт хэлцээ. Би амар эхэлсэн 10 минут явжсэн чинь ингээ харсан чинь харин аналист дээр хийсэн стрим гарч ирдэггүй. Гайхаа суудсан чинь харин өөр аналист дээр стрим хийсэн юм лээ. За 17 гейминг Lil Ghost XP Suju show гэсэн тоглогч нар 17 геймгоос өчигдөр чиг гинтэх гээд нэг жижиг юм дараалтаа чиг наалтцсан. За төрийн төв бол юу харагдаж байгаа Virtus Pro, New AP за тэр нь бол 3 баг дээр тойруулаад Данаа 17 гейминг гээд 4 баг бол боломж төрийн төв дээр явж байгаа. Sonic өчигдөр чиг юм байгаагүй. Өчигдөр чинь New AP яг чиг гинт ингээ бас яг барьж байгаа тэгээд госоолцсон да BBL дээр. BBL чекинд дэше гараа авчихсан. BBL Esports хаймар байгаа. Bottom 16-гийн тоглолтын 1-р хооронд орж ирэх шууд. Эхний өдрөөрөө чек хийдэн гэдэг гараа авчиж байгаа. Годоор Weekly Final дээр хуцууд бараг авраг авна да. Мигаган. Зараа минь орой минь. Анаваач нь бүр хөөе. 2 дахь 7 хоногор киллерээ нэг тэргүүлж нийт 5 тоглолт тоглоод 25 кил хийцэн явж байгаа. Данаваач нь бүр азарган байна шүү дээ. Данаваач чекинд чадахгүй яваад байдаг. Ghibli бас чекинд чадаагүй. Солонгос суугадаас шиг юм бол өчигдөр JNL ганцаараа чекинд гараа авцсан. За Мадас өнөөдөр орж ирнэ. Мад кланы тоглолтоогоос харъя. Өвд гэж чадаагүй. Харин бол их олон богод байна. Сөнгө 7 хоног эхний өдрөөр чекиндсэн богодоос гэвэл нөхцөл дэрвэ. Тариг бас яг ингэж таваа явж байгаа. Дараа нь л юм чиглэлийг болцсон юм болоод дараа нь л чиглэлийг болох биш. Жиптэс нэтгэдээс эйдер нэг гэлээ. Эйдер чинь бүр галзуурж байгаа хэд өдөр. Өнөөдөр эхэлтгүү. Чигдэр амар тоглож ирсэн. Живлийн хувьд бол кил огных гайг байгаад байгаа. Тэгээ кил гинэ. Амьдрах хуралгын нэг дажгүй байгаад байгаа мөртлөө. Энэ тоглолтын шийдвэрлэх нэг чигний тоглолтын дээрээсээ жоохон бүдэрчээд байгаа. Энэ дээр л нэг бар уушгаа. Жадгаас бага болохоос биш болоо хүн амьдраад байгаа шүү дээ. Амьдраад байгаа ухаан юм аа. Ouch.
За намаа Gibai Virtus Pro TSM Fury өвд SSG Hero Jeep Legend Харадлаг аймаг Team Liquid Sonics New App Pero Game Home. Талил голд XP2. Чин шримзэд хийгдэлтэм юм. За өөртөө рэл өчтөр. Эхний өдрөөр амар тоглолт үзүүлж ийсэн. Өөртөөс өнөөдөр чикен тэхгүй болол. Өнөөдөр ч 6 тоглолт. Хамгийн чикен тэх магадaltaй өдөр. Чикен тэхгүй бол тэгэл хэцүү да. За төрөг айгуу дарамтлаг амиг данаа Virtus Pro гэсэн 3 баг дээр бол 2 дахь төрөг нэг гоё Picado татагдаад Picadoгийн нэг тийм төрөг байдаг да. Тийм гоё төрөг гарч ирсэн. Зяали төрөг голлоо татагдчихлаа. Эхний төрөг нөвдрөө. Гэхдээ яг одоо боломжтой бол тийм Liquid 16 амиг байгаас. Энэ 16 амиг эдэлсэн байгаа сплитийн байрлал Liquid Squad хөрвж байна. 3 тоглолчтой юм байна. Яг Liquid Squad раш. За яг нааш орхон англиг нь мол идэж барьж авч үлдээд. Таашаа нефтгүүг орцсон. 17 амиг. Тийм Liquid Ibiza Clip James Mixey гэсэн тоглогч нартайгаар. За James одоо дөнгөж ирж байгаа юм шиг та. За алдарт shotgun mid ороод ирлээ. Нэг хорд зэрэгс эвгүй shotgun цэнгэлсэн сууж шít. 15 амигаас ч гэсэн split хийсэн байх таа нөө тусламжийн тоглогч шээ. Атач гой нацаад байлдан болно да 16 амиг тийм Liquid хоёроо. Ямамуги миний Sonics HP-ийг салгаачлаа. Зүүн талд нь салют. Чүтлсэн бодоод хэл 16 амиг Lilcott XP сүүж шөв. Өдөр Sonics-оос 3 тоглогчтой. Нэг тоглогч нөх гэрсэн байна. Liquid-с дарж одоо цаанаас лүү буудаад Virtus Pro нэгдэж орж ирээ. Сүүжийг нохголж яваад. Яг одоо Team Liquid-д бол Virtus Squad-аар дайхад бэлээ. Энэ ногтой гэдэг мэдчихэж байгаа бол 16 амиг байгааг гэдэг мэдэхгүй болохоор бас. Нөхцөл байдал дээр Liquid мэдээлэг болохоор дайрч чадахгүй байна. Хэрэв 16 амиг гэдгийг мэдчихсэн бол түрүүний нокон дээр шүү яриад орох байсан. Өвтөсний вапитай за 1-1 үлдчихэж. Ирэл хэвтэй. Gibai Soft-ийн тоглогч Snakers-ийг унааж магадгүй гэсэн. За нэг вапитай компаунд жижигхэн компаунд булаацалтад хоёр талд хоёр баг мөрөлдөн дээ. За нээд орж ирж байна анаас. Жижиг өвтлөө. Нүгнэж. PGC Mingit Bianc. За мими өвтийн Bell Frost-ыг салгаж өвтлөөс тоглолтыг гурлаа. Тэр ажиглаас нь харуултаад байдаг. Хажуудалд нь New App гээд нийт 3 баг дээр бодуулаад HSM Smoke өөрлөг шийдсэн үү дөрөв. Татгшаагаас албаар оруулж байгаа юм байна. Нэг хорг болохоор shotgun цэнгэлээд авч чинь ойрын занд байлт болохоор. Snakers рэло. Team Liquid-с Virtus Squad-ра хамгаалт нар гарцсан. Snakers. Зэми цаанаас нь. Юу бас найс салгаж. Тэдээс бүр нийлэн зэнээс суудсан. Энэ хоёр багийн байлдаан гэж 2 баг биш баг энэ чинь 4 багийн байлдаан болоод байгаа юм шүү. Sonics, Pero өвд, New App, Gibai бараг 5 баг. Би билүү праймерод чинь. Pero Sax Lift Mill мамуу мингж. Олтыг үл яаж өрөх юм мэдгүй. Гэхдээ 3 дахь дөрөв дахиад болоод авчихсан юм байна. Энэ бодлоор 14 амиг авчихсан.
За алфавитээс кодороо доош вэр авслаа. Байлдана хайдрыг 17 геймгээс айл алнаас нь ч ер нь тоглож салгаж чадаагүй л доош вэр авслаа өгөөрчлээ. Тор гарсан махбар арай аргашгаа бол руу татагдсан байна. Power grid талтаа дөрөг байсан. За Space Station-ээр rotation-ыг харчлаа. Чиплэдэд харлаж шүү дээ. Жолоос нэг IP HSM занаас өвтөрэл машин дээрээс нь хүүч дур. Ингэн зайраас сприд чинь хоглон гэдэг чинь бас л нутчтай ер нь. Хэр оргийн тоглогч. Ийм зайнаас ер нь бол тоглогч нар тоглож байдаггүй юм уу? Ер нь унгаддаг тохиолдол байгаа ч гэсэн ер нь бол нэлээд чадвартай тоглогч л унгахгүй бол хэцүү. Фюргээс чикомгүй болчих. Урд тоглогч төлдөд. Эндээс circuit rotation-ыг за хажуудлаас нь 17 аймаг click cost бодж өгöd нь. Ямпрогийн газар татаад байна уу? Өөрхөн зурагдчих шөхтэй. Одоо яах вэ? Гайг баха. Ийм зурагдаад тэгэл болчихсон шүү дээ. Ноолны бог гэдэг дороосоо бодлоод гачрахтай. Данаа ч гэсэн ирээд ирэх шин. Тагаа дөрн. Next time. Сиартушнд баруун дараа баг. Энэ одоо яг энэ дээр бол баг Fury Space Station-тэй байлдаад Space Station гэвд Fury баг унаах гэдэг юм. Доотлоо хөл дээр нь байгаа. Цаатал ядуус дээр нэг тоглолч нүг хорлож өгöd өндөрлөг дээрээс хараад байгаа. Яг ногтой байгаа хоёр тоглолчийн байрал бол хоёул нэг кортой байрал юм байна. За дөрөөр 16 спринт ранжлалтаа. Тэр мил акслыг тоо жиплээ хоёр тоглолчоос алгаж байгаа. Fury-гийн флатыг хэжүүлээс нь финээс авч аваад. За ер нь нөхцөлд энэ дээр даваа авч гэж байна. Доор нь хохортой суур тоглолч хоёулыг нь унгаагаад ардуур нь бүр нэлээд зайд фланк орж ирээ Fury багийг нэг дөрвөлээ тоглолтоос ассан. За таргийн төв одоо Pero багийн байралтай Power Grid-ийн таргийн төв нийтдээ 15 баг тоглож байгаа. Яасан олон баг юм чи. Пикото талаас уртлын хэсгээр нийтдээ 4-5 баг гэж орж ирэх юм шүү дээ. Ардчин JNG Pero Tiple. За Jible-гээс бас ганц тоглож хэлчихэж. Ч Pero-г тоглож яа гой салгаач шүү. За ингэж тоглох цагаар болсон байлгүй дээ JNG-ний хүн шиг байлдаад. Өөрөөсөө юу бол баруун дарлаа зогцос зүүн дарлаа үхэл ерөөсөө. За Jible-г нэг 15 дөрөөр дарлаа Pero багаас бас давхар хоёр тоглож салгаач. Нийтдээ JNG-гийн 3 дахь хэл. Pero бүтээс кодоор нь онооч юм болол гэсэн чинь. Pero-г нөө хож үтцээс Pero авслаа оронд нь TSM-FTX өгсөг орж ирээд Pero авсыг нийслайцсан. KPI Virtus Pro-т үзэлцэж байна. Рексийн дөрөв хазар Pero-г мамаг өрж аваад Virtus лүүгийн нээж KPI Steelzing Лүүгийн бэрэл KPI багс тоглолтыг гурлаа. Ногтоос нь тоглож явсан чадаг балтчих. Ерхэд болол яваад харагдаж байгаа. Нэг IP машинээс нь цогцолтой банк зовгон суулсан жинхэнэ байктай мөр байж байна. Тэгээд чинь хэлбэл гурван тоглож ялцчлаа дарт шинээрээсээ. Нэг IP ямар ч алдаг л байхгүйгээр. Элхүүдээ сүлийн тоглож TSM-FTX-ээс сургаж магадгүй. Залгалаа чигээр явах юм бол баг энэ байдлаараа JNG дээр ч унж магадгүй тийм ликвид. XC. JNG-ийн штатын байрлал ардаас нь бэрэлэр буудаад хэлсэн. Нэгс ардаас Inonix дээр баригдаж унснаар тийм ликвид 14 4-нд JNG-ийн дөрөвт кил 13 баг 42 тоглож. 17 гэмиг Heroic-ийг за Quixi 2 кортээс нь тоглож байна онож яа. Terraco-гээс яг дагаас тоглож. Page ганцаар үлдэж байна. Хадны дор корттой. 17 гэмигтэй 1 эсрэг 2. За Page ч ер нь үзэндээ хөрхөн. Орж яваадаг те баруун зүүн салсан алгадалд орж ирвэл алгадан да.
3 килтэй Данаагийн 2 кил. Тэгэлтэн би миний Перогийн нэмцээс алгаж яваад Перогоос 12 дөрөв оронд. 11 могийн 39 тоглогч. Нэг Перогоос Зипиан ганцаар үлдсэн байна. Данаагийн 2 3 тоглогчтой орж ирнэ. Нэг хэсгээр ардаас нь мингис алгаж явж байна. Данаа Сөүл салууд рекслэклөө. Өнөө дараад би яг босоод ирэнгүүт нь дараа чинь 5 дахь дөрөг ухтхандаа нэгэн тоглогч нарыг. За энэ дараа Ирангл яваад Мирамар. Өнөөдөр 3 Мирамар биш ээ. Тэгээд 3 Мирамар 3 Ирангл. 3 тоглолттой. Шахалттай салж явж байгаа. Би мом хатон яг намын баг орчихсон байна. Чигдэр скема хатон биш энэ ч нөгөө нэг юу штэй. Ботом 16 дээр ихний тоглолт хийж гинцэн андуурж байна. 17 геймиг угаас XP ганцаар үлдчихэж. Авийн ганц итгэл найдвар. Тэгээд ганц тоглогч чиг хийдэг чинь ер нь нэлээд боо шүү. 2 баг 3 багийн зэрэг байлуулж алж гисэн юм байна. За шоу баригдаад 17 геймиг 12 дөрөв оранж. Биш ээ. Нэг тоглолч 8 байгаа юм уучлаарай. Тэр ноктог л үзсэн юм байна. Кипай дээрээс нөвдөг болоод гисэн. Тэр чинь очиж нэг тоглолч салгаж байгаа. Нөвдөс тоглолтын байлаа. Нал дээр бууж байгаа Кипай дээрээс нь давхар Virtus Pro бодоод Батуулын уугийн чод дотор пиж байхгүй бол Virtus Pro ч амьдарчаал байгаа юм л да хөрхөө. За Кипай ч тоо хүнээ тоо тэнцчихлээ ш тэрөөсөө. Орис өвдөг. Өвдөгчсөн биш гейм омигчсэн араас нь Virtus Pro бодож өгöd. Олж байна хэдэн талд. Дүүл баг удаалаад унагаалаа штэ. Тэр хоёр багийн нэг за sharp shot. Space Station багаас өвдгийн сүүлийн долж алтаас нь болж байгаа. Тэр өвд 11 дөрөөр дардаас нь капитаны үнэга Draft King багийнхнаас ганцаараа Кипай баг 10-аас залхууд 10 дөрөөр ороод ирлээ. 17 геймингийн доор гейм хомынхоо ороод ирсэн. Squadra. XP зөрөгтэй. 3 тоглолчтой дүүл нэг сquad. Энэс татвар ихтэй дүүл 2 тоглолтод гооны ушуу хартсан. За disgusting дээр трейдэн дээр стар team 17 гейминг сэтгүүр 8 багийн 28 тоглогч. New IP багаас ганц тоглож үлдсэн байна. Гейм аваас 2 тоглогчтой. Бүтэн Squadra гэвэл амар олон бүтэн Squadra явж байгааг нь. Одоо нийт явж байгаа 8 багаас 6 багийн бүтэн Squadra 2 нь жоохон дахир дутуу. Ийм өсөлт явж нэгдэж бас болж байгаа. Энэ нөгөө энийг нь багсаа. Sorry. Энийг нь багсчихаар зүгээр болдог байх гэж гүүн байна. Гид ингээд оглоомын дунд чангарчтай байх та. Би ч өөрөө нэг яг чанга ярьж чадахгүй нэг жоохон би мотто өчиг яриад байгаа л та. Чанга яриад толгой өвдөд. За нэг би 7 дугаар өрөнд ороод. За ингээд бүтэн Squadra явж байгаа. Би 6 баг үлдчихнэ. Толтно. Царай сугаас ичүүн ширэмжээ тэгэлдэм юм. Одоо эн чин тойрогчд ямар хэцүү юм бэ? Голоо татагдчихвол за Женжи. Энэ тоглолтын бараг Женжи чигдгээр болчихлоо шүү дээ. Тэр болоод TSMF-ээс нэг бэр авсаар амьдэрч. Sonics-аас нэг бол Женжи дээр унана. Virtus Pro National ялчгүй данаа бол орж ирэх шаардлагатай. Орд бас нэг ивгүй тоглолт гарч ирж магадгүй бах. Харуул. Virtus Pro нийт 6 гэлээс 4 гэлийг Батуулаас. За Батуулаас нэг ингээ хариад гараад ирдэг. Дараагийн тоглолтоос энэ тоглолтыг Chicken эзэн багийн хардаас нөхөд шууд DIG орж ирэх юм байна. Аны 6 багийн хооронд тоглогч. Бүгд ерөөхдөө өөрөөсөө байрлал ажиллаж гисэн. Space Station-ыг зүүн дараа данаа унаах гэдэг байна уу да? Данаа биш Virtus Pro зүүн дарж байгаа нь уучлаарай. Женжиний ганцхан чиг идчихвэл weekly final үлээж байна. Squadra нэг тавьж байгаа юм чинь тойргийн бас боломжтой өрөл дээр явж байгаа болохоор Женжи дээр чиг идэх байх гэдэг найдлага нэлээд өндөр байна. Идчихнэ ер нь болол. Битүүхэн Женжи. Япогийн 4.16 Sonics H1-ийг салгаж байгаад. Sonics-аас бол ширэмзээ митэртэй. Жанид орж ирээ юу тулж байгаа. Япогийн 4.16 Sonics ширэмзээг нь гатсан. Тэр дээрээс модыг задраад
За агаар дээрээс нь молыг задлах боломжтой байдаг. Салуутын дротыг унаад Space Station-ыг тавтаас асууж байгаа юм. Ийм амар гой тайминг дээр гарч ирээд хийлнээр нээж байгаа. Ийм хоёр тоглолч жинжигээс салгаж байгаа бол тэр Artline Power Grid-ээс Sonic-ийг TSMFT-ээс сунгааж яваа. Sonic суралдаар өрөнд. За ингэ нэлээд харамсалтай. Урал дөрвөлжин байлдаан дээрээс хамгийн дөрөв Sonic сосорт юу огөрж байгаа юм. Амбагийн 18 тоглогчтой Virtus Pro захлаад Space Station л одоо нэлээд зөрөгтэй барьцсан. За түр нэлээд олон нокорж ирж исэн тэгээд ерөөсөө нокк авч чадсангүй. Лүүгнэд за энэ дээр хэрэгтэй үед нокорж ирснээр энэ доороос дайрж байгаа. Энэ дээр байлаа да. Virtus Pro-с дайрчсан тоглогч нэлээд давуулсан. За Genji-гээс TSMFT extra ажиглаасаа бориулж магадгүй. За Батуулын син юу юм бэ? Фланк үс юм байна. Таймг амар зөрчлөө. Нээд авах гэх юм тулж гарч ирээд Батуулын син ноколж байгаа. Spider-ны зөрүүлээ sharp shot-ыг ноклаа хийсэн. Юу л гэдэг Esports-ээс харж марна гэдэг ч одоо юм чи. Эхний хүчтэй ерөөсөө. Сэцүү ч тэр барын тоглолтыг хараад үг чаддгүй маа гэсэн Esports-ийн зах дээрсэн тоглолч Данаа Leglogоос гүйцээгээд Team Space Station 5 дугаар өрөнд. За ингэ дөрвөн багийн шийдвэрлэх тоглолт нэр Данаа Өвтөс Squad-ра, TSMFT Expertise Squad-ра, Virtus Pro 3 тоглолчтой, Genji 3 тоглолчтой. Баг үрдсэн байна. Genji-гээс асуураа галдаа Genji-гээс соёлоо үлдчихжээ. Одоо Genji жоохон ихтэй өрж үлдээд хэдэн богдыг хооронд нь байлдуулаад палыг тоглолт их юм болоо. Манай дүрс ягаад давхардаад байна? PSMFTX Spiral-о Power Grid-ээс гарч ирсэн баг хэд амар цэвэрхэн байна. Тэс бүгдээ. Яг игцэгтэй мөчтэй скороор тоглоод байгаа байхгүй. Люк Данагийн рексийг нөхөлдсөн. Сүүлэнэ зөрүүлээ перфект гэсэн юм байгаа. За нэр Люкинэд салютыг зөрүүлээ нөхөлж байна. Данавагаас яг ганц тоглогч. Агуу хоёр тоглогч байгаа. Хоёр дахь нэд бараг кил үзээчлээ дээ. Дахиад нэд орж ирэх хэвээр. Дээрээс смокло бодоод яа TSMFT ч бараг энэ high ground-аараа бүтэн кортой байрлалаараа тоглож байгаад chicken ticket байгаа юм шүү дээ. 8 дотор голдон татагдана гэж тооцоолоо. TSMFT chicken гэж магадгүй л энэ. Энэжид ороос нь энийг 6 гэлээс нь 3 гэлэнтэй байцсан. Асар 2 гэл. Hinox 1 гэлтэй. Шинээр координат. Смокоро давхар амар гоё коор өсгчлээ Virtus Pro 1 дөрөв. Тэгээ дараагийн дөрөв дээр машин яг байна уу? Элэг бүтэн байна гэж хэлэхэд бол зүгэл баг. TSMFT-ээс машин өндөстэй учир зүггүй удах юм бол Virtus Pro-гийн машин баруун шүү. Наад дээр орж дөрөв багийн тоглолт. Дараагийн тоглолт. Төргөө яаж тоглосон гэдэг шийдвэр гарах бах. Энд дээр хажуудаас нь Genji ой perfect-ис тог авцсан. Хажуудаас нь дээрээс нэгт TSMFT-ээс хамаг хэлүүдээр гүцэж аваа. Genji 4-4-өөр нарадаас нь Virtus Pro эсвэл өөр тоглолчийг TSMFT-ээс сунгаад. За тоглолтын төгсгөлийн чекинд энэртэй Данаа Бат үлдчихнэ. Penta энэ хэрэгтэй үед нок гэж өгөө. Тэрний тооны харьцааг 4-3 өөрсдийнх нь алдаа болгоо ичлаа. Өөрсдийнх нь хуучин байсан байрлал Данаа зүүн дараа гараад ирчих. Өндөрдөг байр дээрээс тоглох боломжтой салют. Алуу гонооч чинь. Бүрдээ headshot тэгээ Rex-ийг толгойг бахныг дэрэгтэй ичлаа. За энэ зүүн дарж байгаа сүүлээс хэрэгтэй үед нокийг хэрэгтэй дээ. Болон трейд байх хэвээр сүүл Пентаг ургаад кил гүйцэх гэдэг шаардлага байхгүй шүү дээ. Одоо бол шуу хүнээ дарж байна. Сөрүүлээ дайрч гэдэг юм дээ. Тэрнийхээ 2-2 болж хүн коордоо тоглолцсон салин үдний нэрлүг ганцаараа нэг эсрэг 2. Нэг эсрэг нэг үлдчихсэн юм уучлаарай. За салют ч дүүл автдаг юм да. Хантаас толгойн гайг үзсэн бүтэн байгаа юм ч тоо. Нэг жоохон удаад нэг секундаараа тоглох гэдэг шиг байна. Хоёр талд нэг төгсдөөс урж ирээд Лукас нэг хитэн атлети шүрдэж байгаа. Болоо дайлал нэг за чиг эзэн багийн шууд weekly final руу орох учраас хоёр талд нэлээд нэгт тоглохгүй болохгүй. Мэдээж ногтоо байгаа тоглогч нар нь хоёр талд мэдээлэл өгч байгаа. За ногтоо хэлээ үцгээд.
Бараг салуу түнээ дарчих болоо. Монгол яжууд нь задраад. Сашаа хүнээ дарж байгаа мана. 10 секунд. Нокн кор руугаа орцсон байна. Наа чи хүнээ босцоо гэдэг дээрээс нэг салуу амар гоё тайминг тоглолт. Хүнээ дарж ирж байгаа дайрахт нь зөрүүлээд гоё тоглолт хийснээр. За Данавагийн чикен энер ороод ирлээ. DSM-FTX тэр high ground байрлаад алдаад байсан. Хайрын гоё байрал. Тэр байрлал алдаад Данава зүүн дараа л ороод ирлээ. За ингэ Данава weekly final-аараа ихний тоглолтоор чик хийснээр. Асан өдрийн тоглолтын дэр орох хэрэг авч байна. За ингэ 2-7 хоног weekly final-аа шалгарсан. Данава тэр weekly final ямар нэгэн байранд эзлэх бахлаа гэж бодож байгаа ш. Тоглолтоо нэлээд сайн байна. За чигийн дэнд алдсан TSM-FTX-ийг жоохон ургуургал явах бол тэ энэ ч та нэг эсрэг нэг алдцсан. Аль алигийн чадраа шалтгаалцсан дүүлээсэн тэгээд барамсалтай байна. За асуух зэний дараа дээлээ мартаж тоглолт эхлэхээс өмнө нэг 3 минутын хэрэгэд уулзцгаая. Юу л аналистуудын хайрыг нэг хайх сонсё доо зөвчтэй тэр баярлалаа. Thank you very much, Cameron. Hopefully they're not too tilted. I'm tilted, but at the end of the day, Danawa comes out with a big win and their second weekly final now on the docket. Let's take a look back at the highlights from that round. Chunks? I mean, you know what? Really impressive game from Danawa. They played it slow for the longest time, it felt like. They got into their position in a really good bowl, not really open to TSM over in Power Grid, and were able to make the most out of it. Sure, we didn't see them pop up in the kill feed until the late game, but that's kind of the theme that we're seeing on the Winner Chicken Dinner format. I will say, though, there was a lot of action on the other side of the zone. Sonics with this push on to Gen G nearly completely eliminated them, but TSM were there for the third party, and that was just the theme. Third party central. As soon as a fight happened with Gen G, such as this one from Virtus Pro, TSM just more than happy to come in and clean it up. Yeah, I mean, it really sort of looked like for a moment Virtus Pro had given a massive helping hand over to TSM, didn't it? By sort of helping them clear out Gen G. They themselves obviously got eliminated in that whole engagement, and that kind of left TSM just to deal with Danawa on their own devices. Obviously, you can make the argument that maybe Virtus Pro could have rotated in the other direction and been a bit more of a headache for Danawa. But I think ultimately, even in that 4-on-4, TSM had every possibility to take that victory away. And to be fair, like they were doing everything right up to that point where they ultimately weren't able to pull off the win, and it's got to feel a little bit disappointing, as the casters were saying there for TSM, because they really did have such a good start to that game. The circle shifts were going in their direction. They were the only team really that gambled on that northern side of the cliff face up toward where the circle ultimately did end, and it sort of felt like it was their game to lose, but ultimately Danawa just pulls off a little bit of magic. And to be fair, they've been a very consistent team in the weekly survivals so far, and they did relatively well to get into the weekly finals last time around as well. So it's not a huge surprise to see Danawa walking away with that victory, but I think, TSM going to be very disappointed. So big takeaway from them. You can also see SSG showing up on those damage charts. At the end of the day, though, TSM got the circles. They played out sort of that power grid to the very end. And like you said, VP, let's talk about that for a second, Chunks, because VP played a very heads-up rotation. The car, the stop, the scouts, the catching Gen G from behind. I honestly thought that was the moment that sort of was going to give TSM the game, because you saw PO was pushing TSM, and when VP made that backstab, Gen G pulled back to try to defend, and both teams got wiped. I thought that was the door. Yeah, it was a really smart rotation there from VP. Obviously, they took that initial dip kind of above Gen G. Then after scouting, once they realized, hey, TSM aren't really peeking us too much, they continued pushing through to get down onto Gen G. But obviously, when the shots started to open up, TSM were more than happy to push, and they obviously finished off both squads. And that put them in a really good position in terms of the confidence, the momentum. But the downside is, look, you've just taken an A battle with a team like Virtus Pro. You're going to be a player down.
And because of those players from VP, from Gen G, they ended up actually sending, I believe it was Alo, who was anchoring Danawa's position, back up to the rest of the squad, meaning that Danawa were able to push up a little bit more aggressively and ultimately get themselves into a really nice ridge to be able to take the fight. There was also, I mean, there was a lot of stuff, and this is the nature of PUBG. Sometimes it's wins are dictated by inches, not miles. Elfish. It's a question of if Penta wasn't prone at that hill and was not in the process of standing up when they peaked. There's these little things that could change the outcome of a game. But either way, Danawa comes out with a big win. They go to their second weekly final, and love it or not, they played the end of that match very, very well. Yeah, they certainly did. I'm sure that, as you can see, they were all pretty pumped with it to be able to walk away with the win there. I think Danawa themselves might not have been expecting to walk away with first. I'm going to stop you real quick so we can hear how Danawa got the win with our interview. 그리고 6번째 매치가 끝났는데요. 오늘 첫 번째 매치에서 승리한 팀은 바로 다나와 e스포츠였습니다. 제 옆에 살루트 선수 있거든요. 인사해볼게요. 안녕하세요. Hello. 승리 너무 축하드려요. Congratulations on your win. 네, 그래도 어제 마지막 경기에서 3위로 경기를 끝냈기 때문에 오늘 뭔가 올라갈 것 같다 예상을 했었거든요. 네. 혹시 어젯밤 오늘을 위해서 어떤 준비를 하셨을까요? Did you guys 어제 do 이제 anything 좀 special for today? 저녁에 네. 대회 끝나고 그 기름칠 이제 삼겹살을 먹고 기분 좋게 We went to Korean 꿀잠 자가지고 barbecue. 오늘 경기 last 잘 night. 것 같습니다. 너무 좋아요. And 삼겹살을 slept 먹고 well. 그 힘으로 또 치킨까지 드시게 되셨습니다. 네. 그리고 또 다나와가 있던 파워그리드 쪽으로 잡히면서 이때 승리를 직감했을 것도 같은데 혹시 어떤 생각하셨어요? When the circle was in your guys' favor, did you feel that you are about to win? 치킨 먹을 확률이 높다라고 생각을 했어가지고 네. 전력 유지로 좀 전략을 짰던 것 같아요. 전력 유지 굉장히 잘하셨는데 혹시 그거 아세요? As long as we maintain 분양을 좀 우회해서 our 다나와를 roster, 초성을 our 피해서 format, 했거든요. we were going to win the 그때도 좀 chicken dinner 느낌이 tonight. 달랐을 So 것 같아요. we tried to maintain that. 너무 고마웠어요. 너무 진짜. 고마웠다 버투스 네. 프로에게. Virtus Pro did 진짜 not 그때 engage 우리가 with you guys. What 위기 is your 상황에서 message to 불기절 them? 상태였는데 버투스 프로가 차 타고 돌려줘가지고 좀 치킨을 운 좋게 먹었던 것 같습니다. 또 루크 1, 2 선수와 Really 선수와의 thankful to them, when they were in the car and did not engage with us. We were extremely 그 thankful. 좀 잘했어요. 1대1 상황에서 상대방이 저희 위치를 정확히 몰랐어가지고 살리면서 할 생각이었는데 이제 What sort of 루크 thoughts 선수가 went across in your head when you 푸시를 were 계속 one-on-one with 와가지고 TSM? 안 살리고 Look, 1대1을 쇼부를 쳤던 것 같아요. 정말 오늘 서바이벌에서 역시 지난주와 같게 둘째 날 이렇게 바로 파이널로 직행하게 된 다나와 e스포츠였습니다. 이번 파이널에 대한 각오 또 욕심이 남다를 것 같은데요. 한번 포부 we were 시원하게 one-on-one. 밝혀주시죠. I don't think 1주차 때 Luke 좀 knew where I 실망스러운 was, 모습을 so 많이 보여드렸는데 2주차 it was 때는 keep 이제 on pushing. So I 실망시키지 just 않고 managed to 오늘 fight 경기력 and 같은 engage 모습만 with him. 보여드리도록 하겠습니다. 좋습니다. What is your 살루트 선수 determination 인터뷰 for the 너무 final? 감사드리고요. 우리 카메라 보고 파이팅 한번 외치고 끝낼까요? 네. 하나, 둘, 셋, 팅! We showed some 네, 이렇게 disappointing 해서 performance 여섯 on 번째 the first 매치에서 week. 승리한 팀은 We'll 다나와 try to show as e스포츠였고요. much 저는 as 살루트 possible 선수 the 만나봤습니다. second 여러분 weekly 일곱 번째 final. 매치 팀 바로 분석 데스크와 함께 살펴보시죠. If you need to know what it's like to finally get that chicken dinner, just look at his face. The smile during that interview says it all. At the end of the day, this is a very stressful environment. Getting that win out of the way has got to be sort of a load off their chest. Congratulations to Danawa. Now, let's pivot just a little bit because we're headed to Erangel. We're changing it up. We heard it from the interview. You didn't engage with VP. I want to talk about VP for a moment because we saw them again at the end of that game, putting up some good numbers. Chunks, it seems like since they gave up on their hot drops on Erangel, things have improved. But here's my question. They went back to Power Grid in this game, and it's an advantage that MCG keeps advancing in the first game. But I'm starting to worry because in the weekly final, if they advance, they're not going to have that benefit. They're going to have to deal with MCG again. So talk to me about VP, why it's working, but also the risks that are inherent with that. Well, it's always risky, isn't it, when you've got squads that could potentially end up hot dropping you. But I think that VP are being smart about it. They've obviously disengaged from those early game fights a bit more, and it's good to see that they're able to make those adaptations. Obviously, week one,
We saw Batulin's tweet about how it was kind of about having fun, putting on a show for the fans, but now it really becomes crunch time. You have to focus up and focus on getting to that weekly final, because there's only so much time you have before that grand final rolls around. And Virtus Pro are obviously a team that you'd expect to see up there in not only the final, but up there at the top of the grand final. Absolutely. It is a team that when you put the list together at the start of this thing, Jordan, I said, VP is potentially a shoe-in to win this, along with Gen G and some other favorites like Sonics, who just haven't been performing. VP, can we just write off that first week and say, hot drop related, what we're seeing out of them now is what we should expect for the future? Yeah, I mean, I think so. I definitely think the first week in ranked decision was, for a lot of the teams, an opportunity to kind of feel the competition out, see how they're coming in form-wise, what their sort of ideal strategies and drop locations were going to be. So I'm prepared to pretty much for every single team write that off. The teams that had a great week, like, for example, Gen G, haven't really quite come into the couple of second weeks and, had such a great time. So I think the first week, the ranked decision games, let's sort of forget all of that. Let's focus on what's happening going forward. Obviously for Virtus Pro, fantastic news for them that Danawa does move on. They should be able to get apartments here on Erangel relatively uncontested if they do still want to go in that direction. But I definitely think, as the tournament progresses, the teams that are slowly but surely peaking as we go from week to week are going to perform better in the long term rather than the teams that peaked in week 1, for example. Absolutely. You got to learn what's going on in the lobbies too, get comfortable with all these other teams. I mean, the reality is, and we saw TSM there, by the way, they looked incredibly gutted, and I cannot blame them for that after that game. That was a head-in-hand sort of result. You can't scrim for this, Chunks. Like, this is a global lobby from every region in the world where they all have very distinctly different play styles. What is the forgivable time frame that we can give these players? Because as far as I know from some tweets, they're not even scrimming during sort of the in-between time. Like, once they advance, they're taking some time off. So how long does it take to really get your head around all these regions and sort of what the meta means? It's a good question, isn't it? And I don't think that we're going to see one meta throughout the entire tournament. I think we've already seen the meta shift. One that was very heavy early on, especially in ranked decision. Teams were trying to go with their normal play style. I touch on it all the time, but their normal play style, where they play for kills, they play aggressive, and hope the wins come naturally. And it feels like this week in weekly survival, there's been a big switch up where teams aren't just playing that regular play style. They are going for the wins and the wins only, which is what you need to do at the end of the day. So I think the meta, will it adapt again? More than likely, depending on what team ends up making it to the weekly final, what team ends up winning the weekly final. They're going to be the ones that really set the pace for the rest of the lobby in the way that I think KPI did last week. Absolutely. And for those of you just joining us, as I know some folks are rolling out of bed and get a win for Danawa as they came out with the first get today. We've got 5 more to play, and we're moving over to the island of Erangel for our next match. So that should be a pretty interesting one. As we look at Team Liquid here, I want to talk about some drops. The reality is we saw Liquid a second ago. We know the Sonics have changed their 17. Elfish has been given both Pachinki and Picado, yet in the weekly final, for instance, they never finished better than 10th place. Somebody explain to me how you can have the 2 best drops on both maps and still be struggling. Well, I think I guess there's two parts to that question. How can you have the 2 best spots on the maps? It's because you dominated everyone in the ranked decision on those spots, and everyone was scared, and they didn't want to fight you. They didn't want to contest you for Pachinki. So that's part 1 of the answer. The latter part, obviously, is that 17 maybe are just excelling in these early game hot drop fights, and they haven't really quite figured it out in the mid game and the late game. So I don't know whether that's because in ranked decision, they were very often coming out of Pachinki with like 2 or 3 players alive, not all of their 4. They were coming out really late. They didn't get a good idea, a good read of where the other teams were doing or where the teams were going, what they were doing, for example. And, whether or not there's that element of, okay, maybe a little bit more time's required here for 17, or if they're just not up to the standard of the rest of the lobby in those mid and late game sort of rotation situations. So for me, 17 Gaming, I agree with you. I think we need to be seeing a little bit more from them, but there's time. There's still time. I think that for me is the takeaway. If I go back to the question that you asked, Chunks, of like, how long do we give these teams? As long as they're actually qualifying through to the grand final, right? If you make it into that top 16, I don't care what your form looked like going into the top 16, as long as you get to the top 16.
it's at that point where we really start to say, okay, now the time has run out. Now you need to start performing. So if 17 can at least, amass a decent amount of points, get themselves in positions to make it through to the grand final, or, obviously come through from, those final 4 remaining spots, which would be probably very 17-esque kind of a way to pull it off, then I don't think it matters too much what's happening here and now. But we do want to see a slow progression in the right direction from them at least. I will say this. I want to correct myself real quick. It wasn't the weekly final that they didn't finish better than 10th. It was yesterday's 5 games. So at a time that I would argue you really need to step up and get good chicken dinner finishes, they don't seem to be doing it out of the middle. So we'll see if that changes. SSG, another team, as we take a look at them, Chunks, that has been, I don't want to say struggling, but they just haven't been connecting with the chicken dinner format. It feels like yesterday their numbers were okay, a couple of second places, but then followed by a 14th place. They feel a little rubber bandy right now. Yeah, absolutely. And you've got to take into account SSG are a team that last week left it until I believe the final 2 matches before actually being able to make it through to that weekly final. So it shows that they definitely have had some issues with actually clutching out the chicken dinners. It's a case of, are they going to be able to switch up the strategy enough? Because it feels like to me, SSG are a team that have struggled to switch up the strategy. They had one that worked over in Americas, and they've tried to transfer it over to the global level. So far, I'm sorry to say, it feels like it just hasn't worked out, and they may need a couple just small adaptations, maybe go a bit more central in the way that we've seen some teams doing, rather than just going for your standard position as such. Just making those small adjustments can make a huge difference. But it's hard to break a habit, isn't it, when you're an in-game leader? You've been playing these strategies for so long. Being able to just switch them on the fly it separates the best from the good. So I'm excited to see what teams are going to be able to actually make those changes, which RGLs are going to be brave enough really to try something really different and throw a spanner into the works. Speaking of teams that I thought would be a little stronger this week, we saw Heroic a second ago. I know Martin's a big fan of this team, Jordan. But yesterday, I think they finished 16, 12, 10, 10, 13, and then 13 in the last game. What's going on with Heroic? Because this is a team that I, again, thought would be coming in top 5s regularly. Yeah, I mean, I don't know. I think for me, they have always been a little bit more of an inconsistent team, right? We're expecting to see some good stuff from them, but you're not expecting to see that every day of the week. And I think that goes back and sort of, you can sort of read into that with the results from the last weekly survival, where they really only had a couple of games to play. But when they got there, they pretty much dominated, and they won the second game that they played, went straight through to the weekly finals. From there, things sort of went relatively well for them as well. But so far, it's taken a little bit to get going here in week 2 of the weekly survival. So to me, yeah, I guess they're just more of an inconsistent team, right? And I don't know that we're necessarily going to expect massive games from them on a consistent basis, but at least right now, at least today, all we need is one big game. Do you know what I mean? So I think there is still a little bit more left in the tank for them, and even though that they haven't started off week 2 of the weekly survival particularly well, there's still at least 5 games today and a few more tomorrow, so there's every chance that Hero makes it all the way through to the weekly final once again. And obviously then it's a different discussion. Then you need to be looking for a little bit more consistently. I think you and Chunks brought up an interesting point, this idea that, consistency, is it relevant? And let's take it deeper to that, Chunks. Is it relevant in this stage? Because are you seeing teams that maybe when it comes to sort of this winner chicken dinner format are throwing their bodies at the middle, maybe sacrificing consistency for higher probability of circles, and maybe it's unfair to judge them for 5 or 6 games, where they're not getting above 10th because they're taking risks to get a better placement? Yeah, it definitely feels like yesterday was a really good demonstration of that. I just think back to that Erangel game where the zone was on Volcano, and we saw, I think, 4 different teams go for the same thing. It was like Fury, KPI, GNG, all playing the same position, and it just ended up being an absolute mess. So it's about weighing that risk reward, isn't it? And that's true for PUBG, but it's also even more true on this most chicken or on the winner chicken dinner format, I should say, where you have to get those wins and you have to balance the risk. And I do think that you have to take those big risks more so on this format than you do in the rank decision, for instance, or in the super format. So I think it's about being able to go in, take a loss, but not take it too personally. Make some small adjustments, but don't completely switch up the game plan. Yeah, I think that it was said well by Cameron in the broadcast. This is WWCD. This is winner chicken dinner, not most chicken. So at the end of the day, when we watched PCS, teams had to think about
In order to win, I need 2. I need 3 chicken dinners. Whereas here, all you really need is 1 of 16, and it's exactly the same no matter how you slice it. So I do think that there's a relevance. We've talked about that maybe we can't be too hard on teams that are going out early because they are making decisions that are best giving them the chance at getting a chicken in a particular game, and that is balancing risk versus reward. The next game is about to get underway. We're checking in with our teams around the world. This is 17. They've got a great drop, but haven't been able to capitalize. Let's see if they can make it happen in our next game. As a reminder for you guys at home, you know, we did a little fun. We're having some fun over here as well as the Reddit. Pick who you think will go through in these 6 games. Chunks, you said KPI. Jordan, you said Fury. I said all of our teams got out before the end of that, Jordan. Oh, dude. And I actually kind of cooked it the most. Fury was out in 16th, so hopefully they're going to turn it around here in the second game of the day. Let's see if they turn it around. Game number 2 about to get underway on Orango. Let's head over to the cast with Cammy D and Matrim. За эслэг бол Камушкигаас борж игээ Корел зөвлөж байгаа эслэг байна. За DIG 2 дахь тоглолтоос орж ирж байгаа. Өмнөх тоглолтыг Данао чигэнтсэн болохоор ардаас нөхөд DIG 7 дахь тоглолтоос орж ирснээр дахиад 9 тоглолт төр үүдийг хин залуучууд бол энэ тоглолтыг оролцуулаа 9 тоглолт хүлээж байна. Тоглолт хамтдаа хүлээж үзцгээе. Нараа мэндэ эхний тоглолтыг Данаавас чигэнцээ. Данаава тоглолтын төсөл TSM-FTX-тэй чиг үзээд энэ гоё тоглолт хийж үзүүллээ. Салют гоё тоглолт хийсэн. Сөүлч бас гоё тоглолт хийсэн. Ер нь бол тоглолтыг төсөглөг чигэнд ч тосгосон да. За Торкс тайрыг тэмлэхгүйдтэй ажигийн давтаа төр горадралаа өрт төрөг. Зядаач хашаа соснок төр горадрж байгаа дүүгээд ер нь соснок болоо явж байгаа юм шүү дээ. За энэ хувь нь жоохон бага гэж байгаа дүү. Гэхдээ ёолоо. За үлдээ гэрэг болно. Үгүй. Ингээ гаргачихж байгаа юм уу? За их баталгаатай юм шиг л ах шиг бодож явах шүү хэ. Бүлдэгтэй хориг ийшээ татахгүй. Буцаад наашаа тархалын талбайлоо. Тэр нэг компаунд эдэн шүү дээ. Тэр компаунд ликвид эдэлсэн байгаа байрал дээр торыг дуусчихсан бол DIG-ийн 2 тоглогч молз машин дэхтэй байгаа болохоор гайгүй л ахал та. Оо люк. Ой. Лүг салгаж байна. За найс чинжиг ингээл байна. Мац юм биш үү? Чинжи Virtus Pro хэрэг амар хордон гачжээ. Энд дээр харин зэрүүлэг байж жоохоор салаад гоё орж ирсэн тий. Энийг гоё ихлэлээ л байлдаан авчихсан. Салют.
энэ дээр яг энэ дээр high ground үнэх давуу байж магадгүй гэж амар тооцоолж ирсэн. Тэгээд бодлоо л байсан юм билээ. Зяартаж богдос ихний дөрөг дөрөвтэй шин дөрөд эхэлж байна. Голомын дуу муу гайг байгаа л үү. Сайн уу шөнийн минь дээ мөхөртэй. Орой минь. Голомын дуу жоохон чанга гонх шиг байсан дээ түрүү. Нэг шийднэ. Esports уул нэрээс таш англи хараас утсан. Ийм хам. Харан логаминг. За эхний тоглолтоор тий ажиж гинтчил бас гоё. За Sonic сүнх тоглолцсон. Уг яг сайн амьдарч байгаа тэгээд нэлээ эрт унтсан. Заплер сеттинг Virtus Pro логийн яг үзүүлж байна. IP 800 та. Vertical нэг General 35, Targeting 35. Яа л. Яа уцаад нэшат хориглоогоо. Төлөвгөө коллектор орж иж эзлээд skip ай багаас снок бол ороод ирчих. Sonics гүүр ротлицсан хэрэг за гүүр гарч яхад нь хажуулаас нь бодож байна хаваад. Хүүтс нэг тоглож алдсан байна Kickstarter. Sonics-аас нэг тоглож алдсан. Tia Fury. Яа хэрэг эцтэй 7 тоглолц. За Жорж Уолнер Хэрокийн тоглогч T-Bone гараад ирчих. T-Bone-оос эвгүй гистикалны боддог тоглогч шүү дээ. Мэдж байгаа бол сайн бодолтой. Жэнжээр нь өнөөдөр яг түрүү эдэнгээ алдаад амар хонгорсон. Таархан байсан шүү Жэнж ихтэй түрүүм бол. Даанч тэгээд яг дээрээсээ нөгөө TSMF текстэр ажиглаас нь Virtus Pro-д гарч иж удаа тэгээд нөхцөл дугаас амар хэцүү л дээ. Хоёр талаа зэрэг болтно гэж. Ядж хат хоёрхан тоглогчтой байсан худлаа.
За хоёр дахь дөрөг. За Space Station Gaming DIG-ийн байрал Состокогийн 10 төгрөгөөс гарсан. Зафиригийн төгрөгтэй төв Space Station төгрөгийн маш том даваатай байрал дээр байгаа. Я DIG Эскудра. Я Fury Inside лүж Кикамо Коврон гэсэн тоглогч нартай. Захипай гүрэн дээр за Sonic руу бодулж байна. Sparking Honey Badger Шинбой гэдэг нэр бол ихгүй. Захипай. MNPL шоферыг уртлын эргээр харж ирж байгаа юм байна. Гэр авслага цахлаад шин тагаа. За дотроос Минг цагийн момын Сильфик компаунд дээрээс нургаа гайчиж. Гэм амч юм бүтэн болорчж байгаа юм шүү дээ нэм би тэр. Эмом селфи маккоор мядлаа disgusting нэг апи дэлгэдэж шидэ дайрж зэрэгтэй байна. Япи PGC Minг цэпгэн нан. За энэ гейм амдрыг олно. Хамгаалт. Тэ жоохон нэгт орохгүй болвол түр бас нэг дооч алдангаа алдаад илүү бол амьд үлдсэн. KPI. Яг KPI чинь компаундтын зөвлөлөө авч ирж байгаа бол нөгөө уртлын богдоор том усан зойр наашига өвтөр өтөш орж ирж байгаа бол феригийн дээр 3 дахь төгрөг дэрдэгдэг. За ферид усах төгрөл гарч ирэх гэж байгаа юм байна. Эсчирот перог митиг гаргаж яваад. За Space Station Gaming тэр яг энэ нэг танк чинь их түүхтэй газар да. Голон богоо дайрдаг газар. Тэрийг орт авахгүй болол хэсэж магадгүй. Sparking цаас минийэр Батуулын сэг унаагаад авч чинь. Virtus Pro-гоос чинь Батуулын сунаад нийтдээ чи Virtus Pro-гоос даганс тоглож юм. За үгүй хоёр тоглолчтой. Спайрог шин дээрээ салгаж яад. За perfect kiss rotation дээр ганцаар олдтээд. Гор тоглож яалтчлаа.
Шин дээрээс дахиад за бараг Virtus Pro 16 юм шиг дээ. Шахин дээр ороо зогсож байгаа ч гэсэн машин дэлбэр ной. Жалилкос перфектгээс үцгээд Virtus Pro 16 дээр өрнөс тоглолт хамгийн эртэд донж 15 багийн 56 тоглогчтой. Яг одоо бол Кипаийн барил боломж техний биш 3 дахь дөргийн төв. Хэрэг хэрэгээрээ захалж орж ирж байгаа. Женжо сторыг захалчих. Өвч. Уран тоглогчтой. За бүр шилээд явж байна. Өсө фердер очвол хүл өнөртнө. Жибл уулан дээр явж байгаад TSMF текстэ таралдаж байна. Тэр азар нэг нэд орж ирээ 45-аар 20 дэмжиг 20 тоглогчийг дэмжлээ ичлээ. Нэд үстэй аяар орж ирж байна. Ламбоч нэд кинг штэ нэрээ. За энэ марыг муулсан бахаад та. Амар хачин болгочлаа нэдүүд. Жохон давж нэд оруулах юм бол автолит зүг нь орж ирээ хачин болгож байна доо. Яг нэг голдон задраад нэг 3 тоглогчийг нэг зурж аваад. Манайд нэд алгатаа. За TSM FTX тоглолтоос 15 дугаар хооронд мул зэрэгж байгаа. Тэр дээрс Жиблиг ардаас Жинжи хараад байна. Пион дээр мэдээ цоглуулаад хүмүүстэй дуудаж жаад. За зэрэг бодох юм бол Жиблигээс 1-2 тоглож салах боломжтой. Технинок 2 дахь нь Пио. Чухал төвчл болно да. Оо, nice skill-ээр үзэгдэж лейдрийг корлож чадаагүй. Зүрхлээ нэгсэн салгаа хийчихлээ. Ашфер асараа гүчгээд Женжиогоос сөрөл хоёр тоглож шаалтц. 2-3 болцсон. Эстер Пиор хойлоо. Заараа эстрийг нөхөлж аваад. Пио ганцаараа яаж 1-2-3 их юмтай. Ковр авах үндчтэй. Нөхцөл дунгах гэж оролдоно. Гренейд яа. Ягас Херокийн тоглолчийг бараан дараад орж иржсэн баг юм байгаа. За Жиблиг дээр Спир дээр баснаар Жиблиг дээр эсрэгээрээ дөрөнгөд орж ирээ. Нийт багийн хэл 8 гэж болчихлоо. Ардаас нь Беро нэгд ороод ирж байгаа. Нөхцөл дугаас ардаас бөксөх болж байгаа баг бодлоо л да. Спирээс ганцаар үлдсэн. За Жиблийн ардаас 13 юм байна. Баталгаатай юм шүү дээ. За Пирамид Хэрэг PGC T-бон. T-бон ч нууртай штэ. Мензэн төлөөчлээ. За бүр бүтэн Берогийн бүтэн сквадаар нургаад Хэрэг чдэд кил юм бэ. 2 килтэй. Ямар ч тач Перо баг тоглолтоос 12 дугаар орно. За Fury Liquid тоглолтын дээрээс уулзаж байгаа шүү. Оо, Кика миксийг бүтэнч хийчлээ. Кика коммент тоглолт тэр тонцоолохоор одоо ч ууртай гал да. Оо, ч тоолдос. За 5 дахь дөрөг Space Station болон Team 17 Gaming, Kipa гэсэн 3 баг бүгд ерөөхдөө нилээ. Гой барилд орчлоо. Одоо тийч 3 баг нилээ гой барилд дээр гэж үлдсэн багууд нь малд нэр юм шүү. 8 баг наашаа алцах гэж байна. За бас паркинг
4.16-аар Бикамонкыг барьж авч байгаа. Fury-гээс флад ганцаар үлдсэн байна. Hill Coast-ийн эслэлээр Fury-гээс яг дагаас тоолж үлдэж байгаа. Зали флод флад хооны бэжэр. Флад дээр зөржлүүлэг аваад Fury 11-4-нд. Сүүлд нь орж ирсэн баг энэ уулын сүүлийн дүүлэг дандаа авч байна. Ер нь бол. Адяж багс. Өөрсдийн хувьд бол одоо ингээд нэг ногтод толж уусчил гурлаа. Oops, Snickers, Red Label Frost. За л харчлаа. PlayStation gaming. Хоргийн даун дээрээс бараг PlayStation chicken гэж бас магадгүй л байна. За кипо яжуулаа байрлалаа. Гейм ороод ирсэн. 2 og. За цаатал дээр хөвт ороод ирэх юм бол 3 баг болж магадгүй. Нилээн зөрөгтэй кип байтлуу дайрж байгаа харагдах юм. Хүүр дороод өвтөс цахаж орж ирж байгаа. Айн итгэд үл. Disgusting. Хаж байгаа хэлж идчихсэн бол тэр нэг дараг кип нэг тоолж яваар моцлахаар л. Машин дотор нэл смог шидсэн учраас машин л орж дайрч чадахгүй. Гадуураас хашаагаар хашааны гадуураас тоглогч оруулж ирэхгүй гэж үзэж байгаа юм. Хэрэг дорохгүй бол валралаа штэ соногс минь. Кастер дороо тоглохгүй бол. Disgusting keep aiming салгаа идсэн. New IP-ийн тоглож хажуулсан бүр доороос нь 17 аймагаас бодож өгöd нь. Толоод ирсэн. Драфт кинг ороод ирсэн цонхны тоглож магтмаа гөрж аваад. За нэлээ молзорж ин да гейм 3 тоглогчтой. Keep versus 3 тоглогчтой. Яа симбой нэртэй тоглогчтой. Тэр миг тим ликвид л орж ирсэн. 3 тоглож ликвидээс тоглоо. Загаас тоглож үлдсэн байна. Иби за ганцаараа. За зөрүүдэ шимбой мол иби цаг үзснээр тим ликвид 10 дор өрөнд. Машин цаа яваад өглөө штэ. Кибай орог. Би мөн селфи орбиглаад disgusting гэсэн 3 тоглогчтой. Ийм амаас тоглож. Зээ тэр гадуур дорж байгаа ямар гоё дээрээ ороод ирж байна 8. Хүнийг нь удаж яхан зөрүүлээд корж байгаа бол капитан 100 дарж орж ирээд нэг тоглож ноглоо зөрүүлээд 8 дараа устаар тим кипа стер өрөнд 8 бага өрөөр тоглогчтой. За гейм ом дахиад стил байгаад байгаа нэг IP гэж байгаа боломжтой байхгүй бол нэг тоглож алдахгүйгээр цэвэрхэн 3 зэрэг нэгдвэл авах хэрэгтэй. Минг. Чагийн мом хатон 8 дахь өрөнд 7 богийн 20 тоглогчтой. Хангалаараас оцсон тэгэлтэн сонгосоос ганцаар үлдчихэж. За өвт чин тэнд нэг IP-г 8-ыг салгаж аваад. Нэг IP. Санагс ганцаар тоглож. Энэ тоглолтын баг энэ талаар явж байгаа 17 гейм юм уу? Скол 20 минут төр ороод ирсэн.
Space Station тэр уул нэрэж байгаа DIG-гээ сайлна гэж хэлж байгаа дөө. Тэгэл 17 гейм гэлээ ураад. Ганцаараа нэг хэсэг өвтөхгүй нээдэж яах юм. Шахны тоолчиг. Огтолоо нэ шидэж улаан бага тоолж арахгүй л дээ. Яасан Sonic 7 дугаар өрөнд дардаас нь New IP 6 дугаар өрөнд туснаар 5 богийн 16 тоглогч. Space Station-ийн доор өвт гүйж байгаа Stickers доороос нь спрейд зөрүүлээ дээрээс нь спрейджсэн Sharp Shot-ыг ноклоо ичлээ. Олтос ганцаараа нэг эсрэг. 2. Лаа хат дор. SSG заавахгүй. Хоёр тоглолт хэлээ Belfrost Snickers 2. Space Station богийн 5 дугаар өрөнд 4 богийн тоглолт ороод ирсэн. Торыг нашаар нэлээ үгүй IG-ийн байрал 17-оос үг яг тэр Shaka слайд авчих юм бол энэ тоглолтыг бас chicken dinner идэх боломжтой юм байна. Өвтлөө тэр нээд. За арай унагдаж чадахгүй. Энэ бол нэлээд ч болгож байгаа. Өвтөс 2 тоглож, дээж 2 тоглож, тоглолтын төсөлд яг team 17 гейм болон Hero 2 тааралдаал chicken dinner-т сайд юм биш. Алин чиг хийх гээл. Өвт толтос асагдчихлаа. 17 гейминг яг үндсэн high ground гэж тооцох юм бол уг нь heroic их давуу байгаа. Гэтэ heroic яг ганцаараа уулан дээр давуу яг 2 баг үлдсэн байсан бол heroic чиг хийх магадлал өндөр байсан. Одоо бол хажууд нь DIG байгаа болохоор бас яг уулан дээрээсээ дураараа дөргиж чадахгүй. Жон богдол байна л та. Дураараа дөргдөг бол хангалттай. Кино хэлээ. Боломж гарч юм бол харин тэр боломжийг алдахгүй л баг л та. Тэгээд мэдгүй хэцүү харагдаж байна ер нь бол 17 гейм өгдөөс кодра хэрэг хөтөс кодра. DIG-гээс ихний тоглолтоор чекэнд чийл бас дэлхийн орго нэр үнэхээр 2 тоглолттой явж байгаа чекэнд ч юм бол за дэлхийн орго ш. DIG 2 тоглогч нанд. За ингэж ер нь бол яг 3 багийн хоорондын тойргийн тоглолт эхэлсэн. Аль алын тойрогт ороод яг үзчихэж байгаа болохоор. DIG идчихэж weekly final руу орно. Аль алын чиг идэх төлөв хичээж байгаа. Харин чангарч амар чангарч байна ер нь бол. Слэг бокс бол ялч чангарч ш. Тэрүүгээс зүүн дараад DIG дөрвөлд тоглолтоос насах гэж байна. Энд дээр хасч чадах юм бол нүүдэл амар тайминг гоё мэдрээд 17 гейм ороод ирлээ харин ч шууд 17 гейм гэж чик болж магадгүй баг. Гэтээ студиор гарч ирдэг смокуудаараа тоглоно. Аль бокны хөтөлөлт өндөртэй нэр нь чикен дэж магадгүй болчихлоо шин. Ай. За пэж бэрэлд шинэ богиос цайчлаа. DIG-гээс ганц тоглож. За зараас смокны ардтаас спрейдж байгаа. DIG-ийн сүлийн тоглож. D-Bond рууснаар Heroic 8 кил орж ирсэн. За тоглолтын төгсөлд team 17 гейминг багтаа. Chicken dinner тэнэ. Үзэлцэх юм байна. Heroic өндөрлөг дээрээс доош хараас уж 17 геймингээс. За одоо нөхцөл бол яг Heroic-ийн хувьд бол илүү high ground байрлалаар тоглож болохоор жоохон тав болж байгаа.
Хайгранда барьж тоолж чадахгүй болоод ер нь жоохон болцсон. Асуудал байна. Яг нэг хүссэн тоглолт гарч ирэх юм уу? За PGC Imperial 17 аймгийн сөөж өгнө хаж. За 4-3 Heroic за чик идчиж залуучаа нэг эвгүй. Анзаархан чик идээр weekly final руу ороод ир. Одоо Бүтөскодогийн хэрэг онооч юм бол 12 киллтэй гарч ирэх юм байна. Угаасаа high ground дээр л давуу байлгүй байт юм бэ. Ханг. Нэг бол өстө бардам хэлж байна. Easy шүү. Судлах. Нийтүүд амар орж ирж байгаа. Бими жоохон зөрөгтэй штэ. Аль гоё штэ. Спокноос гарч ирсэн XP-г ноклоо ажиллаа. Дэлкост шүү хоёр хойлоо. Баруун талын дээр дарж байгаа Бимигийн англитэй дээр давхар юу хин удаа мэдэрч байна л та. Брекс юм уу гэж яг юу юм байна. За ямар ч зүүн дараа 2 тоглогч, баруун дараа 2 тоглогч юм. Аагүй зүүн дараа дөрүүлээ дарж байгаа. Зэрэг ерөөс өмнө давтаа. High ground дээрээс алдаа гарахгүйгээр ноклон. За сүүлийн тоглож байгаа Бимигс гүцээж магадгүй. За nice. Team Heroic. Өнөөдрийн хоёр тоглолтын эхний ранглаар амжилтаар гарч ирэх гэдэг. Weekly final руу орохыг авч байна. За ингэ цаашаа тоглох бол хагас өндөр weekly final дээр болцсон да Heroic багтаа. Ягоёлаа Heroic бол торчсон гоё сүлийн мөчөд бас яг 17 гейминг л биш. Heroic л гоё татагдаад. Heroic character barrel дээр барил эцэцсэн тэгээ шууд chicken dinner сайдарлал болчлаа. Гоё тоглолт үзүүлээд. За ингэ хэсэг хугацаанд байдлаа өнөөдөр 3 дахь тоглолт байгаа. Тусарлагын минут дуусаад иргэд болцсон. Тоглолт эхлэснээ 23 минут өмнө болцсон. Тэр баярлалаа. Great job, Matt. Thank you, Cameron, and congratulations to Heroic. In the world of NFT, there's no such thing as a late mover advantage. However, as Cameron showed us in that match, Heroic mastered that idea as they multi-partied at least 2 separate fights that set them up to come up with a massive victory over 17 in that 4v4. Chunks, that was a master's class by Heroic on how to make the most out of a whole lot of nothing, because they weren't in those last couple of circles. They had to fight their way through multi-team fights. Absolutely, they did. The end game for Heroic right there was a really messy one, but they managed to capitalize on it extremely well, especially when they heard SSG and Oath fight and they saw those names popping up in the kill feed. They were more than happy to come in and finish up the job, you know, lend them a helping hand at destroying each other. They cleaned that one up, no problem. Then at the end of the day, once they had that trench, they were just able to kind of push their way in pretty freely, even if it did come down to 17 versus Heroic. Even later in the game, when it came down to those very final seconds of Phase 9, Heroic would have had the advantage. They had that high ground. They had a really nice ridge to work with. They also did a good job of being able to eliminate Dignitas, because Dignitas, while only being a 2-man, were playing a very split position that if Heroic weren't keeping their eyes out for, could have caused major problems and potentially have conceded some opening knocks that 17 would have been more than happy to exploit. Absolutely. And I will say, I think Dignitas knew the second that shift came out that let 17 keep their road ridge, that time, you know, things were not in their favor, because Heroic was able to go 4 against 2 without any threat from 17, which worked very well for them. Let's hear from Heroic in the interview exactly how they got to that victory. 위클리 서바이벌 2주차 행운의 7번째 치킨을 가져간 팀은 바로 히로익이 됐습니다. 제 옆에는 페이지 선수 나와 있거든요. 바로 만나볼게요. Congratulations. Thank you. 와우. 사실 히로익은 자기장 밖에서부터 시작을 했던 팀으로 제가 기억을 하는데, 오늘 자기장이 굉장히 극단적으로 남쪽으로 잡히고 또 좁은 지역으로 좁혀져 갔어요. 이때 어떤 운영 계획을 세웠을지 궁금합니다.
what kind of strategies took place when the circle started to go to the ferry pier? I mean, we were basically like on the far west coast side of the circle, and we were completely out of it. But we realized that there was a full team inside the beach compound, like close to ferry pier. So we decided to just send past them towards ferry pier to those small rocks, and we ended up getting like a lot of control like before them, so they couldn't come like towards us. And then we saw them. We kind of like forced them to wrap around on the north side towards the other team, and we saw opportunity to third party that. So and that's what we did. So we got that side for free afterwards. Okay. 자기장 바깥에서 천천히 시작을 하였는데요. 자기장 안에서 페이지가 있다는 것을 알았기 때문에 천천히 들어가서 그들을 몰아세우는 작전을 세웠다고 합니다. 네, 정말 페리피어 쪽으로 천천히 들어가는 모습 정말 잘 먹혔던 것 같아요. 그리고 마지막 탑3 상황에서도 이거를 좀 어떻게 풀어나가야 될지 고민이 많았을 것 같은데요. 그때 팀원들과 한 대화도 좀 들려주세요. Could you share us what kind of conversation took place? Whose calls and what kind of calls were given out when you guys were in top 3? I mean, we're not entirely sure if the shed guy was like completely alone, but we knew that there was either a full four-man team or one solo and then a three-man, but it ended up being a four-man. And I don't know, they made like a huge mistake by running it open for us. So we just got the entry knock, and then after that it was pretty easy fight. 일단 안쪽에 정확히 몇 명이 있는지는 적이 몇 명이 있는지는 몰랐기 때문에 지금 상황을 정확히 예상은 할 수 없었지만 상대편 팀에서 정말 큰 실수를 하면서 오픈필드로 바로 달려나와 주었기 때문에 그냥 그대로 잡는 것을 결정했다고 합니다. 네, 이렇게 해서 위클리 파이널에 또 한 번 도전을 하게 된 히로익인데요. 지난주 서바이벌 인터뷰에서는 이번에 좀 탑5에 들 것 같다라고 예상을 해주셨는데 정말 5등의 성적을 거두셨어요. 이번 파이널은 좀 몇 위를 예상하시는지 여쭤볼게요. Last week's weekly survival interview, you said you guys are likely to play somewhere around fifth. Where would you expect to place this week? That's a hard question. I think once we get more used to the lobby again, even though we have played a bit so far, I think it will just continue getting better. So maybe top 4 next week. 정말 어려운 질문이네요. 저희가 점점 로비에 익숙해지면서 이번에는 어쩌면 4등을 하지 않을까 생각합니다. 저번에 5등 예상하고 5등 하셨는데 4등 괜찮아요? Are you fine with fourth? I mean, our first goal in this tournament is to get to the grand finals, obviously, and then we will set another goal afterwards when we make it there. So yes, for now. 저희의 목적은 일단 그랜드 파이널 진출을 하는 것이기 때문에 지금으로선 4등으로도 괜찮습니다. 네, 그러면 정말 4등 할 수 있을지 저희가 파이널에서도 지켜보도록 하겠습니다. 페이지 선수 오늘 인터뷰 감사드려요. 땡큐. Thank you. 네, 이렇게 해서 페이지 선수와 인터뷰 나눠봤습니다. 7번째 매치에서 승리한 팀은 바로 히로익이었고요. 저희는 I like that, Jordan. As they talked to Paige, she said, "Are you okay with finishing fourth in sort of these weekly finals?" And his answer was honest. Yeah, if it gets us to the grand final, then sure, we'll take the points. Yeah, 100%. I kind of agree with you. I think that there is something to be said for being a little bit humble and realistic in these kinds of interviews. And that's not like a shot necessarily at anyone. I think coming into the tournament, if you're Sonics, I think it's fine to say we want to win, right? If you're the defending, winner of PGIS, then that's fine. But if you're a team like Heroic, who, we have expectations of, but they're not coming in with any weighty, massive name or anything like that, I definitely think that that's the way to go. You don't necessarily walk in and say, yeah, we're going to win, we're going to dominate everyone. Because everyone just goes, well, I mean, are you really? Because that seems a little bit unrealistic unless we, have actually seen that from you before. So I respect that interview. I think that was a really good job and well done.
Yeah, I think it's fair to say we have seen Heroic put up those big performances, but it's about consistency. You know, if you want to be making it to that weekly final and then, of course, the grand final, you have to be able to put out these matches consistently. And it feels like, you know, Heroic, while they show signs of life, it's about just getting that one down. This game was definitely a show of just how strong Heroic can be and how they can really play to the format. They played it slow, and then obviously when they heard squads starting to kick off on the Western side, they weren't afraid to get involved. Shut down Dignitas, then the high ground, and that spray from Page, the 6x barrel, was really what ended up causing a problem for 17 Gaming, shutting things down, and of course getting Heroic that chicken dinner and a spot into the weekly final. So really impressive match from them. Impressive match, dare I say a heroic win as they come out on top. Ladies and gentlemen, that is 2 games down with 4 more to go. We'll be back in just a few minutes as our players take a break, and we come back to Miramar for our 3rd game of the day. Here with the grenade, multiple frags coming. Oh my god! Oh my god! Defeats the purpose, but Ghibli, they're going to continue to rev. They're making 180 degrees rotation at that point. Oh no, so it's a great angle, great weapon. That is not the approach you want to go with. 17 team members already down. I mean, 17. Water is in that. This is a Milta circle. I mean, this is crazy. Perfected got his shotty out. Donovan, they're gonna have to be careful about how they push this man because look how low they are. 1, 2, easy. Oh my god, he won it. Oh, Sharp Shot gonna get the knock on a Diggory Bay, and SSG picking the perfect opportunity to go for the good spot here as Buriram down to 2, but James proving to be very difficult to take care of. The free fire coming through, it actually works. Naradra's still alive, he's gonna shut the door, and now he's gonna try to push it. James with the shot. Grenade waiting, and Keaton now the last one alive. Can he take out Summer? Can he keep in the game? Yes, he can, but the rest of MCG has arrived. Oh, What? No, Keaton! Double as well. This is a complete. Наша команда Team Unique в игре — это Fate, он колет по ротациям, там, по перемещению в игре. Все остальные просто пытаются ему помогать и дополнять, и все. Я считаю, что команде Dignitas отдать в Сосновку, потому что это наш спот, и мы ему их не дадим. Сила нашей команды в том, что мы пытаемся играть как команда, поддерживаем друг друга, и после поражений как бы не сдаемся, пытаемся разобрать игры, посмотреть, адаптироваться. За счет этого. Спасибо фанатам Team Unique за поддержку.
Ставьте за нас таким челленджем, и мы постараемся выиграть этот турнир. Мы будем играть так же, как мы играли на PCS и на ECL. Будем только смотреть на то, что делаем мы. Не будем смотреть на другие команды. Будем пытаться играть в свою игру. We are unique. Не, ну наша команда бесспорно более веселая, чем те, которые я знаю, особенно в нашем регионе. И атмосфера у нас всегда очень царит веселая. Особо нету команд, которых мы прям так боимся. Просто есть, которые мешают по игре, по плейстайлу. Ну, две команды, которые нам мешают на карте, это MCG и Petrichor Road. Мы хотели бы пожелать удачи другим командам. Все. Конечно же, мы будем стремиться к первому месту, показывать все, на что мы способны, все, что мы наигрывали, тренировались. И надеюсь, у нас все будет получаться и складываться в лучшую сторону. Мы знаем. Welcome back. We're just away from game 3 getting underway. My name is Toppy, joined by Jordan as we get kicked off here. Our games. It started 3 EMEs through, no one from the Americas so far. It's been some bragging rights struggle over here in the hosting desk. Chunks, give me your take. What is it about EME's play right now that is just firing on cylinders? I have no idea. I think it's I think it's just the intelligence that the team's going with. Really good discipline for a lot of them. You know, we see them play a bit more of a slower early game, a bit more of a passive play style. Then they strike when they position to, and that's something that teams like Ent Heroic have really well. So excited to see what the rest of the EMEA teams can do, because you know what, we cover APAC usually. I'm from EMEA, so I kind of have a bit of that as my own. Nice. And we'll see if it continues to be unique. We'll see if 17 turns it back around. For a second here, Elfish. Video, we see that everyone picked Gen G and Sonics, Pio and Tiggleton. Like it was, I mean, they're the features in that thing. And here we are. Neither's through. What's up? Yeah, look, I don't really know. I mean, what has happened to Gen G from week 1 of this tournament to week 2? Just in general, it seems to have kind of fallen apart a little bit for them. I know there's been a lot of highlights and discussions on Pio and how he's been playing as an individual, being quite aggressive with those sort of splits, and sometimes it's not quite working out. I thought that there was a ray of hope for Gen G with the start of today, right? They came 4th in that first game. That late rotate play style, it seemed to work out quite nicely for them. They inevitably got into a decent circle position, albeit, you know, obviously it didn't quite work out for the win. They did manage to get a solid placing and some solid kills. But again, remembering that it is the chicken dinner format,
ultimately that doesn't matter. And then we see them go out in 14th in the second game of today. So, I mean, you need to find some of that week one form, I think, a little bit here, Gen G, and then we'll see them blast away with the rest of the competition. But how crazy is it that, you know, that your fortunes can change so quickly? And that's why I'm sort of talking about when we were in that last analyst test segment, that I don't think it necessarily matters how well you performed last week or how well you performed this week, as long as you're very similar to that interview that we saw from Paige, being able to get into that grand final, even if it's like 4th, 5th, 6th, whatever, get into the grand final, and that's the week where it really matters. It is about getting into the grand final. Dignitas got in 1 game ago. Unique will join them now. Dignitas got 3rd on their first game. Will Unique do the same? Will other teams take a page out of Heroic's book and get themselves a chicken dinner? Let's find out as we head to the cast with Matchroom and the Kamadi. За, ер нь бол засварлааны минутыг 22 минутаар явж байгаа юм байна л да. Энэ нэг зарим богуудын тогтоонууднаас болохгүй болохоор тэгээд ах шиг байна. За, ортой зүгээр хаа. Unique баг. За, өнөөдрийн 3 дахь тоглолоос Unique орж ирээд. Faultlessly Unique feed одоо үзэл болон данттай гэсэн тоглогч нартай. Rotation. За ерөнхийдөө эхний тоглолтоос яг чикэнд их боломж нь бас жоохон бага учраас яаж вэ? Жон гасалт орж ирж байна нөгөө. За төрөө ахам төрөө төрлөчтөө pero keeper x2 баг hot stropper хамт болж байгаа. За энэ бол жоохон хармаар л юм байна. Харчлаа. Аторын ашига TSMF-ix болон Team Liquid-ийн тойргийн төвтэй эхний төрөг гараад ирсэн байна. За pero хамт усан Genji биш KPI fuck би одоо андараад байгаа юм аа. Одоо өнгөрсөн. Хамтын hot drop-ыг харцгаа идлээ. За перогийн хувьд 2 тоглогч. За зүг талаасаа 3 дахь нь гэдэг юм бол KPI. Өслөлч перо дээр 2 талаасаа. Капитан Эми стилзэн болон Draft King гэсэн тоглогч нартай. TSMF-ix болон Virtus Price, KPI өвц, Ghibli, Fir 17 амиг, Genji. За Genji өнөөдөртөө чек гэхгүй бол маргааш шүрлийн өдөр. За молзороо тараг 1-7 хоног bottom 16-аар орж магадгүй. Үхүү капитан ямар зөвхөн бодоо ич Axe Left-ийг. Азарган тоглогчтой Axe Left ч юм бас л. Капитан. Хоёрдуул милийн дээр зүтлээс дэрээр орж ирээд. За уртч кипай давтаа ерөөсөө перо баг шиг ганц тоглогч мил ганцаар үлдчихлээ. Кипайс нэг тоглогч нь докта. Яа энэ бүр стаймер тоглох гарч ирж байна. Гэтэ пероос ингэ тоглолтын эртээ тоотроо буугаад 3 тоглож алдчихна бисээ баг гадралсангүй шүү дээ. Амар томчлаа гэтээ. За перо мил цэд шики пайлоны даваа дараад ирж энэ дэр нэдэггүй. Яаны даваалаад. Аа тэр мил 30 лагаар дэмжлүүлж гин. Зүг талд нь дахиад 2 даваалж байна. Аймил тэгвэл авчин бол дэлхийн орогчтой мөлий. Сумд ус Виктор гаргаж ирж 20 цаг амар хүчтэй Виктор өгнө. 6 сум
За суманд дуусаад Draft King Treat-эн дээр Speroгийн сүүлийн тоглолтыг үзээгээд Pero Boys 16 дугаар оронж 15 багийн 59 тоглогчтой. KPI-д тоглож алдагталтайгаар 3 тоглогчтой. За Pero минь уулз. Өөрчлөх амар юу хот дропод одоохонд харагдахгүй л байна. Торг шахал ямар ч харж лээ. За player settings deep boyd 700 Dante-гийн settings сонирхолтой deep boyd-аар тоглолт юм ш 700 гэдэг чинь. G hub дээр чинь за энд custom юу синс байт юм болов? Байдаг бол бас нэг сонирхож үзвэл Logitech G hub файлыг сонирхоод үзэл та. Custom байт юм байна. Өөрийнхөө яг сонирхлоор стэрээ өөрчлөх боломжтой л байна. За. Өөртөө зүрэ. Virtus Pro өмч тоглолт 16 дор унсан болохоор бас нэлээ. Тоол жоохон ягт үзэх гэж чижээх баха. Завик 2 нийт чиг идсэн богдыг харуулж байна. Эхний тоглолтоор Multi-Circle, хоёр дахь тоглолтоор JNL, гурав дахь тоглолтоор Brewery, дөрөв дахь тоглолтоор MNPL Esports. Тав дахь дээр буюу чигдрийн эсрэлийн тоглолтыг Ens New App дээрээс чигэндэж гарч ирээд тоглолтыг дуусгаж байгаа бол өнөөдөр эхний тоглолтыг Данаа чигэндэд хоёр дахьыг буюу өмнөх тоглолтыг Herocos идсэн. За өнөөдрийн гурав дахь тоглолтыг Albagas чигэндэх юм бол доо. Virtus Pro Discord, TCF Discord, SSG Discord, Өвт Discord, Jiblip Discord, Ардлог амиг Discord гэлээ. Эхний тарагч угаасаа ихэнх богд Discord л да. Зэрэгээс Faultless-ийг ганцаарх нэзэлцэж байгаад машины чивээсээ шууд доош гуруудчих. Яа аргагүй штэ нэг зүцгөө бол. Ураас агж байгаа дөр оглоо гэж ороо болдорчаал бас хэцүү. Space Station Gaming Акобрэр л ороод ирлээ Artition дэр. Sparking Honey Badger Shimboy хүнэж. Next game-аас Navi орж ирэх юм даа тэрвч тоглолтоор. Яди IG. Sparking Honey Badger. За Nimapig гэвд Өөрөөр чикен зулгаж ижил гахгүй л скцэш. Жинжасра пио норок систер. Genji
За нийт 4 chicken dinner 81 киллтэй. Нийт тоглолч тэр. Хил бол сайн байна. 17 киллтэй явж байгаа одоо бол ихтэй. Нийт 8 тоглолтоос. Team Liquid Teams-ийн ганцаараа салаад багтаасаа бас өөр байрал дээр өдөрчиж. Ингэж явж байгаа мултарчгүй дээ яа яагаад байгаа. Януки дөргөнд болчихлоо шүү дээ. Эхний дөрг. Биш хоёр дахь дөрг. Батар артлаг бол гэслээд гайгүй барилга гэслээд авцсан. 15 баг хоёр дахь дөрг рүү орно. За энэ жоохон хүнд дөрг байна гэхдээ. Яг хонхор газрууд их олон ч гэсэн. Эзлээд авах яг тэр нэг байшин сав их хортой. Хонхроо за байнга коорлоод амьдрын ч гэж бас юу хаа. Space Station Gaming King Rot Saltless Sharp Shot 4K Squadron Dash unique лоод орж ирж байгаа. Дүүл зэгнэд бол бүр дэлхийн арга шүү. Бүрдээ доороос нь Жимсийг ноклаа ижлээ. Баруун талаас нь нэгдэл багийнх нь 2 долж орж ирээ. Тимлэхүүдээс 2 долж мултрах боломжтой. Ibiza. За яаж хийж байгаа шир зууж байгаа амьдрах гал үзээд байна. За баахгүй дараа машин гацаа лүк. Машин дээрээс нь Ibiza үзэж авснаар яг одоо Team Liquid угаас тоглолтыг байлаа. За үнэхээр өнчин нулимстай Team Liquid 2 тоглогч. Ямар гонхтой юм бэ? Ингээл монзарчиж байгаа шүү дээ. SSG Space Station Gaming Unique 2. За Killer Rot Saltless Sharp Shot 4K. Энэжиг тоглолтыг харчлаа. Жинжин тоглолтыг чиг гиндэд өнөөдөр төний ганц чиг гиндэд бид бүгдийн сэтгэлийг нэг амраагаад унтмаар байна. Хамаг өдөг купоноор жинжин дээрээс нэг вет тавьж пикэм чаленж гэсэн найзгаа одоо ингээ бодглохлоор бас өнөгтэй ч юм да. Жинжигийн гол нь фэн. Энийг тоглолт. Яг юу тоглолт нэр нэлээд сайн тоглолт үзүүлээ. Топ 3 доо ороод унсан. 3 дахь баримт. Тэгээд өргөжлүүлээд бол Heroic 17 гамигтай тоглоод Heroic төгөлийг астар өг тоглолтыг Heroic-ээс chicken гэж гарч ирж байгаа. Камоко Слара TSM-тэй халууг ноклаа хийсэн. Фюригээс яг одоо Insight Flood, Камоко Рон гэсэн 3 тоглолчтой. Дээрээс наваад давуулаад Дестер энэ дөр багийн тоглолч яг өөр мөрөг ажиллаа. Яадаг булгаач вэ гэл. Үнэхээр өнчин нөлөмстэй хүний мөргөд рүү очил нэрэ. TSM-тэй Фюриг Flood, Камоко Рон гэсэн 3 тоглолчтой. Юри Флат Камоко Ронгийн тоглолтыг авчлаа. Төгсөлтөөс яг дараагийн 3 дахь дөрөхгүй Ватерын дөрөг гараад ирвэл Ватерын дэдлээ уулан дэр нэлээд олон баг ороод ирж бас магад. За нотлоо байна. За Lesonix. Я. Яна энэ 3 дахь дөрөг rotation гэдэг бүр хязгаарлах нэ. Эртэн зүгээр алаа ичих яршиг зүгээр ингэ зоолж тас. Толомчгүй. Шасара пион нэг систем Discord-аар яг энэ Fury-гийн доор орж ирээ. За Fury Genji-гийн өрсөлдөөр ингэ тоглосноо.
Genji асарапё. Нэг sister. Ууг нь бүрдээд ороос хангалттай спринтээр байгаа юмсан. Спринтер жоохон жаахан их л уултчихлаа өөртөө. Асараад ороос нь бодоод хоёр талаас нь зэрэг гарч ирээд тайминг ингэж хүндтэй да. Амар тайминг хийж гин. За ингэ TSM багс тоглолтын зэвшин хоёлаа. Пент бол лук гараар гэсэн хоёр тоглогчтой. Esports Pro-гийн бас тоглогч нарыг харсан байна. Fury-гийн хувьд бол яг одоо Inside ганцаар өмчгсөн. Flute Kamako Rono гэсэн 3 тоглогчтой. Hero-гийн хувьд 12 хилдэг өрөмөх тоглолт хийж гинцсэн байна. За яг одоо 2 тоглогчтой явж байгааг бол TSM FTX-с 2 тоглогчтой, Liquid-с 2 тоглогчтой. Ghibli-гийн Spirit Double юм 17 геймингийн шоуыг занаас мотрын дэрхт л ороод ирлээ. Мотор дэрх гэл ороод ирчтэй 8x Double юмэр. Ламбуу өдөр Spirit юм ба. Тэрнэш ажиглаасаа баярлалаа. Сценэс үзэж бас магадгүй лээ. Юу тоглолт үзүүлээд. За гейм хом өвч. Эндерсонокси яа дөрөв доллар чи ажиглаар драйв байд болохгүй. Амьдраад өнгөрч байгаа гэдэг чи бас л нэрээ. Амьдрах орлог шүү. Угаасаа өсөөсөө дөрөвний нөхцөл речээрээс эргэж хараад драйв байдах гад барьцсан бол за тэгэл өхөл өнөрт нэрээс урдасан. Яах юм дөрөв доголож. Дөрүүлээд ой бүнийч нэлээд зараас 3x миний найныг тоглоо тэр жигнэг үцээ гэсэн ой яа. Ямар гой зөвхөн өөртөө ихтэлтэй бодож байна. Энэ ч л одоо яг бүрэн дүр ихтэлтэй болох гэдэг байна шүү. Яг дараагийн дөрөвс төр боо шийдвэрлэх төр ганцтаараа. Ямар хуу доол гарч ирэх нүү. Яах нүү их нүү. Төлөгийн 416. Спэйшн гэнэ холигор юник багийн тоглож фитнес алгаач. Одоо гэнэ рот уяа. Чи тэр юу юм бэ? Гэнэ рот дэлтэл шорт ворк. За нави дараагийн тоглолт боёо өдрөц тоглолт дээр орж ирнэ. Энэ доороос яг англиарээс оцсон тоглолт шиг харуулдаг байна. Ямар яар шишээ авчаа. Чарат Кенэн рот солдос sharp shot for key. Атузиг гэсэн чи олдлс 416-аар Атузиг. Харантлаа шоугийн төсөлөөр Fury Roman. Олдлс sharp shot for key 2. Үргэлжлүүлээд яг одоогийн Valorant дээрээс Unique гэв жоохон давуу гэх юм уу, давуугүй гэх юм одоо яг мэдэхгүй байна. Гэтэ Rolls олс бүр мажиж байна sharp shot-тай бүр хоёр тал хөлөө атгаас оц. Орой шахаад хэлсэн 5 дахь дөрөг 1 минутын дараа ирж байна. Энэкээс ч ерөөсөө яг одоо бол ганц тоглож байгаа юм биш. Сисчигээс Киник корт оруулаад арах боломжтой. Тэгэх юм бол Сисчигээс буцаад дискодер болох боломжтой юм байна. Асрын 4-16 аймгийн шоуг. За Женжог нөгөө тал тим 17 аймагтай үзэлцэж байна. Хөрхөн. Чи 3 хил. За Fury багийн сүүлийн тоглолч дээрээс Ghibli-гээс гүцээ Fury 15 дөрөөр 14 багийн 46 тоглогчтой. Женжигэвд H-Win минийгээр Virtus Pro Spire урааж байгаа бол сүүжүүд дээрээс Женжиг асраг. Царагс. Ja, das ist im FTX look.
KPI юу би. За тав амар юу. За нэг би KPI TIG завтлын хэсэг дээр ярих юм бол Unique гэсэн багуудыг одоогоор торгид багтцсан байна. За өстө торгийн 5 дахь дургийн урд дуур шүү дээ. Хацархан байл дуулаараа торж орж ирэх нэ. Жинжиж гэсэн торгид орж иддэг. Гэмиг space очив. TCFTX-с ингээд амар гоё яг тэр чикен идээд гарах тоглолтноос хойш ингээ бүтэн төрчлээ байгаад үзээд хаад. Тийм Liquid-с ганц тоглож, Unique-с ганц тоглогчтой, Liquid-с ганц тоглогч ингээд 3 соло тоглогчтой хэрж 11 баг гэж тооцоолж болно. Овц. XB. Nice. Оо, за XB. Сүүжүүтэй нэлж жагаад бүхэл өтөө туугийнхныг 14 дөрөөрөнд оруулаад 13 багийн 37 тоглогч. Жиблээ. 3 кил. Жиблээ ламбо. Библи. За Liquid-с ганц тоглогчтой соло тооцоолон дайрч байна. KPI 5 гэлээс нь драфтгийн 3 гэл хийсэн. Капитан 2 гэлтэй. За Liquid MX. Дембагийн 416. Тим Liquid-ийг 13 дөрөнд оруулаад 12 35 тоглогчтой. Тэр 5 дээрээс яг шаг тойруулаад амар олон баг ороод ирж байна. Ер нь яг энэ өндөрлөг байрлалаа тойруулаад адилхан байлдан болж ялтааж магадгүй. За TCFTX багийн сүүлийн тоглогч Pentac үзээгээд TCFTX багаас 12 дөрөв орно. 11 багийн 34 тоглогч, 17 гейминг нийт 7 киллтэй явж байгаа 2 тоглогчтой. Aspire-ийн 416, Assist-ийн Rot. Genji энэ дэр Ghibli-ийн ардаас ороод ирж байгаа дөө. Game on дээр доороос удуулаад гэдэг ардаас нь тайминг яг мэдэх юм бол Genji ороод ирж магадгүй. Gaming XP. Suju. Virtus Pro. Ая, занч Space Station Virtus Pro. Яран геймгээс 11 дөрөөр 10 багийн 29 тоглогчтой. Энэ Space Station Virtus Pro одоо торгид авах гэж даалцсан болно шүү. Хоёр багаас нэг л багийн торгид руу орно. Орсон баг нь new IP дээр баригдаад байна. За Virtus Pro-гийн нийт 3 кил. SSG ч гэсэн адилхан 3 килтэй. Дандаа 4.6-аар Virtus Pro фуг гаргаж байгаа. За хоёр дахь тоглогчийн цаанаас Space Station скүүж аваад за Virtus Pro-г хоёр талд нь нэлээд гоё сэдвчэнд оруулаад Virtus Pro 14-нд. Сэн багийн 25. Энийг зэ. Нико гардаас тоглолтоос асагдж байгаа болоо. Genji багтыг Space Station-ээс скүүчгээд Genji 8-нд. За ингээд хоёр дахь чигт нь мултарж байна.
7 баг 22. Баг 22. Паркинг хоны байж шин боёо ричүний нэт. Нэг дээр нь орж ирэн шин боёог унгаач чинь. Sonic Star нэг юм явж байгаа chicken chicken нэг уу. Sharp shot-ийн нэт энэ utility тоглоод гараад ирж байгаа. 7 дотор 37 секундын дараа. Яалтас. Хамбогийн 416. Ой. Ламбо. За живли. 7-р оронд оноо Keep Eye дээр онж байгаа л TIJ баруун дараа Sonic Star орж ирж байна. Эми. TIJ-ийн хувьд бол өндөрлөг дээр явж байгаа. Зур ганцхан багийн дөрөгдөө бусдууд нь бүгд дөргийг хангаа та. Space Station Sharp Shot. Sharp Shot 2. Space Station-ийн сүүлийн тоглолчийг нэг авьяас олж байгаа. Space Station 6 дахь 5 багийн 15 тоглолт. Цэпёнгийн бэрэл Keep Eye юм. Craft King 426. Оо, тэрнээд амар орж ирж байна. Цэпёнг. Keep Eye. И 7 гэлээс чинь Draft King 3, Steelzing 2. За тэгээд Капитан 2 гэлтээс. Капитан ч тоглолтын эртүүд бүр алж исэн. Тэрнээ. Бай. Окей. Оо, nice. Минг. Хайграндаас гарч ир нэг тоолж тоглоо ийцсэн. Саркс 20 тоолч дээр ирсэн. Юу альфа 2-ыг бүрсдэг тааш чинь. Тэрнээд ийм он 5 дахь варнж. TG. Keep Eye хийж байгаа тийм он тоглолтоор 5 дахь варнасаа ичлээ. 4 багийн тоглолтоор Sonic Super Squad-ээр гамч баг юм байна. Өдөртөн цаанаас гоё трилээ ичлээ. Цэпёнгийг. Оо, Sparking. Steelzing гэрэлээ. Нэг IP дээр боломж олгосонгүй Keep Eye. За нэг IP дээр өдөр оронд орж байгаа бол Keep Eye-гийн Draft-ийн нэг Punage гүцээгээд за энэ бараг Sonic Siege-ийн бодолд төвөрлөө. Чиэт. Харан дэглээс Steelzing 4. Draft King 2. Одоо 2 энэ дээрээ. Чи гэдэх магадлал ихтэй болоо 52% дээр DJ өндөрлөг барил дээр торогд орцсон болохоор. Огоо Sonic Steer хувь байх юм болоо гэж жоох гүйл юм байна.
Яаж. За энэ худлаа тасчих зэнэг шүтээ. Өнөөдөр скил үзэг 4-3. За DIG-ч доор 2 дахь тоглолтоор чек гэдэг нөгөө. Гэтэ Sonic сэмтэж байгаа. Sonics. Гурсргоо. Чүнэнэд гоё хоны байж гунаа түрээ тооны арт дөрөсргөө Sonics чекийн гарч ирэх чинь. За weekly final огтчих штэ Sonics. Sparking трейдер шимзэрийг ноглоо шууд баруун дарж байгаа. Нийт ороод ирчихсэн. За пүүний зүрхлээ тэгэлдэг унаагаад пүү 3-2 хүй. TIG. Хоёр дахь тоглолтоор чекийн даваа яли. За Sparking дээрээс нь хоёр дахь болж байгаа. Дэ чи нэгээс хоёр нөхцөл угаасаа DIG-ийн чек болчлоо. За амжилттай Sparking-ийн галзуу тоглолт. DIG хоёр дахь тоглолтоор орж иж гэнснээр тийм. Sonics чекний нэрээр нөлөө хаалт чи 4-2-оос байрлал дээрээс. Хоёр дахь тоглолтоор чек DIG ч хөө хүчтэй байна. Амар. DIG амар. Баярлалаа хатан ч тоо weekly final руу орж ирж байгаа. Bottom 16-аас гарч ирсэн баг шүү дээ. За ингээд амьдрал дэшилсэн. Шууд weekly final-аар ороод 3 дахь тоглоомыг ямалтаж bottom тоглох шаардлага болчихлоо ингээд. За ингээд залуучтаа дараа чинь 4 дахь тоглолтоос төлөөс өмнө 3 минутын уулзцаая. Тэр баярлалаа. Can you dig it? Dignitas comes out with a massive win, and they had to fight tooth and nail for it. It got a little sketchy for a second there, Chuck. Sonics had 4 up. Dignitas had to root out the last man from API, but ultimately they come away with the big win in only 2 games played. It was a risky one there for Dignitas. I think it's fair to say they had a couple plays that I thought maybe would have been mistakes, but they were able to quickly identify them and correct them to be able to pick up that win. Really nicely done. I'll be honest, when they initially started fighting Sonics, I thought it was over for them. They took a casualty and they were down to a 3-man, but Dignitas being a really well-disciplined, strong squad with a strong IGL were confident enough to back off of it and disengage and allow the rest of the teams to start scrapping it out. And then obviously when New Happy fell, Dignitas were more than happy to start getting involved. But as we look over to the highlights, there was just so much mayhem, and that's just a product of the circle. Yeah, I mean, everything was really popping up, wasn't it? That continual hardship to the north, time and time again. And inevitably, all the teams having to come up from the southern side of the map, kind of running into one another. There was 17, Fury, Team Liquid, SSG, all getting in the mix. And ultimately, we do come down to that fight between Sonics and Dignitas. And I mean, I agree. I kind of thought that was over for Dignitas. I thought 3-on-4, it was probably done. But Sparking comes up with a massive double knock. And from there on, I mean, it just falls apart a little bit for Sonics. And even the fact that they had to deal with KPI Gaming as well, you just look at that on paper and everything seems to look like it would be working against Dignitas, and yet they find a way to come away with the win. Sparking here, incredible stuff with that double knock, and inevitably I think he gets actually 3 of the remaining 4, which is really impressive. And Dignitas, as you said, I mean, so super pumped about that one, and as you would be, obviously making their way through to the weekly final. For Waldini, head in hands in there. But it was huge. I mean, it really came down. Sparking on the rock, on the high ground. When that nade came out, Dignitas got knocked down to 2 players, Chunks, and you saw immediately Sonics pulled the push trigger. It was smart. They split 2. They figured they'd go 2 after the low man and 2 after the high ground. And Sparking, you saw him grab that Brazil jersey. He's so proud of where he's from. And when he stood on that rock, he was just unstoppable. The double knock changed the entire end of that game.
Absolutely beautifully done there from Sparking. You got to think it could have been a different story, though, if there was like 1 or 2 more bullets left in the gun. Sparking had already been tagged down low, and it was the Mini 14 kill that managed to finish up the job. But Dignitas there, I can't sing their praise enough. As a team that coming into ranked decision, we wanted to do well, and they really played horribly. There's no other way to put it there. That stepped things up in the bottom 16, and now in only a couple of games played have got themselves a chicken dinner and a spot in the weekly final. The improvement I've seen off of this squad is just immense. And I think it really speaks to the support system. They are very critical to a certain extent. They are always working to improve, and I think that is absolutely shown, and I just hope that they're able to have that performance that I know they're capable of going into the weekly final. You can see how far they traveled. They had to hustle for this one. They came away with 10 kills. But really, for me, Jordan, it's about that upwards trajectory Chugs touched on. I mean, these guys literally started at the bottom, and they're getting better. And that's something that I think when you look at events like this that are essentially a month long, multiple weeks, that's what you want to see. You want teams that are on their way up, not sort of stuck in the middle or on their way down. Yeah, I mean, they literally had the worst possible start to the tournament, didn't they? They didn't get to play in week 1 of the weekly survival. Now it's taken them 8 games in weekly survival number 2 to make their way through to the weekly final. Obviously, it's not the be-all, end-all, but it's certainly a much better look for Dignitas, and it means that they're on the up and up, and you got to continue to talk about those kinds of teams, don't you? I want to talk about the second place team. Sonics managed to get second. I bought this as a keepsake. This is the hot drop hot sauce from them. And I was going to not use it. And I opened it before my eggs in the last game, and they got second. So maybe if we get crazy and just like drink it or something, that'll give them the chance to go the distance on this one. So let's send it to you and ask, what did they do right on that? It's a spicy sauce. What did they do right there, Chugs? And what did they do wrong? Hold on. I'll answer Let's that go after to the interview. Let's go to the interview while I deal with this situation. Dignitas. 펍지 글로벌 챔피언십 2021 위클리 서바이벌 2주차에서 아메리카 권역에서 첫 진출팀이 탄생했습니다. 바로 디그니타스고요. 제 옆에는 스파킹 선수 나와 있습니다. 올라 바라뱅스. Thank you. 네, 이 디그니타스는 랭크D 시전에서 꼴찌팀이었잖아요. 그래서 한 주를 통으로 날려버린 게 너무 아쉬웠을 것 같은데 그 준비 기간 동안 그래도 어떻게 좀 다짐하셨는지 궁금해요. Dignitas ranked 32nd in the ranked decision, and we're not able to play for the weekly survival. How did you prepare for the new weekly survival? I think our result in the first week was because of the game style we prepared for this tournament, and we were not happy about it, so we decided to change the entire format with how we play, and the entire way that we play. We were playing so much edge, and we changed that. We're trying to find a balance between, and we're happy now. 저희가 준비했던 게임 스타일이 정확하지 못했다고 생각했습니다. 가장자리 쪽에서 플레이하는 스타일을 준비했는데 그게 잘 어우러지지가 않아서 밸런스를 맞추는 쪽으로 준비했고 그게 잘 풀린 것 같습니다. 정말 바텀 16에서도 마찬가지고 서바이벌에서 결국 두 번째 매치만에 파이널로 가게 됐어요. 확실히 폼을 끌어올려온 모습인 것 같은데 마지막 소닉스와의 대치 상황에서 전력에서 약간 밀렸을 수 있을 것 같은데 정말 잘 대응을 해줬어요. 그때 어떤 오더가 오갔는지 좀 궁금해요. I can see that you prepared very well for this weekly survival, qualifying only in 2 mets. When you guys were facing Sonics at the last minute, it might seem that you guys in like weaker position, but you made the finish. How did that was possible? First of all, we had more control, but Sonics had a better position to push, and we decided to give them control, and we decided to third party the fight on KPI and GHG. And with the space after third party, we had the high ground, and it was easier to kill them because they pushed because of the knock on punish. 처음에는 소닉스가 더 좋은 위치를 갖고 있었지만 그 여러 가지 팀을 마주하는 상황에서 컨트롤을 잘 해가면서 높은 고지를 점령할 수 있었고 그렇게 그것을 통해서 경기를 이길 수 있었습니다. 파이널에서의 디그니타스의 모습도 정말 궁금한데요. 혹시 목표가 있을까요? We're expecting you guys to show your best and what you guys are made of in this weekly final. You guys have any determination or mindset going into this weekly final? Just to win. I want to be in the finals as Zap.
그냥 이기고 싶습니다. 파이널을 꼭 이기도록 하겠습니다. 이제 파이널로의 도전을 계속하는 아메리카 권역의 팀들이 있는데요. 그 팀들에게 한마디 해주시죠. Would you like to send any messages to American region teams competing in weekly survival now? Wish you all luck because Americas is my region, so I wish the best for all the American teams. 제가 속해 있는 지역이기 때문에 우리 아메리카 지역 팀들에게 정말 행운을 바라고 싶습니다. 네, 정말 스파킹 선수의 활약 계속해서 기대해 보겠습니다. 인터뷰 감사합니다. Thanks for the interview. 감사합니다. 네, 이렇게 해서 디그니타스가 파이널로 직행하게 됐습니다. 정말 이런 이변으로 참 재밌어지는 PGC 2021 여러분 함께하고 계시고요. 계속해서 9번 Thank you, Guac. Great interview, and you gotta love it. What is your plan for the weekly final? Just win. Could not have said it better myself. As well as you gotta remember when he won, he was showing us his now. Seems to be ringing true for Dignitas. And I mentioned actually that it took games, well, obviously 8 games of weekly survival, but they only played in 2 and they came third and then first. So overall, really, really solid stuff from Dignitas. And if they can continue that kind of form or even that kind of improvement trajectory into the weekly finals, then I think the sky really for this team. I certainly don't, that we've seen enough necessarily to say that it's something that we can expect of them consistently. Very good signs. So hopefully they go into the weekly finals and perform. Chunks, in the green room after the last game, we like to give each other time about our regions. You know, there's no bias out here, but back there, we've got our issues. And you made fun of me and said, "Hey, advance to the weekly final yet? Final group of 4." Now, here's my question: was that a fluke? Dignitas only won because they have a UK. That's my logic. No, seriously, Americans are starting to get things together now. KPI have consistently been game. That's something we're starting to get used to now. It's just for them a case of actually being able to clutch it. I think Sonics have realized that they maybe underestimated the lobby in the previous weeks and even previous games, and they are starting to ramp things up. So I'm excited with what to see. And then obviously Oath as well, also putting in insane work throughout the games, not only this week, but specifically last. SSG have been a bit rocky, but I'm sure that they're going to be up there soon enough as well. Same token, let's talk about KPI for Jordan. The team, they don't want to. These guys have literally qualified for the grand final, and yet not only do we continue to see them as sort of the end game position, like we saw that rotation in the last game where they threaded 3 teams on a needle and somehow got to a great spot. They're game changing on their fights. Like, what is KPI's secret sauce? Because even that game, they had a great low ground position. They moved up to the top of the hill. They literally, Game Home was following KPI in that match because KPI's had such strong rotations. What's their secret sauce? I mean, they seem to be reading the circles very well, don't they? They are consistently getting themselves into good positions and positions where they can potentially win from. And I'm always one of those people that likes to go back to that as a nice sort of a mantra, right? Even if you're not able to convert those wins, as long as you're consistently putting yourself in a position to find that win, inevitably something's going to go your way, whether it's a circle shift, whether a team helps you out, gets a knock onto someone that you're really having trouble with, or whatever it may be, someone just popping off, for example, sparking last game. Dignitas, we didn't necessarily think they would walk away with that win, but all it takes is one individual to step up. And I think that's definitely something that we can expect from KPI, who have so far been able to consistently get themselves into pretty solid spots so far today, and even actually throughout this week of weekly survival. So for me, I agree. I think KPI, they just seem to be getting themselves into good spots, center circle pretty early on in the piece, and see what happens from there. Yeah, and it's working. On the opposite side, though, Chunks, let's talk about a team that goes for good spots. In that last game, we thought their spot was going to lead to a potential win. That's Team Liquid. They had a very strong compound, but ultimately the wheel off. In part because of KPI and everything else, it seems like their macro is working. I just don't understand why they're not finishing. Yeah, I feel compound specifically, it's a really hard one to find the balance with how you want to play it. There are trains of thought here. There's one where it's the top compound. It's the one that everyone is going for
we can just lay low and let everyone deal with each other. And there's the other train of thought, which is the one that I go with, which is, sure, you might have this stronger compound, but if you're not getting aggressive, putting shots down range, then teams are going to be able to sneak up below. I think Team Liquid are aware that, look, if you are playing that compound and you're making a lot of noise, you're also burning through a lot of ammo, a lot of utility, which leaves you in a rough position at the end game, which in this format is so important. So I think that it was maybe just a bit of an incorrect balance where they played a little bit too passive in the hopes of trying to save that utility, and that ended up punishing them when teams tried to push on. All right, it sounds like our players need a little extra time to get ready for the next match, so we are going to take a quick break, and when we come back, it'll be match number 4 of our survival series. Let's here with the grenade coming. Oh my god! That stuff draft could be very... Get outside of one side, those ones. What's up, PUBG Esports fans? Did you have a blast watching Week 1's weekly final? After a heated battle between KPI Gaming and Ghibli Esports, Latin American powerhouse KPI Gaming was able to take the win home. As some of the underdogs showed off their A game. Week 1's weekly final was filled with twists and unexpected events. Find out how accurate your ranking predictions were up and down. Dinner. KPI finished first on day 1, 32 kills. And that moved on to day 2. With veteran Silzens, they were able to consistently finish in the top 4 in almost every lot of kill points. Esports competed neck and neck for first place. The winner was determined in match 10. Wow, what an exciting move to finish off a competitor. By also locating, taking down Adder, who was alone, they were able to secure first place. No, que la verdad jugaron muy bien, solamente tuvieron una mala partida y eso le costó el campeonato, pero que son un rival muy fuerte y jugaron muy bien en todo el torneo. La verdad que muy bien, somos campeones la primera semana, así que ya estamos clasificados para la gran final y estamos muy contentos y ahora, bueno, a festejar como se debe. KPI Gaming was ranked 24th in Week 1's Pick'em Challenge, but they exceeded everyone's expectations. They were also ranked last in weekly kill point MVP poll, where people predict the team with the most kills. But KPI Gaming ended up being first place with 68 kills. KPI Gaming was able to secure their ticket to the grand final early on in the event as the winner of Week 1's weekly final. And if they keep their performance in check, they may have a good shot at winning the grand final. Ghibli Esports started off hot as they picked up the first chicken dinner of the first weekly final. They managed to accumulate a lot of placement and kill points with their brilliant strategies and excellent combat skills. On day 2, Ghibli Esports was able to take over KPI Gaming and stood at the top of the ranking after winning a chicken dinner. Although Renba showed off some insane clutch plays, they wrapped up Week 1's weekly final in second place with only a 7-point difference. 더 잘할 수 있었던 1등 할 수 있었던 판들 놓친 게 제일 아쉽고 저희 팀 상황도 나름 괜찮았지만 KPI가 또 상황이 좋게 흘러가서 우승한 것 같아가지고 그냥 이대로만 하면은 우승 저희가 2주차 할 것 같아서 딱히 걱정은 없는 것 같아요. Combat Meister Ghibli Esports. If they maintain their current momentum, we can look forward to them winning Week 2's weekly final. In third place, we have Oath with 78 points. On day 1, Oath demonstrated their strength on Erangel and was able to stack up a lot of points. Although they weren't able to defeat powerhouses Ghibli Esports and KPI Gaming, Oath accumulated a significant number of points, which demonstrates they have a pretty good chance of making it to the grand final. I feel sad because we got third and we didn't win because we wanted to guarantee ourselves into the grand finals. But either way, I think we're still happy with, finishing top 3, just a podium finish and, a final at a grand championship. In fourth place, we have Team Liquid with 66 points. After winning the first match of day 2 with 11 kills, Team Liquid has really climbed up in the rankings. By continuously stacking up points until the final match, they proved that they are a powerhouse that can't be ignored. What a huge gift for the fans who voted for Team Liquid.
I feel pretty good. We finished in top 4, which is good for us considering the first day. We only had 20 points, which is not enough for us, but getting top 4 is a good result for us. In week 2, we're going to learn from our mistakes. We're going to step up our game and we're going to improve and do way better. These are your top 4 teams for week 1's weekly final. The teams that received a lot of votes in the last Pick'em Challenge struggled big time, and due to that, the majority of the predictions ended up being wrong. Gen G is the undisputed #1 in the Pick'em Challenge, as well as one of the favorites at PGC 2021. But did the pressure get to them? They were continuously eliminated early on in the game as the other teams constantly targeted them. They were able to win a chicken dinner in the final match and finish 10th in the standings. Another potential champion, Virtus Pro, faced the tragedy of falling to last place after continuously struggling to secure their loot spots. But VP making the push into Zarki. They managed to redeem themselves by winning a chicken dinner after changing their loot spot in Erangel. Gen G and Virtus Pro managed to rebound in the end. Let's see whether they can bring back their usual performance in week 2. You can win 187,500 EP if you successfully predict all top 4 teams in the weekly final. Let's take a look at week 2's poll for Pick'em Challenge as of November 29th. Winning by a landslide in first place is Gen G, followed by New Happy, Petrichor Road, and 17 Gaming. Will KPI Gaming, who secured the first ticket to the grand final, and Ghibli Esports, who just barely missed first place during the first weekly final, be able to ascend the rankings? Also, don't miss out on the event where you guess the weekly kill point MVP. If you successfully predict the team that scores the most kills in the weekly final, you'll be able to win up to 150,000 EP. Week 2's Pick'em Challenge ends on December 4th, 6 p.m. Korean Standard Time, so make sure to submit your picks accordingly. After concluding the bottom 16 last Monday on the 29th, we're now on to Week 2's weekly survival, with all competitors getting a fresh start. Stay tuned to find out how the tables may turn in this week's competition. That's it for today, and we'll be back with more up-to-date news next time. Thunder 1, this is Zeus. Solobia is under attack. SBR is on the rise and threatening security in the region. We need your squad, Thunder 1. Get the job done. Time is running short. Move out now and hit the ground running. Locate the enemy. Disrupt their operations. Oh, and one more thing. Bring the thunder. Operation Red Sword is a go. Move up. Copy that. Suppressive fire. Deploy the camera. Hostiles nearby. I hear something. They're on to us.
in with Oath. Looks like they were hanging. Oath has spotted him out there. The flashbangs are going to come through, and wouldn't you know it, Snakers will be the one to get the last one. And look at how. What's up, baby? What's up, baby? Hey guys, I'm Rello, and I'm the IGL for Oath Gaming. Hello, I'm Kickstart, and I'm the co-IGL for Oath Gaming. And wouldn't you know it, Snakers will be the one to get the last one. We just try to relax and have fun with everybody. We go out and eat, have some drinks every now and then, just pretty much just relax and try not to think about the games at all. Winning a game on the first match day for Weekly Survival is honestly super relieving because we had 3 days off, and we've just been hanging out as friends and just taking time off to reset mental and prepare for the weekend. Kick has taken over like a co-IGL role, and he's helped me out with a lot of the in-game leading. So it's taken a lot of stress off me personally, and I mean, his input leads to so many more just options in game and just game-winning plays that sometimes I don't think about things, or our other 2 teammates don't think about things. So he just brings a lot to like the strategic like play in the game. I mean, we have some like teams that we don't like, but like strategically, we have Pero and Brew, which they are like kind of annoying on both maps because they drop right beside us, and we hot drop them for our spots. But strategically, those 2 teams. But there's some other teams that we don't particularly like, so we watch over those as well. The last match when Buri Ram got the chicken and got qualified. No, seriously, Yo, not okay. Check in with Oath. Looks like they were hanging out on the eastern side of Montenuevo, but they go for the long wrap down. So the reason we chose the pipeline is because it's the only high ground spot that seemed available at the time to gather information on the west side of the zone. There's a spot where New Happy is, which is a rocks and a shanty compound to the south that we could have gone, but I couldn't really see like the buildings they were playing or get info on it, so we just chose the info play and drove up to the pipeline, which seemed safe at the time. And it's actually a really good spot in the circle, so that was our play. Purdy, well, the smokes are there, but I don't know how much further you can get. Yeah, there's no way. I would say for like defending spots like high ground, like Snakers was in, you need to be careful of like over peeking, so like peeking too long, or like standing on the open to the enemy, because when they're looking up, you're pretty much all they can see if you do over peek. So you need to try to be like fast about it and peek on peek, peek on peek, because they're in the open, so like they're at a disadvantage, but you aren't. So you just need to slow down and take your time with how you ended up killing them. Oh, have to kind of worry about what they're pushing into while. So in like this right here, there wasn't any like predetermined thing. I think Rello was watching the south flank the whole time because we knew that was a danger and that could like ruin our game. I know me and Bell were like sitting on these rocks because we knew that all these teams in the north were out. And I know I specifically said that there was 3 teams in like that red box right there. And I think at this point, Snakers is just like sitting on the top, just turning people for fun pretty much. I mean, that's normally what he does a lot of the time. He just shoots people for fun. Just a shooting gallery for Oath. I mean, KPI beat. Энэ тоглож яа хэлэхгүй юм 40 минут. Бараг 20-30 минут засварлчлаа. Yeah. Over the IGL role, I just kind of watch the more boring angles and let the talent do their work. Just him and Snakers and Bale, of course, they do all the hard work now. Is going to find a connection onto Relo. Balefrost gets a lot of. When I got direct impacted by a Molotov, I kind of thought our game was over, so I tried to keep my comms quiet and do pretty much nothing other than just feed information if I could. There really wasn't anything to be, fed for information. Him and Snakers both peeked and saw one of the Danawa players knocked, and as soon as we saw that, just slow everything down, and we know there's just one player alive and he's at a complete disadvantage, and we know the game is free. But it looks like Oath has spotted him out there. The flashbangs are gonna come through. I think the guy instantly jumped up and like grabbed Belfrost's hand or something like that. And I know Snakers was screaming because he had 10 kills and he was screaming like an idiot, saying that he was in the world and stuff like that. So let's go. To all our fans, our friends, our family back home, we appreciate all the love and support. As always, we're here to show up and make you guys proud.
Welcome back. The break is over. Game 4 about to get underway as we're halfway through the day of play. I love that Oath interview. I like that sort of, Rello always takes the political, nice verbiage. Kick says things the way that he feels they need to be said, and Snakers is always in the background just yelling something at any given time. So Oath, hopefully they step up on this one, because that was my pick today. We only have a couple of minutes till the game starts, so I want to take a chance for you guys to go back and maybe hype somebody. Pick a team that you want to maybe give the pep talk to, or say they've been showing some signs of beauty. Let's kick it off, Chunks. Who's your hype going into this one? Look, I'm saying it again. KPI, they've consistently got to the end game. It's a team I've been harping on about since the beginning of yesterday. Once I saw their adapted playstyle, they're really good at getting to the end game. We've seen it, I think 2 out of the 3 games now. It feels like it's only a matter of time. It's just a case of being able to clean up fights. Jordan, who you hyping? Yeah, I mean, this one's a pretty difficult one, I think, today, because we've seen a few teams that have performed well, but for the most part, they haven't gone on to perform amazingly in a second or a third game from today. So I think for me, the one that I'm actually most interested in seeing perform continuing or at least slightly improving is Space Station Gaming. I think they've been relatively solid today. They've got themselves a bunch of kills on the board in most of the games, and they've certainly, similar to what Chunk said about KPI, gotten themselves into the late game situations. It's just that there's obviously a few things that need to sort of be cleaned up for Space Station, but actually, we're sort of seeing some good stuff from them today. So I feel like, maybe they're one that we haven't been talking about too much, but they do deserve a little bit of a shout out. So we'll see if they can make something happen. Yeah, give that hype out. I love Oath. They're my pick for the day. I think they'll still make it through. But on terms of this game, I'm going to go with New Happy. These guys they started with a 7th place finish, 6th place finish, the last game with a 4th place finish. So if they just keep on this progression, chicken dinner is inevitable, right? Like, they've got to, at some point, get to first. And honestly, they've been playing very, very well, very aggressive. And I like that they haven't sort of changed it up. Like, I love seeing that, Chunks. When teams, they're not trying to shift their strategy from chicken to points. They're just playing their game, and that's what they brought to PGC. No, that's something that I've touched on quite a bit, and I think everyone has, how teams have been able to adapt between the two. Some teams obviously focus, and yet again, I got to say KPI, focus very heavily on just getting that chicken dinner, going center circle and trying to clutch out the games, and then come the weekend, they absolutely frag out. Now, I think New Happy, the fact that they haven't changed things, that they are confident in their play style, does bode well for them. And they're a team that if they do manage to make it to the weekly final, I can see near the top just absolutely fragging out and putting in a work when we're over on that point format. Absolutely. Well, guys, the game is about to get underway. We're going to see as this continues. We drank the sauce. Will it change? Will a favorite make their way through to next week as VP, the Sonics, and Gen G are still waiting for their chance to strike? We have 2 teams already in that are going to see their first weekly final when it comes to Friday play. Will that continue? Will more games continue to move through? Will new teams keep popping up? Will old favorites continue to dominate? What do you think? This time around, Jordan, is it a first-time finisher or is it an old standby? Look, I have to go back with my boys. I'm going to try and back Fury into this one. I'm hoping they're going to be able to get it done. So no bias, of course, but they've been having a rough day, so we'll see if they can turn it around. Let's see if they can turn around. It's time to get into the match, 4th match of the day with your casters, Matchroom and Cameron Davis. Мангар удаа үлээсэн. Дөрөвт тоглолцсон. Яадаг уу? Ямар удаан боллоо. 35 минут ч гэх шиг байна. Арай л удаан боллоо гэхлээр юм шиг. Болно шүү дээ. Өдөд ч одоо ингээ баг үний дөрөвт тоглолт дуусчих واخцсан байхгүй ингээ. Амар зурх юм болооч. За одоо чинь тоглолтоос намайг урж ирж байгаа. Цена.
Seattle нэлээгүй нашаа. Рус ажиллаа. Гараарч. Чаги бай. Кипай битээс бахад. За нийтдээ хамгийн хурдан чиг идчихүүдэд яаж вэ? Нийтдээ эн чинь 2 тоглолтоос нэг чиг идчихсэн. Офтос мөргөж магадгүй Space Station-гаас хатаад доошоо шууд гүрлэг ончиж. Гүрнээс ончиж. Speakers Rail Lobby Frost Kickstar. Space Station гэмиг. Гүрнэр дэвш нар ороод мэлтал орж ирж байгаа. Наа ээжэдэлт нь харим ордор орж ирж байгаа наа. Player settings. За Melbourne divider за vertical нэг general 52 target 42. Сянави наа ичтэй тэгээ хотдоо нөхцөл ингээд хараал агаад хад байх. Хипли ламбо идэр спирэн ба. Чисэн миг цэпягнан. Ninja yapıyor. За фьюргэр өтөшөөс снаркоос орж ирж байна. Яа, за богдор өтөшдөд. За санагс бараг гүрд аталт хийж байгаа гэдэг фирлөө. Өндрөкстэй миний кикамуко. Санагсны тэгэлтэн моторх гад энэ да. Амар сайхан тэгшин бодож байна гэхдээ үе. Одоо ганцхан тагатлах болоо тэгэлтэн урааж болно. Санагсаас тоглох гурлаа. За энэ ширэмжи зэрүүлээ санагсаас гүрд аталт хийж лээ. Одоо нөхцөл найзууд тавш өөрчлөлт татна л та. Яг битаан гэмийн стилцэн рафтинг. Тоглолтын дараа тохиолж тоглолт яваад өнөөдрийн 6 тоглолт талдуулснаа. Амшонэд дэлхийд оруулж ирээд 11 аймгийн тоглолцлоо өртөс бро.
За Virtus Pro нэг нэг гарч ирээд нэлээд олоолгож байна perfect гэсийг. Харандаг амиглал Ghost X-Speeder-тэй лүг гарч илвэ. Нэг дэшээ гоёгод ороод ирэхэд дээ гэсэн чи аяа. Сэжүү. Хоёр дахь нийтнэр лүг барыг салгаад авч магадгүй дээ. Шатлуу нийт ороод ирсэн. Яг сайхан ноклаа ажиллаа сууж үг. Nice. Модлог амгаас хоёр ноктой. Варна шүү. Спро. Спайро perfect гэслүү. Спакн дээр дөрүүл ороод ирсэн Victus Pro-гийн perfect-ийг орж ирэхэд нунгаа гайц. Үүний доо тэнцээд 2-2 болж ураг. Флаш тавж оруулах хэрэгтэй. Эргэн авцсан Spyro. Next level болондоо гэж чеклээ гарч ирж ирсэн. Showman ардаас Spyro дөрөд болоод болон дээр биш төв алган дээр үжээ гэл. Энийг л гараад ирлээ да. Оо XP. Team Virtus Pro-г болоод луу ганцаараа. Дотор сууч. Next level. Virtus Pro 16 дөрөөр 15 багийн 58 тоглогчтой. Ямартай 67 аймгийн хувьд бол Virtus Pro-г зөрүүлж унгаад. За 67 аймгаас 3 л үлдчихлээ. Амьдэрчлээ шүү. Харанда баг зэндээ бодогч. Яверо X left middle мам мингж. Тагийн мамыг додол яваад disgusting. Лой. Стоор энэ чинь нэг жоохон дахиад дутуу. Тэгтээ тоглолтоор орж ирж байгаа нав яран чек гинтчил. Хэвээ жинхэнэ миний ам мөрүүлээ. Enjoy. SMFTX алуу бүр дивент алуу гараар. За бачин гэлөө дөрөгдөг. Тэгээ одоо тийм liquid KPI Navi гэсэн 3 баг. Санчтай амар төрөгдөлтэй 30 кг татагдчих. Ингэж татагдана гэж бас тооцоолсонгүй. Нөхцөл төрөг амрыг гарчлаа. Good. Bye. Onyx. Сайт лөө тхий комко. Onyx.
Sonics-с North Chute squad rotation орж ирж байна. Дараагийн тоглолтоос Jax орж ирнэ гэж дараа нь харагдаж байна. Sonics эчин ширэмзээ тэгэлдэм юм. TSM FTX алуу бүр дивантал үг. Одоо яг сүүлийн тоглолтууд эхэлж байгаа болохоор багуудаас нэг чиг эдийн төлөө нэлээд их тоглож байна. Oops. Snickers Relo Bill for Skix Kistar. Наа үуч 2 гэлтэй. Чи 3 зэрэг. Ямар амар дүр гараад ирвэ. 15 баг. Энэ 3 дахь зэрэг дээр. Хамил хөрөл скастинг унаад авч гэмом минц зүрүүлж 300 доллар төр дээрээс онж. Зайлалнаас бараг нэг ногтой гэдэг үгүй бараг үзэж явах шиг байна. 300 доллар ганцаараа болохоор флаш тоглоо ороход гэлцэхгүй хүнийг үзэх бол аюултай. За минц ч босгоорг болчлоо доо. Яг юм уу тусламжийн тоглогч нар. Номоор баларч гейм момоос чинь ганц тоглогч 300 доллар ганцаараа. За энэ байрлалаас ганц тоглогч нь үлдэж байна. Смокн дэр амар бандарч байна агар нэг машины смокн дэр. За смокноос гарч иржсэн олж Ферогос мил үзэснэр. За Ферогос минь заалж байгаа ч гэсэн гейм мом багны 15 дор өрнөж. 14 багийн 53 тоглогчтой. 3 дахь дөргийн хиний байл та. За одоо ч 3 дахь дөргөөс хулаад 94 дахь дөрг гараад ирэл азархан байлтаа тавьчихна уу асуудаг гэсэн. Зяале. Наалал гол XP шүү. TSM FTX. За нэмээ би нэлээд захалж байгаа тариалан талбаагаараа. Тойрог өрөө тоглох гэдэг. Бас болж байгаа. Ингэж амьдрч болно шүү дээ. Бочигийн ажлын тариалан талбаагаар тэрнээд даваад ороод ирчихсэн бол 17 гэмгээ 2 тоглолчлоо орж ирэх байсан. 2 дахь нийт яг давж орж ирээ. Ротын дор задарж байгаа. Би нөгөө талд кип эссенцэн дээр баригдаад. Яатав миний чиглэр юм ба. Театрт дөрг.
Чингийн талаас 3 4 5 за 6 баг дөрөгд орч удаагүй. Столоос нэг дөрөгд орцсон. Дөрөгийн дүү нь бол яг замын төв. New happy. Эднэ спироор хойлоо. За new happy бараг живлийг унгаалаа да. Спокор даа гараад ирлээ дээр харагдана. Happy. Тэгсээр толчтой нэг happy. За Зипёнгийн тэгвэл спирийг урааж байгаа ч гэсэн төгсөлөг бас яалт жүжиглэгийн сул байл л да. Нэг happy-гаас ямар ч тач хонхорд байсан байрлал бодож аваад Живли багтныг 14 дөрөөр ороод 13 баг идчихсэн тоглогчтой. SSG буюу Space Station-гээс одоо хүртэл 17 гамиг оглоо. Дэлхийдэд тоглоод өөртөө 100 талаасаа TSMF текстэр бодулж байна. Бараг 4 5 нээжиж. Хүн болгон өөрсдийн байгаа нийтүүдэд бараг савлаа энэ хонхорлоо. Саник. Яг эсэлэр. Хөөяч дүрс. За дүрс санаас агцсан шүү. Ой. За дүрс цаанаас шүү унаха. Наад дээр биш. Үнд их тэр азран гацч уу. Цаанаас л үсв. Тэгэж хараад үзээ да. А тийм байна. Бүгд дээр юм байна. За одоо зүгээр. Даяараа юм биш үү? Дэлхий даяараа. TSMF-X SSG-г бодлоо яг үнс өөрсдийн өндөрлөг барилаараа барамжид авч байгаа. Завтааш таваад ороод шримжи дээр цаанаас. Роттэй унааж энэ да товж ирсэн алов. Гэсэн чинь Sonic-с ерөөдөө хам килүүд энэ зүйл гагчлаа. Space Station гэмиг оог 13 дөрөөр 12-ыг 41 тоглогчтой. 17 гэмиг. Ой энэ болчих. Яан дүрс чинь бүр гоё болж байна да PUBG-г. Ой, энэ дүрс тэгтээ цаанаас яагаад жиж ирэх вэ? За ой, тэр машинтай эргэлт флик гоё биш үү? Өнгөлөг байна. За Vero Bolt-ыг тоглолтоос 12 дөрөөрнж. 11-ээс 36 дөрөвч. Цаалагаас л ремик хатуусаа салж утсан. Яа энэ гэдэг цаанаас амар харгалж байна. Солонгосын нийт жижиг орж юм анаха. Над дээр биш шинэ дэлхийд аяар шүү. Бүгд яг нэг ижлэх гацалт орж ирж байгаа юм л. За Милмэний нийт нэг л ороод энийг 2 тоглож байгаа гэсэн. Энийг когсоод ганц тоглож та тэр биш нар дээд ороод ирсэн фит. Гэсэн бэлэг үзээгээд. За фиттэй гэж бас Милмэнээс үзээгээд энийг когс сэтгүүрээр нав гівд 7 гэлтэй энэ ч дураг чиг гинтэх гэдэг юм шүү.
За Sonic 8 7 багийн 20. За Kikamoku Viv бол New-App-ийг минги салгаж New-App-ээс 20 толж үлдсэн нөхцөлөд л бас амьдрчхийн сандал гэдэг нөхцөлөд л өрөвцсөн байна. TSM-FTX багийн сүүлийн 20 толж Genji болон эргээд Genji-гээс гүцэж аваа. TSM-FTX 7 дор өдөрнөд Kikamoku Kobe дайчлаа бүтэн багийг New-App 0 дор 5 багийн тоглолц. За Genji бүтээскуудаар амьдраад байна. Fury бүтээскуудаар амьдарч байна. Navi амьдарч байна. Keeper амьдарч байна. За ганц солоо тоглолцтой. Тэр нь бол өвтийн солоо тоглогч. Энэ цаад талаасаа нөгөө нэг тоглоомын дунд байхгүй болсон шүү манайхаа. Чанаас шүү энэ бүгд. Эндээс биш. Сайн тоглоомын дуу мончтойгоор болцраад энэ нэг PUBG-гийн За Kikamoku Genji Pyoгийн машин дээрээс салгайцсан. Аавыг ч уулзах гэдэг юм шүү дээ. Kibikes Millman ч бүр нүтэн нээдийн тоглолт хийж байна. Эцэстэг нээлээ ижлээ. Баруун талаас нь өндөрлөг дээрээс DraftKing за хугаас худлаа байна. 2-9 нөхцөл түрээ давтаа. Melbourne дээр 9 гил Navi-гийн Kipioгийн 5 дугаар оронд орлоо. Navi буцаад эн чин Discord-оор ихний тоглолтоор баг чикен чикен топ 4 тоглолтоор ирсэн. Сорапё. Миналекс. За Genji орж толч Navi-гаас өрөд гэлсэн. Genji минь дааж явдаа. За сэж ах шүү да. Яг үзэгээс Genji-гээс борлаа. Цаатлын өгж байгаа дүрс нь бүр шитэр эргэж байгаа шүү манайхаа. Fury 7 гэлтэй. Marcus Fred Genji 3 толцтой Fury Discord өвдөс нас тоглогч. Аль ямар удаа ичээр оног. Хоёр дараа ичлаа. Ясура. Genji-гийн тоглолт үзэж яв. Genji-гээс хоёр тоглолцтой. Бараг Navi ихний тоглолтоор чекиндээ төй. 90 ам мултлах гэдэг шүү энэ залуучууд ч юм. XBL скил үзээ Fury багаас Ронон онцсон. Snickers имбрил Genji-гийн Onyx-ээс салгаж яваа. Genji-гээс ганц тоглогчтой. За ингээд нөхцөл зүйлийн тоглолтын Navi-гийн чихнийг үзэх юм дээ. Өвтийн зүйлийн тоглолч Navi-гаас үзээг. Navi ч хөөе бүр торгон ч гэсэн ондороод амар. Эндээс Fury-гийн толч унаач Navi ихний боолоор чекиндээ төөе бүр дэлхийн арга хөөе. Бараг Fury чекин хэцүү гэлээ. Нөө дөрөв нээдтэй квизи. За гоё тоглолт гарч ирэх нэ. Яанд Ралли 100 дараа Genji-гийн байрлал нийт ирэх юм бол Genji-г шууд 3 дуурайнд оруулах боломжтой. Үе Navi ч юм бүр алах гэдэг нөө ихний тоглолтоор шүү чек. Яна. За Fluid-с XMP-ийг унагцсан. Энэ Эстерлүнэд яа.
Яа гүзи пик юм гойгож Fury сойд авт Gender баг ургаа даадя. За амжилттай Genji ой. 3-4 орж ирээ. За Fury-тэй 4-2. Аавын ихний тоглолтоор шууд хийх гэж чинь. За нейдер хилээ үзье. Fury угаас ойлаа. За мэлбэн аль Нави ихтэй тоглолт ихтэй чикен пүү. За ерөөсөө ийм хийм гэж үтэй Нави. Зөө бүр Нави ч өө шууд ихний тоглолтоор. За нэгтүүд weekly final руу нэг авчлаа. Бурхан минь ёо. Амар Нави 13 гэлөө. Амар өндөр гэлтэй өстө амар гоё төргийн даун дээрээс гоё тоглолтыг хийчихлээ. За ингээд эсрэг хугацааны дараа хэдүүл өнөөдрийн 5 дахь тоглолт. Болцгоё. За нэг тоглолт ихтэйс нь 20-3 минутын өмнө болцгоё. Well, let's start with one and done. Na'Vi plays a game and walks back to the hotel because they came in and they got the job done. And they did it very, very cleanly, Jordan. It was an excellent execution and a wonderful win by Na'Vi. Yeah, I mean, they join a very illustrious club, which is currently only consisting of MCG so far. Yeah. The only teams that have actually managed to get that one-game win without having to play any others before it. Obviously, Heroic was kind of close last week. Dig was kind of close last week. Oh, sorry, this week, I should say. But, yeah, Na'Vi, I mean, that's a pretty easy day at the office for them, isn't it? They get the win on the board. They play one game. They get to go home and relax now and wait for the weekly final from here on out. I mean, just the way that they went about that, when you got to the late game situation, they had the control of the high ground. Genji was sort of starting to fall to bits on the side, and Fury was down to 3 players. It kind of looked like they were going to walk it in, and they certainly did. It was pretty clean from Na'Vi in the end there. There was one brief moment of hope maybe for the Fury supporters when Flood gets that knock onto XMPL, but yeah, aside from that, it really did look like it was a pretty breezy one for Na'Vi. I mean, the reality, I think, Chunks, is that once Gen G on the hill goes down and Fury's kind of left out in the meadows by themselves, it was a very tall order. Even if they had the best weaponry and infinite ammo, it's very tough to fight a team that's embedded on that hill. Yeah, absolutely it is. I do wonder how much of an effect Gen G could have had if they maybe had 2 players left up in that position and could have snuck up over onto Na'Vi, because we know what Gen G are like when they're down in those numbers disadvantages. They're sneaky, and it felt like that could have been the game changer. But honestly, Na'Vi were just so posted up on that hillside, and they've been there for such a long time as well. They had shown their dominance, and no one really wanted to challenge them. And I just can't help but point out the fact that even when all of those teams were crashed in the field, Na'Vi were more than happy to push in afterwards and clean up all the remaining kills. So really impressive for Na'Vi to show that it's not just about getting position. They were more than confident getting aggressive as well. 7 kills and over 1,000 damage. It is GG to Alya, as well as the rest of Na'Vi, who played out of their minds. I mean, the 16K club is impressive as they go ahead and join it. Let's check in with our interview and hear more about that victory. 위클리 서바이벌 2주차 결국 9번째 매치에서 치킨을 가져가게 된 팀은 나투스 빈체레저 나비였습니다. 저는 퀴즈 선수 만나서 인터뷰해볼게요. 하이. 프리비앗. 아, 정말 승리 축하드립니다. 이렇게 바텀 16에서의 수련이 통한 걸까요? 서바이벌에 오자마자 첫 번째 매치만에 파이널로 가게 되셨어요. 승리 사전에 예상하셨었는지 여쭤볼게요.
Congratulations on your win. Did you guys expect it to make it happen tonight from the bottom 16? И вы как бы ожидали этой победы, и как вы считаете насчет этого? Ну, на самом деле, каждая игра для нас уникальна, то есть мы не зацикливаемся на предыдущих результатах, ну и поэтому, возможно, победа и пришла к нам. 사실 저희는 매 게임마다 이렇게 긴장을 한 상태이고 항상 연습을 많이 하기 때문에 이렇게 패배가 있어도 이렇게 실망하지 않고 계속 앞으로 나아가고 이번 우승도 그거 덕분에 이렇게 잘 하게 된 것 같습니다. 네, 정말 많은 분들의 예상을 깨고 Every match, we are very much nervous and we practice a lot. And despite the defeats, we do not give up and keep on going. So that's how we win. Do you have any secret tactics for the Miramar? Ну, да. Скажи насчет этой карты. Насчет Мирамара, ну, на самом деле мы хотели играть также свою игру на Мирамаре, потому что нам никто не мешал, и споты, в принципе, были наши. Ну вот на Эрангеле пришлось немножко подвинуться из-за KPI, но нам это, в принципе, не помешало. 그 자기장 같은 경우도 되게 저희 팀에 유리하게 떨어진 부분도 있었고, 그리고 이제 KPI랑 이제 전투 전에 이제 조금 이동이 필요했지만 그래도 이제 모든 면에서 저희가 집중해서 게임을 잘 할 수 있었기 때문에 이렇게 잘 우승을 가능한 것 같습니다. 맞아요. The circle was definitely on our side, and with the engagement with KPI, we had to move a bit, but we concentrated a lot and managed to win the chicken dinner tonight. Все равно была такая ситуация не очень легкая, и какие вы разговоры вели вместе с командой? What kind of call was given out when you guys were engaging with KPI? Либо мы дали первый нок, и мы увидели, что это KPI. Мы читали киллфит и знали, что их трое, поэтому была получена информация, что их осталось всего двое на ногах, и надо их дофайтить, и мы выиграем игру. 저희는 일단 집중적으로 이제 그 남은 적의 수를 셌고, 그리고 이제 저희 그 팀장 매우먼이 이제 먼저 이렇게 타격을 줬기 때문에 저희가 더 유리한 위치로 갈 수 있었고, 그 다음에 이제 저희도 함께 이렇게 팀이 힘을 합쳐서 잘 싸운 덕분에 이길 수 있었던 것 같습니다. 네, 정말 에란겔에서 좋은 플레이를 보여준 나비였고요. 파이널에서도 또 미라마 또 에란겔에서 어떤 플레이를 보여줬을지 너무 궁금한데 We concentrated on the remaining numbers of the enemies, and Malmon gave a really good call. So together, we managed to come together and win the engagement fight. Наверное, продолжать играть так же хорошо, как... это показывает, что мы можем играть хорошо, и давление наконец-то спадет, потому что, как все видели, у нас игры сначала не шли. Но, как я уже сказал, нельзя зацикливаться на прошлых играх, надо всегда ценить одну игру, потому что в этой игре так и должно быть. 아무래도 저희가 바텀 16에 있었기 때문에 지금 이제 우승을 하고 나서는 마음이 조금 놓여진 것 같습니다. 그래서 이제 이 기운을 받고 더 이제 힘을 내서 앞으로 이제 위클리 파이널에서 열심히 게임을 해서 우승을 향해 달려가겠습니다. What's your determination for the weekly final? Well, we were in the bottom 16, so with all the good fortunes on our side, we will do our best and move on to weekly final. 승리를 차지하면서 파이널로 첫 진출에 성공하게 됐습니다. 과연 10번째 매치는 어떤 팀들이 또 어떻게 Well, I also have a lot of questions, but we'll just move on to the next round as Na'Vi gets themselves a big win, 16 kills. Regardless of what he said during that interview, it came down to we came together, we took the fights, and we won when we had to. And I think that's really the nature of Na'Vi. I gotta be honest. I know we're gonna say like they're happy to win, but it's gotta be a little weird, Chucks. You spend the whole day prepping, you get out there to start your game, and then you go home. Yeah, exactly. I mean, you come into this, and I think it's the same mentality for those teams that coming in off final game where it's like, oh, we're only playing one game and we're off. But I think that Na'Vi have maybe prepped for it. They've set themselves up for a long day. They knew it wasn't going to be easy, but it turned out to be I don't think it's fair to say easy, but a whole lot more efficient, I think is a better word, than Na'Vi expected. But credit to them. Look, they put in work that game. A
bunch of kill points to go along with the win. And going back to that crash earlier, they weren't afraid to get aggressive onto a fight where there were 3-4 different teams all potentially with solos up, and they worked through it as a team. And then that flank from Quizzy, that was huge onto Waikiki Kamukau. Yeah, is that the moment, Jordan, when they secured that win, when they crashed 3 other teams at the war by Liquid? I mean, I think for me, the time when they got the win was just when KPI went down up on that hill. You know, there was still a little bit of a moment where they could have potentially suffered a bit of an unlikely loss, or someone might have gotten knocked and flushed, and something could have got a bit awkward from there. But as soon as KPI was dealt with and Gen G was sort of already out of the picture, then I think it looked pretty comfortable from that position onwards for Na'Vi. All right, guys, we are going to take a very short break, and when we come back, it'll be time for our penultimate match of the day. Don't go anywhere.
大家好，我们是 GES 战队，第一位选手是 Last Luck 选手，第二位选手是小林选手，第四位是 Xavier 选手，第五位是正南选手，我是燕里选手。我们这次进入 PGC， 这次是线下赛，所以我们其实能遇到其他选手可以交流的话，这次我们真的很开心。然后对于比赛来讲，我们是希望首要目标就是进入总决赛。我觉得最强的是飘柔战队，因为他们里面有一个小叮当，就我觉得他特别猛，然后还有麻木指挥，就是也指挥的很厉害，所以觉得飘柔战队挺厉害的。我想对飘柔战队说的一句话是：我们 GX 会超过你们的。大家全力以赴，好好享受这次的世界赛。GS Fight！안녕하세요. 매드클랜의 부장을 맡고 있는 이엔드라고 하고요. 여기는 이제 매드클랜의 꽃미남 대바 선수이고요. 매드클랜의 이제 머리 오더를 맡고 있는 레시 선수이고요. 그리고 매드클랜의 마테너 투탭 선수 하고 이제 매드클랜 인생을 갈아 넣었거든요. 1년을 진짜로 갈아 넣었으니까 결과가 최대한 잘 나오길 바라고 이 정도 팀이면 그래도 우승은 한번 할 수 있지 않을까 싶기도 하고. 그 혹시 기블리죠? 만약에 우승 확률을 따져본다면 99%요. 아 그럴 일 없어요. 그 1%예요 1% 거기. 제가 봤을 때 거기 1%입니다. 제가 거기 있었잖아요. 저희 매드클랜 이번 연도 열심히 해온 만큼 PGC에서 좋은 성적 보여드리도록 노력하겠습니다. 꼭 우승하겠습니다. 매드클랜! Welcome back, ladies and gentlemen, with 2 games left to play. Who determines for today who goes to the weekly final and only 1 day to play tomorrow. It's time for teams to really get serious because they're running out of runway. On this next match, Gex takes the field. Maybe they'll pull off a Na'Vi chunks. Maybe they'll win in 1 and move on to the weekly final. We haven't talked about them a lot, so give me some insight into the team that is Gex. Yeah, I think Gex so far have been a very middle of the pack team, unfortunately, and it's a shame to say. They've got a really strong roster behind them, and they have the potential of showing up as they have done in their region. It's just a case now of being able to do it at the global level, which so far it feels like their performance has been a little bit lackluster. I want to see them do what they did last week, where they played a little bit split in that early game, but weren't afraid to consolidate when like phase 5 came around to really play as a unit, but maybe being able to actually work through as more of a fighting force than just trying to defend a compound and defend a position that isn't really the strongest. Absolutely. I mean, it was fascinating to hear the interview where they sort of really just seemed to default to, well, Petrichor is really good, which isn't the most inspiring. That said, this team has something to play for. They are in this event significantly sooner coming out of the bottom 16 than a lot of favorites, Jordan. Yeah, certainly. I mean, look, it doesn't really leave them with a whole lot of time, though. Still, I mean, there's 6 games, including this one, left to play to try to get themselves into week 2 of the weekly finals. They obviously did miss out on week 1 as well, despite the fact that they had at least a few more games to play with in week 1. So there's a lot of work to do for Gex. I think that's
pretty obvious to everyone, and particularly given the fact that even when we do start churning through a few more teams, it's not like this lobby gets any easier, you know? I mean, I guess Attack all around, they're coming in. They haven't been having such a great time of late, but Kaishin is still there, waiting in the wings. Archangel Predator, I feel like maybe a little bit underrated, definitely can pick up a win or two, and even FaZe as well. You know, they're a team that's famous for pulling off some crazy stuff. So as that 31st team to come into the lobby, who knows what can happen? I don't think the job gets any easier the deeper we go into the lobby. Absolutely. And with only 7 games, 2 left today and 5 tomorrow to play, every team is looking to make a strong statement. There's only 16 spots in each weekly final. If you want to make it to the grand final, your best way to do that is crew points. Let's see which teams can set themselves on the path to victory as we head to our casters for the penultimate match. It is Matchroom and Cameron Davis. За ингээд өнөөдрийн тавц тоглолт, харавц тоглолт эхлэх бэлэн болсон байна. Яамтдаа пи Шаард тоглолт. Нислэг бол ер нь нөхцөл дайжгүй шүү дээ. Өнөөдөр яг энэ тоглолтын дээр тавц тоглолтын дээр Jax орж ирж байгаа. Янлын SSR цаав ирж байна. Өнөөдөр ч яар нэг жоохон зуурцсан. Яг нэг цагаараа тэглээд энэ дандаа. Манчестерээр унаацсан болдроо. За энэ дэр машин дээр бүр амар тэнэгтүүл чинь. Next level тоглож байгаа. Гэтэ маман дээр буудад олж илүү даваагаа. Энэ тоглоомын дүү нөгөө үг байх юм аа. Яагаад аяа. Энэ дэлхийн аваргын артлын broadcast бол үнэхээр жалга биш шүү. Яг үнэхээр. 2 дахь 7 хоногийн тэмцээнээр ингээд дуу мууныхаа дүрс өгөхгүй. Стримийнхаа дүрс гэж гоцч чинь дууг нь өгөхгүй. Дүрс нь аваад идэг. Аяа, за энэ ч тоо. Юу анаа? Шинийхэн дуу авах гот. 15 минут бараг дуугүй явж магадгүй. За одоо дуу нарч чинь ёо ёо. Энийг жоо халдаа гараад ингээ хаачт юм болов? Яач тийм бол бис нэг жоохон гайхадах юм. За биний 90 ам бол мултарсан шүү. Наа өдр. Үнэхээр мултарсан. Сууд ихний тоглолтоор чиг эндэл баяр та. За Jax нэг наав шиг хазраа ихний тоглолтоор чиг юм байна уу? Ямар ч тач ихний тоглолт орж ирж байгаа. Шүү саврын үзүүлэлтийг гаргаж ирж байна. Дибай 800. Вертикалыг гарганы 3.5. General 43, тараг 43 та. Бас өөрхөн. Болчихлоо байгаа юм л та. Jax retention. Тод ихний тоглолтоор орж ирж байгаа болохоор Jax жоохон хэлцтэй.
Зяны мапи. Өөрчлөлт хавртышны байлаа болоод болсон хүч зүрийн хавртыш нь дундаа таралдж байгаа бөгөөд. За энэ сүүлийн тоглолтоор Мэд орж ирж тоглоом да. Яг сүүлийн тоглолтоор Мэд орж ирэл. Мэд хэдийн тоглолтоор орж ирэх юм жолоос дэлхийн орго. Яг нь Мэдийг жоохон дэмжиж байгаа ухаантай ихтэй. Мэд жоохон багтаа. За pero X left mill мамуу мингц. Мамуу гэж. Virtus Pro гэрэттэй шүү. Энэ надад дуусчаа дараагийн 7 хоног гэж шийдвэрлэх 7 хоног байна. Гэж та тэгэхээр чин яа гэсэн үг юм бэ? 7-8 өнгөчээд За энэ 7 хоног дараа 7 хоног өрөг төвччихвэл ерөөхдөө дэлхийн оргын маань агууд өсөлтөн за маргааш юуны сүүлийн тоглолт. Weekly Survival-ийн 2-7 хоногийн сүүлийн өдрийн 5 тоглолт явагдана. За тэгээд нөгөөдөр амраад хагасаа бүтээсэнд шууд Weekly Final явагдаа дараагийн 7 хоногийн нэгтгэд мэдээж нэг аль биесны эхэлж байгаа. За ганц өдөр болтгоо нэг жоо хамраад нэг жаахан ирүүл байж үзье да. 2-3 баг яваад донаашгаа. Төшөнд орж ирж байна. За үндсэн төвийн барилыг 2-3 багаас яг шууд тэр эзэлсэн гэдээ хэлж чадахгүй л байна. Ардаж нэлээд олон багууд боломжтой ариллыг зэрэг болж байгаа. За одоо л ротейшн дээр таардж байгаа дөө. За Fury ротейш орж ирж байна. Гэхдээ за энэ юу шүү за одоо яг үнэхээр мэдэхгүй бол Weekly Survival гэж явагддаг 7 хоног болгоны ажлын 2-р 3-р 4-р өдрүүдэд зохиогддог юм Weekly Survival гэдэг. Эд 16 тоглолт явагдана. Chicken форматаар ерөөдөө рүүлэр. Эхний дөрөв 16 чик хийсэн баг нь Weekly Final руу орох хэрэг явж байгаа. За Weekly Final нь хагасаа бодсон өдөр зохиогддог 2 өдөр 10 тоглолт. Нэг өдөртөө 5 тоглолт явагддаг. Ийм байгаа шүү. За тэгээд нийт 3-7 хоногт энэ бол 2-7 хоногийн Weekly Survival явагдаж байгаа. 3-7 хоног бол бас гоё. За Spyro Батулинс. За Virtus Pro-гоос нэг Батулинс тоглоод ирэхээр баг эвгүй гараад эвгүй л болчдөг юм байна. Тухайн баг цаан сааж идчих гал. Артушнууд дээр байлтан бол мэдээж эхлэегүй. Жохон удаж иж эхэлнэ. Одоо энэ чинь 2 дахь дөрөг гарч ээж. За 3 дахь дөрөг дээр. За бүр цаашлуулсан бол 4 дахь дөрөг дээр байлтаж эхэлж байна. Богд маань. Яраныгийн ихэнх тим liquid богийн тоглож би цаг орж авч байна. Сад. Самикси.
Оёгоо. Спрей барил. Тэргээс гол нь моцорд болохгүй. Одоо ингээд хой бодож идэг ликвидээс нэг тоглож өөр англ дээрээс гараад ирлээ болол Fury өөрсдөө бас нэг тоглож алдгаа л та. Тэр нөхцөлд бол ер нь нэг жоохон коророо тоглолт хийгээд 50 тоглохгүй бол яарч ерөөсөө болохгүй ш. Сяперо боломж техник дөргийн хамгийн дэжгүй байрлалаар явж байгаа. Гэтэ үндсэн зам дээр яг дөргийн төв юм болов. За лосын дөрг гарч ирээд. Тэгмээргүй дөрг. Стэг дөрг лостос бол бас гачин 8 баг амьдэрч иж бас магадгүй шүү дээ. 8 дөрг хүртлээ. Энэ талд болон дохоос очсон тоонд. Нэрээ бас сонирхолтой шүү. Айж болж байгаа. Space Station Gaming кино рот толтлос Sharp Shot 4K. Ичвний дөрөв харан зураг Genji Ninexийг салгаж яваа. Genji угаас чинь нэг одоо гуруулаа үлдсэн. Team Liquid 2 тоглогч алдсан. Ямар гонхтой юм бэ орвоо. Би зодон цадах гэрсэн. Тийгэлтэй ямар амар шавшаа хийчих. Даа сууж өг. Ариун тоглогчийн нэр анх тоглолт харилцсан одочтой тасчих шиг. Драфтинг. Шин дээрээс баг мэлтчихин. За тэгэлтний 416 16-гийн сүүжиг салгаж авч байгаа. DSM-ээр өтөшнийг харж бай. DSM-т бол FTX алуу, Урди Лук 12, Penta. гэсэн тоглогч нартай. DSM FTX-ийг одоо үндсэн киллер бол нэг тавьж байгаа юм байна. 10-т тоглолттой алидын эхлэлч гисэн. За Sonic-ийн 8-т тоглолт нэгдэг чинь. Sonic-ос одоо үнэхээр 8 тоглолт одоо нийт 14 тоглолтын дурш шиг идэж чадахгүй болол за тэгэл ер нь болцсон шүү дээ. Дахиад 2 дахь 7 хоногт болрно гэсэн үг. Шаа тийм ликвид дээр өтөө шүү. PGC. Кема матон Сильфи Макко 3000 дискастинг. За кипэг харчлаа. Тайми стилцэн драфтгийн гэдэртэй. 2 дахь дөрөв шахаад эхэлсэн. За сүүлийн одоо энэ хин тоглолтоос гадна дахиад ганц тоглолт болохоор энэ хоёр тоглолтын дээрээс та богод Ягтын дээр Гандан гэдэг лөө. Гандан тоглолтод гарч ирнэ. Үнэхээр амар. Өөр нэг эвгүй. Тийм амар хуг тийм rotation барилтнаар л. За энэ 3 дахь дөрөг гараад нэг 4 дахь дөрөг дээр л болох та. Газрын тоглолтод. Өртлө бүгд нэлээд яг тоглох. Яашууд лосын бүхэлдээ дөрөг. Бүтэн лосын дөрөг шүү. Ямар ч тэр хажуучигээ илүүдтэй гараагүй. Яг лосын бүтэн дөрөг гарч ирээд 16 баг нэгсэн 3 дахь дөрөг дээр дахиад бүгд дөрөгдөө багтаад амьдрах боломжтой. Бас дээр дөрөг явж байгаа дуусхан бол Баттын Баттотор чиг. Энд ихтэй ямар амар төрөх гарч үү те. Ойр лосын гойс чигүү тэнд дөрөг харсан юм ш. Томот дээр дуусч.
Иймэрхүү дөрөг гараад ирэхэд бол систик дөрөг баг нэг тоглолтын 32 минут хүртэл хангалттай байсан баг амьдарч байгаа. Тоглолт яг тэр нэг төгсгөлийн өдрөөлөх процесс дээр үлдчихсэн магадгүй. Нүд. Ас гоё. Зан Женжестер яа пиогоо гүцээ ажиллаа. Тань алдсан юм бэ. Санагсаас ямартайч давхар дээрээс хоёр давхараас болж ирээ. Дестриг нэг давхар тэгэлдэн гарч ирээ өөрөө үзээ. Тэр доорн за Женжи. Толтоос 16 дугаар ойронд хамгийн ихэнд дунаад Sonic Sog дээр тоглолтоос асагдчих. 15 багийн 54 тоглогчтой. Цаанаас стрим нураа гацж байгаа шүү. Ерөөхдөө бол Ай. Заста дүрс мөрс цаанаас хаст хэцүүд ч юм да. Энэ минийх төр биш шүү залуусаа нийтдээ ингэж байгаа шүү. За. Бүгдээрээ цаанаас юм болж байгаа. Зам зөвхөн микс 3 тоглолч тийм жимбигээс тоглоо гэсэн. За Spears бүр яг нэг дөрөвт тоглож бас гэсэн шиг. Liquid хоёрт 15 дөрөөр орлоод яа энэ. Амар доолж штэ. Икси. Энэ ягаад тоглолтууд ингэж удаж эхлэх байгаа юм бол гайхсан чи арын албаных нь продакшныхын тэр ард асуудал үүссэн. Тэгээд ингээд цаг сунгаад. Тэгвэл алидийн энэ чинь одоо өдөд дуусчих хэвээр байхгүй. Амар цаг сунгаадсэн. Тэгээд уг нь амар хурдан эхэлт юм л та зайлвал. Яг юу нь болохгүй байгаа юм бол тэгээд англи тайлбартаагаар үзээс очижсэн ч интернетийн асуудал тэгээд арын продакшн гэсэн асуудал хайцаг сонгож байна гэдээ өөрсдөө хэлж байна. Ноо зөц. Дараа ч ингэж оддгүй юм даа гэж гайхаас уучлаа. Яран руу баг 53 тоглогч. PlayStation Gaming залуус дээр орж ирээд бас азарган байлнаа. Одоо ямар азгүй байгаа дөрүлээд 2-20 дордог болоо. Энэ тоглолт одоо ингэ дуслаа гэхэд гэж данч дөр тэгэхээр 60 30 40 гэж явах юм аа. Пүү энэ дэхтэй бүр амар удахны өнөөдрийн тоглолтууд. Жисэн минь цпянг. Энд чи Sonic гэдэг баг 4 баг ороод ирсэн шүү дээ. Шагаа бүр тэр нэг гол хэсэглэг шамбарлаад. За weekly final Тэд долооны киллийн топ 2-ыг хоорондоо харьцуулсан байна. Хоёулаа яг 24 гэл 23 гэлтэй. Драфтгийн 23 гэл, Рембо 23 гэл. Тэгээ дэмэжээр бол ялтч драфтгийн 3815 дэмэжтэйгээр нэг дөрөөр дэвж байгаа. Ардаас нь 3351 дэмэжтэйгээр Рембо хартаас нь өртөд ороод ирчих. Нүапи. За Desmond-ийг яг эцэцсэн байх телефоноос орж ирээд шотконы доо. Энийг шотконоос нөхцөл гай олж шин багууд дээр. Яасан ч ерөөсө шоткон стил барьстай. Суцсан л гэж идэг те. Артсан байж идэг. Тэгээ сайхан шотконд доо суугаад байна. Асуудал хөрс.
Яа тийм FTX-ийг тоглож салгаж байгаа бол Liverpool-аас өөрсдөөс нэг тоглож алдсан байна. Аль аландаа алдагдaltaй нэг тоглож гисэн. Өө FTX ч бүр 2 тоглож чинь байхгүй болчихсон шүү. За ингэ дараагийн 5 дахь төрөг. Энэ нь бол яг шийдвэрлэх төрөг. 10 доор 4 баг амьдарч идэг ласын төрөг чинь. Дазран гацж байгаа нэгт. Хоёрт одоо яг энэ Торгийн яг тэр сүүлийн төргийн төвөөс дан баг дээр янд орж дуусгана. Тэр дуусч байгаа багийн тоглолтыг чигэндэн да. Ерөөсөө. Яа. Юкомоко вимбрэлт Virtus Pro-гийн Perfect Kiss-ийг бариад авчиж. За Fury ажилласан дээрээс өнгөж бодоод байгаа болохоор Virtus Pro-гэд Баттуулынсыг алдаж болохгүй шүү дээ гол нь. Хамгийн дөрөнд Баттуулын сууж юу нь бол юу тоглолт хийгээд байгаа шүү дээ. Баттуулын критикал бодолтод. За Genji сүүлийн тоглолтоор ч идэхгүй бол маргааш яг сүүлийн өдрийн 5 тоглолт хүлээж байна. За идэхгүй бол төлөрөөсөө ботом 16. Нэг 7-ны weekly final-аас бол нэрээ татчих байгаа. Genji ихтэй энэ 7 хоног бас мэдгүй яацтайг үнэхээр ойлгохгүй байна. Амар сайн тоглолт явж ирсэн нэг weekly final руу ороод баруун шоо. Үнэхээр ойлгохгүй нэг юу болоод байгаа яасан та бас яах гээд байгааг нь. За Fury Inside Blue эдэртэй Шрэмзэг 416. За эдэр keep file руу ороод ирчих. Sonics ч Genji гураас шүү дээ. Тийгэлт нь ерөөсөө 4 kill. Бараг тийгэлт ганцаараа нэг хэсэг дөрөвтцэн л даа гэсэн. Амар тоглолт хийсэн тэгэлт. Гэтэ нөө байлдаа нэг бүтэн үзэлж чадаагүй. Дараагийн тоглолтын дээр тэгэлтэн дээр камера өгж байгаа. Genji-гийн эсрэг яаж тоглосыг харуулах ба. Иргэд өдөр хавцаа тоглох хаа. Алтыг үзүүлэх бах. За өөр клатч тоглох момент чинь тоглолт нэртэй хараагүй. Liquid Mixi яг сүүлийн дүүлийг авчихсан болоо. Бас нэг хэсэг рүү глаач байгаа. Тэр бас хайлайтанд орсон амар тоглолт. Орчихсан бол гэхлийн харалтаа ерөөс. Яг дараагийн 6 дээр гарч ирээ. Өө өдөрлүүг нь яг түүний дор. За тэр доор нийтний хардаа скил үзэж яваад. За одоо бошуухан өөрхөн татчих хэрэгтэй баригдахгүйгээр өөрөө гол номж болохгүй. Бошоо татчих хэрэгтэй байгаа. Торикс бүхэл дээр чи Sonics-ийн давтай. 6 дээр гарч ирээ. За нэг Sonics яг гадаад дуустдаг Shangri-La-гийн л хориг харагдаад байна. Надаас төрөг. Яг нэг Sonics эдэлсэн байгааг Shangri-La-гийн яг тэр хажууд байгаа. Голын хэсэг дээр нэг төрөг дуустдаг. Энэ бол нөхцөл орон ингээ тайлбарлалт ингээ хийж явах явц хугацаанд бол бараг 4 тайлбарлал дээр дууссан шүү. Бошир харагдчих. Зэнэг болтлослээ. За жиблэгүүд ламбуу өдөр спир юм ба. За стамер олдон баг нэ 6 төгөөр 14 баг гэжсэн тоглож. Өө ядууж лүг зөрүүлж байгаа ч Spider Flat-ыг унаач. Яа энэ нэг жоо харамсалтай болцсон уу? Бараг шууд дайраад Fury Bog-ийн тоглолтоос асах гэж оролдож болно. Virtus Pro. Грасчхан болол Virtus Pro гэж. Ядаж энэ хэсгэрээ цэвэрхэн байхгүй юу? Цаашаа орохдоо ч гэсэн төрөгдөө Fury Bog-ийн шаард байхгүй. Тэр цогцуулаад огтой тоглож ийн бодод гэлэг үзээцэн. Батуулын стрит нэр дараа ороод ирж байгаа. Болон Bog-ийг нээж байгаа. Free Fire-ч гарч ирээ. Гэл авснаар Inside унсан. За ингээ Fury Bog-ыг дагаас тоглогч та. Сүүлийн тоглолч нь Kikomoco манай бухулд чинь. Үнэ. Оп. Энэ тоглолт бол нэлээд бодлоо. Алтчгүй л бодлоо.
За Virtus Pro нийт 3 гил. Сүүлийн тоглолт хурдан эхлэх гэж найдаж байна. Чи Америкийн зөвөр Америкийн юуны зөвөр солонгосын зөвөрч доор нэлээд орж тусна шүү дээ. Эхний 7 хоногоос нэлээд азарган. Weekly survival дээр ч амар цаг зурж ирсэн шүү дээ. Яг баг Монголын зөвөр чинь 11 өнгөрөөд туссан уу? Тэр чинь солонгостоо чинь юу лээ? 12 өнгөрөж туссан шүү дээ. Тэгтлээ зуурсан шүү дээ. Хатны продакшны багийн интернетийн асуудлаас жоохон жижиг ирээд ижсэн. Энд одоо маш олон улслуу ингэж стрим бас өөрсдийнх нь өндөр битрейтэй цацж байгаа шүү дээ. Загтаа энэ perfect PGC net Fury-гийн Yukiko-Moko'г наснаар Fury 14 дөрөв өрөнд. За Fury баг миний харамслага тоглоноос асагдчих. Ghibli Rajut-ийн төрөлжингийн энэ дүүл хүлээгээл гэдэг. Яг кроссон дээрээс нөвд Ghibli 2 зэрэг Virtus Pro руу бодож аваад perfect-ийг нөхлөө гэжлээ. Perfect үү. Нөхцөл төрийг дахиад голлоод. За Sonics дээр тэгж байхаа. Нөгөө гавьят дээр гарч ирж байна. Гоё. Олон жилийн дундч төрөг маань. Game home. Pero TSMFX Чигсэс Жинан Савьор Янлисаар Перогийн тоглогч нар ч юу гэж байгаа бас чигслээ хор орж ирж магадгүй л ах. Энд дэр нэгдэд за TSM ороод ирэх юм бол 3 багийн сайхан орон тоглолт. 7 тойрог дөрөвөөс 13 багаас дор ивчтэй бараг 6 баг нь хасагдахгүй л үдэ байлтай. Стейт дөрөвөөс амар олон корт. За одоо энэ дээр ч нөө амар олон обсервер даваад гарч ирж байгаа. Яа энэ рүүф тоглолт нэг ч бүрстэй ганц XP нээд хот эргүүл айдсан шүү дээ. Аа нэг тоол гарч ирж нийлээ цайвар ороод ирж байгаа гэсээс. Өрөөгөө дөрөстөө яг энэ хартын хар тоглож аймагт үлээгээд Кипайд ороод ирсэн нэг вапи минийг шотконд айдсан. Зүрхлээ хоёр дахь тоглолчийг хажуулаас нэцэлсэн барьж байгаа. Нэг вапи багаас хоёр тоглож байгаа алдчихлаа. Virtus Pro шөнөрөөс тоглож иж. Жилэлөөний дорж ирж байгаа бол Daxtag дотор руу байлдаад SSR-ыг ноглоод Янли дээр зүрхлээ дээрэлүүлж байгаа бол Piro багс Mix Mill оройлаа. Зөрөгтэй тоглож осч юм бол Piro багс буцаа гуруулаа болно. 13 баг 38 тоглогчдоос галзуу тоглолт гарч ирж байна энэ дэр. Sonic Save бол яг одоо 7 төрийн хамгийн дайггүй байрал дээр буюу төргийн баг боломж төвдөр байгаа. Ганц уг нь. Яс таамарны дотоолоос л орж ирээд Virtus Pro-гоос дахиад олж ийн ноглоо гэсэн. Флаш яг ичсэн минутын дээр задраад нэг вапи бараг 13 дуурайр юм уу? Эндээс одоо илүү бүтэн бүтэн сквадаар гарч ирж байгаа бол ерөөсөө л дэлхийн арга шүү. Virtus Pro-гийн сүүлийн тоглолч Rainbow нээлж гүцээгээд Virtus Pro 13 дуурайр. 12-гийн 33 тоглогчтой. Одоогийн нөхцөлөд дээр дараа чи 8 дуурайг харах үлдэж байна. Стектор дээр буруу үйж одоо 8 9 баг биш үү? 12 баг амьд явж байна. Default-с лисэлээд ямар галзуу гоё тоглолт гарч ирж байна. Яста бүгдээ нэшэ Sonic-ийн даваад. За Sonic-ийн гавьятын дээр гарч ирээ. Sonic-ийг магадлал маш өндөр болж байгаа бол Jackson сүүлийн тоглолчийг нь Pero багс мамуу үзснээр Jax 12 дуурайр. 11 баг өөрөөс нь тоглогчтой. Иймэрхүү хэцүү байлдаанд өндрөөс Sputnik-оор гарч ирж байгаа баг бол зүгээр л дэлхийн арга шүү. Алтчуу дэлхийн арга. Орж ирж байгаа нээд мэдчихэд тэр хоёр давхард байсан. Ой, ямар гоё тайминг ба. Яг флаш бараа татгаж яахтай байчаад гарч ирэх ноглоо хийцэн. Тэр өөрийнх нь шидсэн флаш флаш нь хүнлүүн ороод хүнийг зариулаа хийцэн. Дайрч чадахгүйсэн тэлтний хувьд HSM-ийг амжилтаар унгаад Kipay багаас 2 тоглолчтой гэсэн. Жаггүй Sonic-с тийгэлтэй хардаас бодож унгааж байгаа юм байна. Ингээд 10 багийн тоглолт орж ирж байгаа. Үүч дур вектортэй явж байна. Бурхан минь. За одоо ч нэг тоглолт шатахгүй барьдсан тоглолч нар харагдаад байгаа. Сцилцэн бэнда бүтэн 40 сумаарыг үзсэн. Хэлээ бараг сумаа зэрэглэх байсан юм шүү дээ. Сцилцнээ. Босч ирлээ SLR гаргаж ирж штэ. Сум баахгүй сумаа гарахгүй байсаар байгаа. Лүг дээр баригдаж байна. Team Kipay 10 дур өрж. Гэсэн баг 25 тоглолчтой. Жиглэг тэгээ одоо. За баруун дараа тэр яг энийг хэмээр л орж ирж байна.
дарилахгүйгээд яг тэр үүдний хэсэг бүтэн мод идэж өрөөд. Хортолээд шидэ цаг ууж байгаа бол яг энэ дэр фейт байсан корны ард руу нэд орж ирээ 3-3 фейтийг ноклаа. Зэнийг багс тоглолтын 2 тоглогч. Хамтын бол адуу зөө өрөөлаа. Флашнууд нь яаж яах амар гоё яг нэг pop flash шиг орж ирээ цайруулаа цаг аваад л да. Заастаа нөхцөл одоо энэ дүний давд юник боглоо дайрж байгаа. Живлэг нэлээд авсан. Нэг шотгон 3 яар орж ирж байгаа. Энэ дэр трейд байсан ч гэсэн үний даваа шттэ. Эдэр 2 долч шотконд ч гүзээгээ. Тим энийг багс түр өрөнд 8 багийн оронд нэг тоглог. Живлэгийн гоё дайралт байла. Ямар ч алдаг л байхгүй цэвэрхэн барилт. 2 долч уур зэрэг мэрэг, нэг толч уур зэрэг өрч хоёлаа. Sonic Split Squad-аараа тэр хоолны газар бүтэн рестораныг ажилласан байна. Space Station-гээс маркетинг бас Split Squad-аар ажилласан байна. Өндөрлөг байрлал юм хүмүүс орж ирээд ажилласан. Энэ эксүлийн тоглолт нэр ой тэгэж шамрахгүй шүү. Хинжуулт нь. Молцох гад нөгөө юу яг. Sonic 17 аймагаас ганц тоглогчлоо. TCF-ийг ганц тоглогчлоо. Өвтөс ганц тоглогчлоо. Тэр жимлэг ард лидерээс алгаачлаа. Амар дэд ороод ирж байна уусаа. Аку. Дахиад нэж идсэн. За энэ дэрэс бүтэн флаш тоглож байгаа. Нааш ажилталд байгаа зүйлээ. Жимлэг багыг унаах гэдэг өвдөнд давхар нэд орж ирээ. За энэ сүүлийн гэлийг намжлагаар 37-аас гүцээгээ жимлэг хормын дотор 2 баг дээр баригдаад 8-4 байранд. 7 багийн 17 тоглогч дээр Pero энэ Space Station-тай за хаалга нэгэд баруун чиг Smoke-лоо дамжичлаа. Smoke-оор дамжаад тэр өрөөлөө ороод тийш шатаараа гүйтсэн. Pero тэр нөхцөлд мамуу дээр тулсан ч болол шотконд болгон тодорхой тэгээд байлдаад их шаардлага байхгүй. Бараг тийшээ гарцсан гэж тооцоо SG-ийг үгүй нөхцөл деструктор тэр дээвэр дээр гараад их шаардлага ер нь байхгүй шүү дээ. TCF-ийн Luke гуна TCF-ийн 7 дугаар орнд орж ирж байгаа. 6 багийн 16 тоглож 9 дөрөг. За нэг манай 50 секундын дээр тэр хажуудлын дээвэрлэг үсрэг гарддаг юм болов? Таны үзэх юм болов? Гарддаг юм байна. За дээвэр дээр гараад энэ бүстэй гой тоглолт гараад ирлээ. Бүхэлдээ Sonic-ийн үг даваа гэхдээ яг одоо бол SSG бас дээвэр дээр гараад ирсэн учраас SSG өөрөөсөө пиклж ангалцж байгаа үндгэн болол ер нь нөхцөлд SSG гэвд нэлээд даваа болчих. Бараг тоглолтын төгсөлөө хин олон first aid-тэйгээс нас хамаарж магадгүй л энэ та. Гэтэ яг одоо тойргийн төв болол тийм 17 аймаг авчиад байгаа нэг юм сонин жижиг хэсэг төр тойрог дуусгаад байгаа. Sonic-аас Split Squad-аараа 7 киллтэй. H-win үүдэн тулсан Перегийн тоглолтыг шотконд дөрөөгөө бариад өгсөн. Дахиад flash mob flash хийж байгаа. Дахиад хараад орж ин. 2 тоглолт барьцаалаа энэ удаа. Толч англиэр гарч ирончлаа ли. Трейд байхгүй л дээ. XP дээрс нь Game On багийн тоглож Disgusting Game унаж аваад Game On багаас тоглолтыг хэдүүлээ юм бэ. За гурлаа. Split Squad-аар явж байгаа багаас өвлөө SSG баг Split Squad-аар flash тоглоод орохоос гачин болно шүү дээ. XP Gratos доороос нь унгаж яваад Team 17 аймаг 6 дугаар өрөнд том багийн 14 тоглогчтой Sonics Smoke-оор дамжуулж байгаа гэсэн чинь Nalidin H-ийн Mongolia орж ирээ. Гил ангалтай үзэг айцсан. Pero багаас дахиад нэг гил гүзэж яваа. Sonics Split Squad-аар явж исэн багаас 3 тоглогчтой үлдсэн. Үний даваатай явж байгаагаас ганц хүн SSG буюу тэр дээвэр дээр байгаа баг. За үүдээ сүүлийн тоглолтыг SSG олон SSG гүйцэж авснаар өөт багийн 5 дугаар өрөнд 4 багийн тоглолтын дээр алин инчтэй SSG чекин дээр нэг тоглолт гараад ирчихв шүүстэй. Smoke дээрээс 3-7 салгаа ичлээ. Атаас дөргийн гадуур нэд орж ирсэн. Доошоо дармаал шиднэ. Smoke дээрээс яалтчгүй гэл авах гээд. Нээд ч гэсэн хайр орж ирж байна. Энэ ямар next тоглолт ороод өрөөд. Нэр гарч ирээ, цагаан нот нэр гарч ирээ. Дээрээс нь бүхэл бүтэн болж байгаа. Тэр өөрөөр тоглолтоосаа ийцэн өмчлүүлээд бүр ардаас нь team game амиг уургаж байгаа. Sonic яла өөрөөс нь хүү Space Station next level тоглолт. Sonic сүүлийн тоглолтчдыг ямар амар тоглолт гараад ирвэ Space Station gaming. Тэр дээр гардыг яаж эн чин тогтож гараад эн чин бүр ёо, за сүүлийн Sonic-ийн тоглолт зооны гадаа унтсан юм. Амар next level тоглолт хийчихлээ Space Station. Тэр дээвэр дээрээс торгоосоо хөвдөж гарч ирэнгүүтээ тэр нэг цаглагааны моднэр гараад шон дээр тогтчихчих ерөөсөө. Шон дээр байсан тоглогч баг тоглолтыг бүтэн эргүүл ажиллаа. Пүү. Ийм тоглолт харахгүй шүү. 4-5 багийн стөктөр дээр 6 багийн стөктөрөөр шахаж байхдаа энд дэвж нэгдэж ч тоо. За бүр тоглолтын төгсөлийн бүр яг нийлдэг хэсэг дээр ч үлдэл 3-4 баг энд дэвж. Амар тоглолт гарч ирлээ урхам юм ч дураар тэгж өгсөнгүй шүү дээ. SSG-ийн хувьд ялтчгүй бодвол бүр шүү дээ. Хага баярлалаа. Арахгүй шүү дээ. Амар бүр том бүр алцаан дундаас. Тэр дээдлийн ротын байрлал бол бүр гоё юулаа. Цаглагааны шон дээр гардаг тэр тоглолт бол багийнхнаа бүтэн гарадж аваад. SSG уусах тавилантай биш дээ. За ингээд хот тоглолт орж чиг хийснээр weekly final руу орох хэрэг. Агс өдөр уулзцгаая да задсан 2-7 оны дараалаад weekly final руу болох болчихлоо. За ингээд үсрийн дараад бол өнөөдрийн зүйлийн тоглолт 6 тоглолт байгаа нэг. Тэсээс өмнө 2-3 минут өндөрлөд уулзцгаая. Yeah, look, that was something else, wasn't it? I feel fantastic for SSG. They've been having a pretty good day so far.
They haven't been able to get the win, but to do it in that fashion, I've got to say, that might be the finish of the tournament so far. That was just something else. We were sitting here, all three of us just watching, having a good time, and we were wondering, you know, like, what are they doing going up the top of this building? Is this a bit of a troll? They're not even inside of the zone, and then we're thinking, oh, hang on, there's a roof they can jump to, and then you look further forward, you're wondering, okay, what are they going to do now that Sonics has to come out of the building? Obviously, they're going to have to come off the top of the building at the same time, and you're thinking, okay, maybe the Molotovs are going to save them, drop them on the floor, cause a bit of a problem for Sonics, but ultimately, the big brain play, the 200 IQ Galaxy brain jump across to the power pole, which I didn't even know was possible. We were sort of discussing whether it even has a collision box. Like, does it have a hitbox that you can stand on? And the answer is yes. Now, whether they knew that or they just gambled on it at that point in time, I don't know. But geez, that was a sick finish from Space Station Gaming. To be fair though, I mean, Game Home and Sonics, they're probably both pretty disappointed with how that's played out. Game Home for the fact that they did just get a little bit wrecked by Xiao Bei up on that high ground, taking out one of their players. And Sonics, they had a fairly central position inside of that circle for such a long time. But to be fair, I mean, what are you going to do, right? Space Station Gaming just coming up too good. I mean, at the end of the day, I've been wondering why was SSG struggling to finish a couple of their earlier games. It's because, little did we know, they had taken PUBG out and put Assassin's Creed in a little while ago, Chunks, and we're just waiting for this match because that was absolutely, I can't say enough about that. I thought it was a Sonics or a Game Home victory. 17 was just hung there. And honestly, SSG, I think a lot of us thought they're going to have to go in and try to building. It's going to be detrimental to both teams, and they just big brained around us. The impressive game from SSG there to be able to go up that 5 stack, which is we thought we were kind of trolling that they were going to maybe just play, but maybe we can jump onto this. Well, that was smart enough in of itself. Then being able to hop over to the lamppost, well, that's amazing. It shows that good coordination as well is really important. And, you know, I just get the vibe right there that was a Keenan play moving up to the top of that 5 stack and jumping over. I just get that feeling. You do? I thought it was a Roth play. We'll agree to disagree, but I'll bet Keenan was loud about it no matter how you slice that one. That said, though, again, I thought for a second that might be the Sonics game. Sonics finds themselves yet another game on Miramar, Jordan, where they find themselves in the final 3 with another North American team, and they can't close the deal. Yeah, I mean, it's got to be feeling pretty awful at this point, doesn't it, right? They've been working really hard today, and they just haven't quite been able to get it over the line. Haven't been that success that they've been searching for. On any other day, you know, you'd be looking at this a couple of second places, a 6th, a 7th, and an 8th. I mean, at least they're keeping the scoreboard ticking over. They're getting some points out of it. Awful day. But again, when in a kind of a format, and Sonics, while they're on the tipping, potentially getting something over the line here, it ultimately until they do that. So on one hand, it is nice to see them continuing to sort of put themselves in those winning positions, as we discussed with KPI in the last break. You do want to see Sonics get themselves a win because it would be an absolute travesty for them to miss out on the week 2 of the finals. So hopefully they're going to be able to get something done either today or tomorrow. Absolutely. But for now, let's hear about the big brain play. We've got an interview with SSG. 위클리 서바이벌 2주차 10번째 매치에서 파이널 티켓을 획득한 팀은 바로 스페이스 스테이션 게이밍이었습니다. 제 옆에는 키난 선수가 와 있거든요. 인터뷰로 만나볼게요. 와우, congratulations. 네, 정말 오늘도 멋진 플레이를 보여주셨습니다. 사실 PGC 2021에서 첫 시가전이 나오게 됐는데 자기장으로 인해서 시가전을 하게 됐을 때 그때 뭐를 가장 중요하게 생각하고 플레이하셨을지 궁금해요. Your team showed a fantastic showing. This was the first city ending in this PGC. What was your team's goal, and what was your team expecting and experiencing throughout the time? I think the biggest thing with city endings is it's kind of just like chaos. Every player is really good at the game, and then it's really just like an audio fest. Everybody's just kind of ratting and waiting, trying to just survive. So the biggest thing for them to keep 4 up, and then Roth made the call at the end there called he's just screw the roof, go to the roof. We went to the roof and we won the game. So 시가지전은 사실 되게 혼란스러운 상황이 많았던 것 같습니다. 선수들이 계속 소리를 계속 지르는 상황도 계속 많았고 로스 선수가 계속 2명 다 살아남아야
된다. 그리고 옥상으로 계속 올라가야 된다라는 말을 반복하면서 계속 버틸 수 있었던 것 같습니다. 그러니까 오늘 하이라이트 장면이 만들어졌다고 해도 과언이 아닐 것 같은데요. 소닉스가 있는 또 로스 선수가 그 전봇대에서 엄청난 모습을 보여주셨어요. 이 장면이 놀라웠는데 로스 선수가 이런 플레이를 평소에도 즐겨 하시는 건가요? Your team had a very highlighted play moments. Your players where Roth was all Spider-Man in the pose. Is that a play that your team is familiar with? Has he ever made that play before? It kind of was just spur of the moment. When I got on the roof, we were waiting. Like we knew the dot would be in the street, so we knew everybody had to leave under us. I saw the light pole, and I think I was like, "We can get on the pole." And then I just jumped down, try to like make a distraction, and then up top just from the blue. So. 따로 연습한 것보다는 그냥 나서 생각했던 것 같습니다. 저희 거리에서 끝날 걸 예상해가지고 순간적으로 여기에 올라가면은 살아남을 수 있을 것 같다라는 판단을 했습니다. 이런 즉흥적인 센스가 결국 치킨으로 이끌게 된 것 같습니다. 또 스페이스 스테이션 게이밍은 지난 파이널에서 6위라는 성적을 기록했어요. 정말 잘했지만 또 내심 아쉬웠을 성적인데 이번 파이널은 좀 어떤 전략으로 접근하실지 들어볼게요. So in last week's weekly finals, your team finished top 6, which is a respectable result, but maybe not the best. What is your team expecting going on forward, and what are your goals? I think we had a pretty solid start with 6th. Obviously, we want to try to keep growing and build on that. We made a lot of mistakes this tournament, but we still have like a pretty good outing. So we just want to keep improving. And then obviously, you want to try to at least get top 3, maybe come out and win it, get into the grand final. 6위라는 성적은 뭐 나쁘진 않지만 그래도 막 만족하는 성적은 아니었습니다. 저희가 실수도 많이 하고 꾸준히 성장을 해 나가면서 더 좋은 결과로 나아가려고 발전하고 있습니다. 네, 그리고 마지막으로 이제 픽댐이 있잖아요. 팬분들에게 우리 팀 꼭 뽑아달라고 어필 한번 해주시죠. About the Pick'em challenge, can you tell a little bit to your fans to tell them to vote for you? Yeah. We appreciate all the support on the pick'ems. We're going to do our best to win. We're working every day to try to get better as a team, and I think we can 4v4 any team in this lobby. So vote for Space Station Gaming. 저희 팀을 항상 응원해 주시고 참관해 주셔서 너무 감사합니다. 저희 팀을 뽑아 주시면 더욱더 열심히 할 것 같고 저희가 4대 4로 붙었을 때 이 로비에서 저희 팀과 맞이할 수 있는 팀들은 많이 없을 거라고 생각해서 저희 팀을 뽑아주시면 감사하겠습니다. 네, 키난 선수 계속해서 파이널에서도 센스 있는 플레이 기대해 보도록 하겠습니다. 인터뷰 감사합니다. 땡큐. 감사합니다. 네, 이렇게 해서 스페이스 스테이션 게이밍이 결국 파이널로 가게 됐습니다. 이제 오늘의 마지막 매치죠. 11번째 매치만은 Space Station Gaming advances to their second weekly final, and I think they got 44 last week. So this is going to set them up in a really good place to sort of pave that path to the grand final. We have one more game left to play today. After that, there's only 5 tomorrow. This is that moment, Jordan, where these teams really have to get it done because most of the spots in the weekly final are going to be figured out by those 9 teams with the highest total points from all 3 weekly finals. Yeah, you want to be making it there consistently, even if you're not getting the win in the weekly final. Just being there and competing is a very important part of making it all the way through to that grand final, as you say. We do have Mad Clan as well joining the fray for this final game of today. So again, you're just throwing another pretty decent team into the mix. Another team that's going to just throw curveballs all over the place. There's still a lot of teams left, and there's not too many spots left to give away. So I'm just thinking, like, how many of these really good teams are we going to see missing out on a spot in the weekly final, right? If we go down the list, I mean, we've seen TSM, we've got KPI still, although maybe not as big of a factor because they've already qualified through to the grand final. 17, Virtus Pro, to throw names in, Fury, Oath even, who have been a very consistent team so far here at PGC, not having the success in terms of getting the wins on the board. And then there's Gen G, Sonics, Pero, Team Liquid, like so many big names still yet to make their way all the way through, even to this weekly final. And then, of course, through to the grand final themselves as well. So it's definitely a really, really stacked field. And, I mean, there's going to be a few disappointed teams at the end of today and certainly by the end of tomorrow.
few disappointed teams and even more disappointed fans, Chunks, is some of the largest, if you go by pick'em votings, the largest contingent teams are not getting through. Yeah, it's a little bit surprising. Obviously, there's a lot of big name teams and they earn that name for a reason. Teams like Sonics, Liquid, teams that have been around for the longest time and have that success behind them. But so far, it feels like things are kind of lacking. And as we mentioned so many times, it's a brutal format to be playing in. And it seems like even if you are making small mistakes or getting slightly outplayed, the effect is massive. I saw Sonic's tweet out a minute ago, who would win, the PGIS champions or a lamppost, and it turns out that this time SSG making the most out of the lamppost to win it. So at least these teams understand that it is small things, and occasionally, I think, especially in the situation of Sonic's, there is things that are almost out of their control, because when you're in a smoke, it's harder to shoot up than it is to shoot down, and when Roth is posted up, he isn't missing any of those shots. Yeah, and I mean, between the Molotovs and everything else, there was just not a lot of real estate for anybody who wasn't flying in the sky to survive. Now, here's my question, Jordan. That was a unique game. In its ending, it was exciting, but it was Central Los Leones. It's very rare that we see urban finishes, let alone that deep in the middle of the city. Should teams take this hard, or is that kind of a toss? Like you say, I had a lot of RNG in that game. Yeah, let's move on to the next one. Cool, they won, but it is what it is. Yeah, I mean, I think in particular, we're probably looking at teams like Sonics again, who will be the ones that'll take that the most painfully, I suppose. Yeah. But I agree with you. I don't think that one necessarily, it's not a great barometer for how you're performing as a team, right? It can be just a case of, yep, we were able to get one of the buildings that ended up kind of getting the feed, and so we had a pretty good game, but they had a bit of a better game. I mean, and I feel like in particular, when SSG pulls out some sort of magic like that, that especially makes you say, well, that there isn't really much we could have done about that. We did well enough. We did what we could, but SSG were just a little bit better, and that's fine. But we've been a fairly consistent team. We are a team that's, had some decent results over the course of today. And in particular, today is what we're sort of focusing on, right? Because form is always going to be the important factor when we're talking about winner chicken dinner games. So let's put that one out of our head. We've got one more game to go. If that doesn't go so well, there's still 5 games tomorrow. So there's still opportunities. Don't need to get too ahead of ourselves just yet. And for a lot of the teams that are still in the weekly survival right now, these are teams that have won global championships, Gen G, Sonics, a couple of the FaZe members, and there are obviously a lot of teams here as well that have huge amounts of experience in the PCS formats, which are very, very pressure filled as well. So I don't think any of these teams are going to let this get to them at this point in time. We're still, even worst case scenario, it doesn't happen this week. We've still got week 3 of weekly survival and weekly final to play. So at this point in time, I don't think any of these teams need to get too far ahead of ourselves, need to get too far inside of their own heads. Just need to play their own games, do what they've been doing, try to keep that consistency up high, and eventually something will go their way. Chunks, Matt is entering the fray. They have one game before they kind of move to tomorrow. Can you give us any insights into them as a team and what to expect as they take the field? I think there's 2 forms with Mad Clan. There's the one that's very hyper aggressive, and there's the one that's very reserved. And the thing that I always find interesting about Mad Clan is they're a smart teams. They're able to bounce between the two very easily. You'll often see them take a fight, realize they're in a position where they maybe don't necessarily need to take it, and not be afraid to back off, which many other teams are often afraid to do. They think, hey, we're in a better position, we can win the fight. Whereas Mad Clan, it feels like, do we need to take the fight? And oftentimes the answer is no, and you'll see them be very disciplined. On the other hand, though, they are more than confident getting aggressive and being able to take a fight when they're in a bad situation, when they have no other choice to, and they often come out on top. Working as a team is something that this squad are really able to do effectively, bouncing off each other with so much chemistry. They're amazing to watch. So I'm excited to see what Mad Clan are able to do, and if they're able to pick up a chicken dinner in that one game that they have to play today. We're taking a look at some flyovers. We get ready for our last game of the day. There you saw the Sonics sitting in their spaceship, I guess, for lack of a better word. Still discussing strategy. You saw average placement of 7.6. Some of these teams, Jordan, are putting up very strong average placements, but aren't able to cut the chicken dinner. Do you think that stings even more than sort of teams that are, 14, 15, and then get themselves a win, knowing that you're consistently performing, you're just not closing out?
It's a bit of column A, bit of column B, isn't it? Because you can always take heart in that kind of consistent performance and say, well, if we do eventually find that win, then that's going to bode well for us when we go back to the super rule set as opposed to the chicken dinner rule set. But on the other hand, it probably is a little bit more painful because you are sitting there and saying, well, we've been playing really well, but we're getting nothing out of it. Why does this guy who's, been sitting in 12th, 13th, 14th every single game just get to walk into the weekly finals and, we've been working super hard and not really getting much. So, bit of both, I feel like, but I'd probably prefer to be on the former, at least the fact that you are consistently performing well can give you a bit of confidence, whether it's going into tomorrow, whether it's going into the weekly finals, as opposed to you just really relying on one big game. One thing I did want to touch on as well before we jump into this one is that this could actually be the last chance for 17 to have an uncontested drop in Pachinki and Picardo. I think that's a big talking point, considering after this game, Attack All Around, which will, obviously be as of tomorrow, first game tomorrow, Attack All Around comes back into the lobby, and who knows what this team's going to do? Because if I, go back to what they were doing in Ranked Decision, they were just bouncing all over the place, dealing with 17 quite poorly, to be fair, but they were still contesting Pachinki and Picardo. So I wonder if that's going to continue to happen going into, day 3 of this weekly survival, or whether or not they move on or 17 moves on. But I mean, 17, as we mentioned earlier on today, they've got the 2 big drop locations and they haven't really been making great use of them. We're going to see, and hopefully they capitalize because it gets a lot tougher for them tomorrow. Whether or not they're good at hot dropping, a hot drop is always detrimental to your health. That said, last game is about to kick off, but before it does, we need to take a quick break, and we'll be right back with our final match of the day. Don't go anywhere. Hello, PUBG Esports fans. The finale of 2021 PUBG Esports. PUBG Global Championship 2021 is here. 32 teams from 4 different regions. Europe, APAC, Asia, and Americas will have a fierce competition during PGC 2021. Starting with Ranked Decision from November 19th, 3 weeks of weekly series, Grand Survival, and the Grand Finals. A variety of matches await us. Let's take a look at how PGC 2021 works. First, it's the Weekly Survival. Weekly Survival will run with winner-winner chicken dinner rule from Tuesday to Thursday with a total of 16 matches in 3 days. The team with the chicken dinner will proceed from the week's survival matches and advance to the weekly final. The 16 teams that advance to the weekly finals will play 10 weekend matches with the Super Rule. Each week's weekly winner will grab a ticket to the grand finals. Also, weekly final teams start again from the first match of next week's weekly survival. So, how will the bottom 16 teams join the survival? The first week's Ranked Decision matches with Super Rules will rank the teams from top to bottom. But starting from week 2, only the bottom 16 teams will compete to decide the next week's bottom 16 standings. Through 3 weeks of weekly series, and depending on the results from the weekly finals, the teams advancing to the grand finals will be decided. 3 weekly finals winners and the top 9 teams during the 3 weekly finals will advance to the grand finals. Excluding the 12 teams that already advanced, the last 4 remaining spots for the grand finals will be decided through grand survival. In a single day, teams that grab the 4 chicken dinners will fill up the missing spots for the grand finals. The final 16 teams will go through a 15-match grand finals over 3 days. The team with the highest point total in the grand finals will be the PUBG Global Championship 2021 champion. The PGC 2021 champion will have the honor of being the winner and earn a ton of prize money. And that's not all. Your crowd-funded money will be added to the total prize pool depending on the team's placement. On top of that, we have special prizes for the teams and players who played astonishing matches during PGC 2021. So this is the format for PGC 2021. What do you think? We just resolved some of your questions. And now we are moments away from PGC 2021. Which team will stand on top of the world? Are you ready to witness the new champion 2021 PUBG Esports? Thunder 1, this is Zeus. Solobia is under attack. SBR is on the rise and threatening security in the region. We need your squad, Thunder 1.
Get the job done. Time is running short. Move out now and hit the ground running. Locate the enemy. Disrupt their operations. Oh, and one more thing. Bring the thunder. Operation Red Sword is a go. Move up. Copy that. Suppressive fire. Deploy the camera. Hostiles nearby. I hear something. They're on to us. Our final game of the day is about to get started. Welcome back. My name is Toffees by Jordan and Liam. Things off Elfish and Chunks respectively for the final game of the day. And this is one of these teams specifically set order, Jordan has to do it before things get wild. And I think part of that, when we talk about today, everyone comes in with a very different mentality. Starting today, it's kind of like, okay, we got 2 days left. We're going to go play our game. When they show up tomorrow, everyone kind of has that sense of desperation about them. And I think that makes the lobbies a lot more dangerous. Yeah, I think it'll be a bit more of a scenario where the top teams thrive even more. The teams that are more seasoned, that have played LANs and global events in the past, that feel confident. Because obviously there are a couple teams in the lobby right now and that will be coming into the lobby that have at least a few players who don't have that global level experience before, and that's where the pressure can really start to get. Obviously, it's the second week. I'm sure players are starting to become a bit more comfortable, but if it's a team
that didn't make it into the weekly final last week that is now coming down to, what, 6 games left to make it into the weekly final again. They're going to be very nervous, and the pressure will absolutely be on. But it is surprising, as Jordan mentioned earlier, just how many high-tier squads, how many top squads are still not qualified. And I think there will be a lot of upsets going into tomorrow. And I think the top-tier squads that are maybe more used to performing under pressure are going to be the ones that come out on top. Jordan, let me ask you. I want to see you happy. What would happen? What could happen in this game that would bring you great joy? What would really make you a happy Jordan? Gee, I don't know. I mean, I feel like it's pretty hard right now. I know you're trying to resuscitate me at this point, but let's be real. For me, I think if I got to see an APAC team, that would make me happy. So I think at the moment we're really just relying on Game Home and Fury. I think they're the only APAC teams just that is in this. We've got Attack all around coming into Angel Predator, but they both have many opportunities. So for me, I mean, if I had to get my wish, I'd probably ask for a Fury win here. As much as I do love any team from the APAC region, I do think that Fury is the best hope. Maybe alongside Buriram to make it into those grand finals and actually perform at the grand finals. So, you know, if I had to choose 2 or 3 teams, those would definitely be at the top of the list for me. As far as teams that I'd want to be seeing get the win here to make it into the finals and, you know, obviously then see them perform well at the grand finals, but that's obviously a different discussion. So yeah, TLDR, Fury win or Game Home. I'd prefer Fury, but I'll take Game Home. Nice. You get a little glance here at KPI. You chose Fury as your team, Jordan. Chunks chose KPI. They were fake crying for a second. They seem pretty jovial considering they're not in the weekly final yet. They're just trolling me, aren't they? I can see what it is. They did so well at the weekly final. They know that they're into the grand final. Now they're just having some fun. They heard, oh, Chunks picked us as the team to move through. No. Let's just keep trolling. Look, they're a team that have the potential to move through, that I am more than confident should move through. But at the end of the day, there are that many teams that are still left in the lobby that, quote unquote, should be going through with only 6 places left. There's going to be some teams that won't, and well, I just hope that KPI, they're leaving it till the last day like they did last time. Yeah, I'm in the same boat with Oath. I picked them to go through today, and they've been consistent. I think a 5th place, a 4th place, a 4th place, and a 4th place. So, wow, that's a lot of 4th places. Anyway, they are consistently making the top 5, but again, just not closing the deal, and that seems to have been the story for so many teams, particularly in the favorites columns, today as well as this week in general. But that's the nature of winner, winner, chicken dinner. It doesn't matter if you win by an inch or a mile. Winning is winning, and that is how you get to the weekly final. Let's go to our last match of the day with 2 winners. It is Cammy D and Matchroom. За ингээд сүүлийн тоглолт шийдвэрлэх 11 дахь тоглолт эхлээд бэлэн болсон байна. Жанслэгс өөрнөөс урагшаагаас снок болов. Тусалгааны хугацаа болол гитгал юм уу? Яа, анцарган доо. Сяндер Мad Clan сүүлийн тоглолтоор орж ирж байгаа мэд. Мөнцөн байрлал бол яг одоо шилтер иргэн тойронд Над үтэтүүд баптизм Netflix-с 11 тоглолт. За мо Sonics Genjo 2 л. За Sonics яг Genjo бол бүтэн болд шүү одоо.
зөв хүмүүс тоглолт Sonic Chicken гэх боломжтой байсан. Одоо бол мулцлаа. За ингээд Mad Ending Graphic гэж одоо clear settings-ийг харуулж байна. DPI 404, General 45, Vertical 0085-тай тоглодог. Өндөр сессэн дээр. За. Лодлыг харж байгаа л шийдвэрлэе даа хэвлээ. За харж. Зяртаж тод. Зяхны дөрг шагаж хэлэхэд юм аа тавьсах юм. Шинэ мөргөө сайхан инслаад өгч байна. Nice. Ja. Ан стрим яг сүүлийн тоглолтын дээр жоохон шамраад байна. Цаанаасаа дүрсэн багцж байгаа шүү. Нүвапи. Тагалын талбай дээр өрөөд ирсэн. DSMFTX. За нэг 11 тоглолт олсон. Яа бусад тоглолт ингээл яваад гисэн байна да. 11 10 тоглолтоор чиг хийдэд 10 баг яваад гисэн. Үлдсэн хэдэн зайлал ингээл 11 тоглолт. Үнэхээр гоногт. Sorapio and an sister. New app юм. Тэр одоо Game Home 6. Энийг 4, Jax 2, Mad 1. Pizza Clip James Mixi. Нэг Я faultlessly adus event стантай гэсэн дөрөв тоглогчтой. TSMFTX-с 11 тоглолт, KPI 11 тоглолт. KPI 7 хоног мозрох гад шүү. Virtus Pro 11 тоглолт, 17 Gaming 11 тоглолт, Ghibli 11, Fury 11, Өвд 11, Genji 11, Team Liquid 11. За маа техний тоглолтоор чекинд хичээлтгэлээ орох шүү. За өнөөдөр бол ерөөсөө нийт заяа 2-7 хоногийн турш 2хан баг техний тоглолтоор чекиндлээ. Нэг нь бол мультциркл 2-7 хоног дараалал техний тоглолтоор чекиндсэн. Тэр өнөөдөр орж ирсэн Navi байна. Бас нэг дэх тоглолтоор шууд анхны тоглолтоор чекиндээ дараад ирсэн.
За төр наашаа 17 аймаглууд аут дээр гараад ирсэн байна. Тэгнаш. За Jix Чиннан савьер ямлиссаар. SMFTX Keep Virtus Pro 17 аймаг Ghibli Fury өвт Genji Team Liquid Sonics UAP. Хэра. Game on бас чигэнтх юм болов гэж их бодсон. Тэгээд байсангүй нөхцөлд ер нь бол Space Station Gaming гэвд мөнх тоглолтыг амар гоё чигэндэд Space Station гараа авсан. За ингээд 16 багийн 64 тоглолт өвчний торгийн rotation-д бүгд цэвэрх. Өнөөдөр сүүлийн тоглолт учраас бас үлдэж байгаа багууд оноогоо сайн авахыг хичээж байгаа. Санаа хэлж байгаа болохоор. Яфур inside flute. Кик хамаг коврано. Stickers рэло Belfast. Өвд чекэнд чадсангүй тий. Ер нь бол хамгийн гонигтай нь бол юу шүү. Одоо энэ байдлаар болж ингээд эхний 7 хоногийн weekly final чалгарсан бөгөөд энэ 7 хоног чалгарч чадахгүй бол харинаас гоё штэ ер нь бол илүү сонирхолтой арай өөр багуудын тоглолтуудыг үзнэ. Гэтэ энэ дэр Genji гарч чадахгүй бол бас гонигтай. Genji ч одоо бас нэлээд юу штэ олон фэнтэй штэ. Сэхипа битээс контра торгийн төвдөр бол яг одоо 17 аймаг Ghibli тойрлаад бол яг одоо Sonics байна, TSMFTX Kibai гээл. За одоо үндсэн боломж Toyota торгийн төв болол Sonics-ийн байрал болон Kibai-ийн байрал төвлөсөн байна. Мос боломжтой. За TSM өгн киллерч хязгаргалаад идэг. Таач байдаг үү дээ. Genji, пё. Virtus Pro Spyro Selfie Макко урбанглаа disgusting. Game Home-д бол яг одоо disco. Game Home-оос ирэх том багсны чигтэй гараад ирэх. Техномод бас нэлээд баярлалаа. Техном төв нэлээд том штэ.
За TSMFX KPI Virtus Pro 17 гэмиг Ghibli. Одоо ихтэй дөрөв rotation дээр бол бүгд амьдарч байгаа. Selfie Mako байглаа disgusting. Надад л көд exactly James Mix. Сягийн мамыг тойроо Женжи орж ирж байна манай азарган гавьтад. Женжи асуурапё дагаврын тоглогчтой. Яг одоо тойргийн төв 17 гавинг. Зайлы Fury Flood. Энийг фит. Дэн данттай ногдож яваад фитнес гүцэг хийсэн. Fury багс гурлаа. Spider батуудаас perfect слүү. Яа, маа дэвтний тоглолтоор чикен талаас миний хүсэл биелэх гээд ш. Чэцтэл. This pro Spiders. That's perfect. Inside. Дэмжээд байна уу? This is Ming Spink. За адурсыг жоохон гацд орж ирээд хоригод тах шүү. Ата бүрдийн пенталог. За бүрдийн эсэлэр кипагийн капитаныг барьж байгаа. Орогчтой эсэлэр. Тэнжи уран тоглогч өвд яг одоо үндсэн дөрөвт тойргийн төв болчихлоо. Чиали. Тэш нэг хараа. Jump.
За ч дуур нягтан гомб юм биш үү? Сүүлийн тоглолт гээд. Дэнжиг мөрлөө 2 3 тоглож. Шаастай. Тук миний. За Genji. Өндөрлөг дээр Mad Fury, Genji, Game Home. Дөрвөн баг яг энэ халзан олон дээр. За Drax Lift нэг мапыг найнаас салгаа хийсэн. Мапи. За Mingo яа 3 гэсэн бирэлэр Peroгийн 2 тоглож ташаалчлаа. Оо чтой. Яаж галзуурж байна? Перогос мамуу ганцаараа. 2 ятад баг нь. Хоорондоо тааралцсан шүү дээ. Я пер 16 дөрөнд ороод тоглолтоос авсан. 15 багтчихсэн тоглолт шүү дээ. Маргааш 5 тоглолт. Я драфтинг TSMFTX-ийн сүүлийн тоглолтыг аагүй Genji-ийн сүүлийн тоглолт юунаад Genji 15 дөрөнд TSMFTX-ийг 14 дөрөнд 13 баг 44 тоглогч. Одоогийн дараагийн 5 дөрөв хараад байлаа. Ивлээ. За автоскоп. Ой дэнэд. Харандаг юм гэвэл лил ус тэр зайнаас спонсороод баг кил авдаа штэ. Угаас ноглцсон гэлээ угаас өөрөө зурж байгаа юм байна. Ногтой гэлээ. За жиблэг гэвэл ламбо спирэн багсан 3 тоглогчтой. Disgusting game бирээд нэг мапыг пианик. Нэг мапигаас энэ ч тоо. Хэд юм бэ? Занс тоолж үлдчихэж байгаа юм шүү дээ. Будзраа. Genji минь ултраад байна. Нэг мапи сүүл 2 тоолж чиг. Жиблэг гейм аваас сууж аваад нэг мапигаас 13 дөрөнд 12 40 тоглогч. Гейм ом өндөрлөг дээр сойрлээсэ. Сэндчлэх гэдэг. Ямад энд их салгайц. Мандас 2 долж дүүдэж байгаа. Нөхцөл хэцүү юм байна л да. Минийгэр Акок өрөд авч очиж дург. Ямад клан дээрээс нь Fury-гээр он нэгээс өөр зүгж гээд Mad Clan 2 дөрөөр 11 маг 36 тоглогч. Айгуур оноо. Смокны зүн болонгоос 2 долж салгайц. Гейм момос ганц тоглогч байгаа. Гейм момын 11 дөрөөр 10 багийн 33 тоглогчтой. Наны имбрил Fury-гийн сайтыг салгайц. X-ийг дараас нь Fury-г үцгээд Fury хардаар 9 багийн 31 тоглогч. 17 геймгээс Split Squad-ра Jax за Jax ч хөргөн тоглолт хийх гээд байна.
Sonics. Бороо 4 тоглож байсан юм аа энэ дотор. За Jackson. Сүүжиг миний Jackson савирыг салгаж байгаа. 17 геймгаас битээсгүй дээр. За энэкээс сэтгүүр байранд 8 багийн 28 тоглогчтой. Би цаглив James Mix. Оо, лилго осч юу? Янли. Xс ганцаараа. Янли. Jackson 8 дугаар 27 багаар 3 тоглогчтой. Team Liquid баруун дараад 17 аймагтай өндөрлөг дээр үзэж болох юм болоо. Оо, James. So Арандог аймагч чинь нөхцөл бараг Liquid дээр унах гэдэг нөгөө James хэрэгтэй үед Lil Boss-тэй өрөөж аваад шүүмэн бэрэ зөрүүлээ James-ийг салгаж байна. Энд дээр зөрүүлээд Clip ямар гоё тоглолтыг гэж 2 гэлийг үзэж аваад team Арандог аймагаас 7 дор оронд. Strong багийн 18 тоглогч. Яг л та. Үстэг спел фрост Kickstar. FIFA 2 тоглогчтой Virtus Pro Discord-аар Sonics Discord-аар Sonics үлээ тоглож итгэдэг гэж боддог. Стилзэн. FIFA 5 kill. Стилзэн 3. Тэгээ доорс Sonics бодож эхэлж байна. Team Liquid лөө. За стилс намагстай миний ролт стикерсийг. Үгүй. За Sonics Discord-аар явж байгаа. Сүүлийн тоглолтод Chicken-д амиа орчих гээд байна. Рафтингс Rooftийн Belfrost-ийг өрөөд авцсан байна. Шинэ дэлбэлчүүл мод шүү. Liquid 6 kill хийцэн байна Team Liquid. Үгүй торгийн гадаана барилаа гэхэд за дахиад ирчлээ. Үний өрөөг өгөх юм болоо. За өрөөг өчгтэй. Smoke time чинь smoke-оор замцсан байгаа. Хот юм байна. Хүн аяа явж байгаа юм. Draft King Solar Roof дээр тоглож салгацсан. Mixi зоны гадаа оноод. За Liquid тогоос яг одоо нэлээд хүндэлтэн байдлаар 2 тоглолттой үлдсэн. Discord-аар явж байгаа Virtus Pro Sonics 2 тоглолтын төгсгөл Chicken гэдэг шүү дээ. Жиблиг 6 дугаар байранд оргацсан. 5 багийн 14 тоглогч. Баг 14 тоглогч. Стилзэн.
Smoktos клипи бүтэн үзэг ажиллаа. Team Liquid-ээс ганц тоглогч. Sonic Sports Squad-ра, Virtus Pro Squad-ра, Kipo-ийн 2 тоглогчтой. Нэг соло тоглогчтой 4 баглагч тооцоолох юм. Нөхцөлд Team Liquid тоглоноос асагдчихлаа. Дөрвөн багийн тоглолт. За таны Virtus Pro Chicken-д нь л гэж орж ирээд байх юм да. Ерхий. Нэг бо. Virtus Pro-гийн Chicken-ийг үзчихмээр байна. За энэ Sonic-ийг тоглож юу бүтэн боллоо ажиллаа. Virtus Pro Steals-ийн хин дээр лүү. За нэг газаргын Virtus Pro юм уу Sonic сайлныг нэг Chicken-дэд нэг амиа орилаач. Virtus Pro Chicken ч бас гоё юм аа. Тэгээ яг weekly final дээр аяа. Яач дөөтөөс ганц тоглож үлдсэн. Дүүгийн нэт Kipo-оор тоглож үлдсэн гэсэн. Kipo-ыг багс дөрүүлээ. Зан дөөт Virtus Pro-гоос үнэ усаад амжсан мар хүний даваатай явж байгаад орж ирэх гээд нэг юу? Нэг 3 дөрөнд оруулаа. За Virtus Pro Sonic байлаа. Нэг Sonic азар чиг байна. Аль ширим зэрэгтэй Spark ноклоо ажиллаа. Virtus Pro-гоос 2 тоглож ногтлоо. Sonic 7 хилтэй, ширэмжээ 4 хил хийсэн чинь 2. H&M минь Virtus Pro лоо. Өөр нээд ивгүй амар орж иж батуулсан нээд. Virtus Pro батуудаас ганцаар үлдсэн. Айгуу штэ батуудаас инээд. За энэ яг Sonic-ийн Chicken болчлоо. Трлаа бага. Ялч удаа. Тэгээ ингэж ил зөрөгтэй тарьж байгаа тиймэлтэн баларчууд яа тэр. Таймгаа үлдсэн болов. Батуудаас л эвгүй глач байхгүй юу? Эксүдэн нэг штэ. Өөрөөсөө дараагүй. За зөрүүлээд яа батуулис. Virtus Pro. Гүрээ. Sonic-соо юу вэ? What the fuck? Тэгэлнэ. What the heck? Харин Chicken штэ. Сука. За Virtus Pro ингэж сэтгэл өөрлөгөө яахав дээ. Чи нэг Atlas-ийн глачаар тоглолт дуусчих. Ямар зайг юм бэ? Өтөдөгтэй. бүр орд тэнэг.
Баттуулын Esports шок тосоо гарахгүй байна. Ингээл доошоос очоод ингээ хүзүүгээ төрчээ суугаад юм аа. Үс амар угаасаа бүр ингээд нөхцөл дулаачаа тэр нөхцөлөд тэр тийгэлтэн ингээд яа. Фортест даа. Dropped and Sonics looked more and more like the wind was coming, but instead Batu grabs a rock, tosses some Sonics цараад бүр оо зайлстай. За boys. Гэтэ зүгээрээ би жоохон буруу юм ичлээ гэж. За Баттуулын нэг ингэж клач хийдэг байхгүй юу? Virtus Pro-гийн тоглогч. Яг ингэдэг. Absolutely. I mean, I was freaking out right then. We all were when we were sitting here watching the end game of that match. Virtus Pro for Toolins with just a massive clutch right there to be able to get into the weekly final. Of all of the ways to do it, that is the way that you want it. You can see them celebrating, and you can just see when we went over to the cameras there, almost the disbelief of Sonics, the fact that it was their game to lose when it was a 1 versus 3. They were throwing all of their utility down at Batulin's rock, but they just didn't know exactly where he was, and the nades weren't landing in the way they would have hoped, and then it came down to all that lethal was gone. Batulin's though, the bravery to actually pop the heals while Tiggleton was pushing twice. He did that twice. He was down to like 2 HP and 1 shot, and he still held his nerve and managed to clutch it out. That was insane. За ингээд өнөөдрийн 2 дахь өдрийн жоохон тоглолтын дурт хамт байсан баярлаа. За тэгээд маргааш эсвэл өдөр